O te whaatala whātu i le anganga whaaloalo i le pa ia maulunga le tātou atunu. Ia e mese fwoi o le au whaafonga le nei tai au fau. Wala whai mai fwoi whanunga le lei. Ia ona o le alofa maleanga le lei o le tātou matai sili le langi. Tā lofa lava. Ai alo maia o le tātou sauninga loto le nei tai au. Ia la teita ia lea le sunga i le whaafengainga Reverend Lau Iula Lau Yang o le kalesia whaapoptonga Yesu i Samoa mātunu i whafo i Wellingtone. Si maia le whaafonga. O te mai whaatara whātu le paia mawalunga o le tātou au whaafonga le nei poi tai au fau, tai au mātango fia u paia le tua ia molo soifua malo nei ola, tātou te au lia manuia. Ai, ia, ma lei fua mai o lea se i tātou tāpua iatu i le tua lo tātou tamā. Ia, le suafa mamalu le tua tamā le alo ma le nganga pa ia. Ia oli ma fia ia te oi lanto uma oe sa ili ia te oe. Ia whaiane pea i lanto oe fia i lau whaolatanga. Ia vi ia lea li tātou tālo. Lo mātou ta māpa iai. O mātou ia i uluma le nei tuaso. O le tae au wa e whangua i mātou. Mātou te ala whaiai a watu le vi inga ia joe. A wai te tau ma ono mea lo vi inga i o mātou ngutu. Ia so umalava ia le au noa. Le mātou talo le lie. Ia tātou lava ma oe le nei tai au. A fio mailo wanganga pa ia. Ia e tai tolu ina i mātou umalava. Ala la mātou sauninga nei. Suafa pele lava o Yesu a mātou te tālo atuai. Amene. O tātou vi inga i le atua.
paia ma reko am tau po ono pai po fas pulu malelima e fangata mai pai po fas pulu maleiva pa fonga mai ia fionga paia al to wali ono na ilo lea o ia iona so ina ia la to wa e ile va ma mo atu ile tasi tu I pet saita ina se ia tu ina atu e ia le moto tangata ia o fama vai o ia te ilando ona maliu atu lea o ia ile maunga e tatalo o ile apiapi o I tutonu le o le waa ile vasa a ua toa tasi o ia iuta ua sila fia e ia I lato ua tinga ina ile taualo a ua angi mai I luma le matangi ona mali watu lea o ia de I lato ile leo leonga e wha le po ua savali I lunga o le vai o le a maliu loa a o I lato ua I loa o ia ua savali I lunga o le vai pa I lato se aitu ona lato I o ai lea family mai le tua ma fa mala mai lo na nga pa ia e ala tato fa longo ma fai tau I lana fionga pa ia ia te ia pe le vi inga fa vau e fa vau lava amen ole matua mo tato le nei jau ya ole tala po I wa masan ya I tato ai fa maile fa yu pu lima spulu awa wai loa o ia e I lato uma wa tu vale ai ona fetala ya tu lo lea o ia te I lato wa fa pe atu ia te I lato ia o to loto te tele o a ule nei au to te matata ole fa to a uma lava ona fafanga Yesu le motu o tangata to tele I areto e lima mai e lua lau ona fatonu ina ai lea e Yesu ona so e mua muatu I le tasi tu I pet saita ai se I tu ina atu le motu o tangata ia o ua fama vai la do ona mali watu lea o ia I le maunga e tatalo o ile apiafi ua I to tonu o le waa I le vasa ua toa tasi na o Yesu lava ua tu ua iuta mai le pai ua vaso maliva ua sila fia e ia I la to ua tinga ina e taualo a ua angi mai I luma le matangi ole ta ua ole nei tala tato te mapo fau iai le nei taiao ya ta ia lai fo tato I fe au manga nuenga mua ole usitai ole au so ia Yesu ole pinangalo Yesu ia ole au so I pete saita e fatali mai ai ole tangata e usitai ia Yesu e le tu la fo ina o ia e le I whangaloina e Yesu on so na mafatia I matangi ma wha ma peau po a lava whaingata o lo o tātou iai wa sila fia Yesu me oma sila fia Yesu lo tinga le po le lava le me o lo e mafatia ai le nepo yaso ya tātou lo lewa tātou fai tau se tala e matautia fo ile lofo Yesu awana te na sila fia Yesu on so e le I tu la fo ina Yesu on so olona lua o le tatalo o Yesu e tatalo umi e tatalo so'ovo e tatalo mo oe ma
na te talo Yesu mo le au so awa ua tuina na o i lātou e whape nā po i tātou te talo Yesu mo i tātou uma awa ua tuina i tātou ai a fia o ia i langi a o loo ia sila fia i tātou uma e te talo po i mo i tātou whamaile sala moe pāsul ma le lua whai upe walu e pule maile ali i lona lofa ia te au i ao i le ao e ia te au foi le pese ia te ia i le po o le tatalo i le atua o lo uola o upu ia le paisalamo ua nau ma ia e na te iloa le alofa o le atua ia te ia e pule foi le alofa o le atua ia te ia o le tatalo foi le atua o lona o la lea o lona tolu e sa vali Yesu i mea whainga tā mo i tātou ua matangia le whainga malanga a le au so o na mali watu lea o ia te i lātou mo i loa wa tu vale i lātou o na whetala i atu loa lea o ia te i lātou ua whape atu ia au tau loto te tele o au le nei au atou te mātata le nu ue e sa vali Yesu i mea whaingatā mo oe po le ale whaingatā o tātou whawhita auli le ale whaingatā o ngase o tātou iai o le apo i le whaingatā o nai a tātou whanau mo tātou ainga ai whamai Yesu o au le nei au atou te mātatau awa e iai lava ia i mea tātou te iai po le ale whaingatā po le ale tinga ai whamai e sa vali Yesu i so se mea whaingatā mo i tātou po le ale whaingatā sa iai ia le au so ai na sa vali Yesu i lunga le vai ina ia lave ina ona so ma ave ese fa ia mea tinga uma petala Yesu ia o tau loto te tele wa ule nei aua tau te mātatau ona maliwa elea o ia i lunga ua ilunga o le waa ia te ilantou ona maluwa i lea o le matangi o lona winga a ia Yesu ia i tātou e malu mea uma tātou te whai e malu foi mea uma e manuia foi o tātou tinga uma ia pe a ia i lo tātou wali o malu le matangi o na matua se ngia i leo lātou mauli ua lātou wofwai tātou Jehopo lava i mea te tele whaia lo tātou wali mo i tātou po le alo ti ngā po le apoi ia whawhita auli tātou te whea ngai o wha mai ai whai mai e sa vali Yesu ia te oe e alua tu lava Yesu ia te oe e sau foi ia te au ia au tau loto te tele o au le nei au atou te mātatau au tātou te mātatau i le whaamatau mai o mea whaingatā awaia awa o Yesu na te whaawhaingo fie mea uma mo i tātou e tele lava mea e lawe ina ai tātou o Yesu tātou te ofo ai awa o ia lava na maliu mo i tātou ina ia le whano se tasi e wha atua ia te ia ai maua le ola e wha wawau o le tatalo o lo tātou wola lea tatalo i le atua i le neaso e hua wha pupua ai wha umi pe o Yesu ia tatalo so o foi ai aua na le tasi le aso ai ia tatalo so tatalo umi ia soifua ona o Yesu tātou se tātou tatalo lo mātou atua pa iai e pa ia lava la ua fio
e mātou te tatalo mau atu ia te oe. A wā o oe lava o lo mātou wola. A o noa ma oe e whano lava i mātou. A o laua fio e mātou te olai. Ua iai e mātou whātasi le ne yaso. E a watu le vi inga ma le whamanu i laua fio. A wā o le pule au oe mea uma o e lava na ona feta lai. Ona iai lava lea. Lea mātou tālo le li ie. Ia, wha. Manuia mai le mātou i fonga nei. Wha manuia i nai tamā, manai tina. E wha manuia fo i le siwa fonga o le lau mua. A manuia e o ngase i ai lau wha malolonga. Po whare mai, po maota malawa, po whea lava. O iai se mai. Lungo le ala ia wha malolo ina le suafa pele lava o Yesu. Malolo ai mai uma. Talo fo ina ia la to i to ese. Ia ai maise fo ina ai whanau. Whanau o tu ua onga. La to i ngā luenga wa usua i te au matiute ma ngā luenga i le nei tai au. Ia lo wha mawhamanu ia i la to o malawa. Ola mātou te talo. Tu mau pea lo walofa mo i mātou yaso malawa. Ia leo noa. Whamnuia mai mātou e ala le nei tāpua inga. Tu mau mai lo manuia malo file mu le tua lo mātou tamā. Le lofa tu no Yesu ke riso le alo. Le mātanga ma le nganga pa ia nei se ia o le whāwawau. Whāwawau lava. Amen. O le nā ua whaafonga le tātou atinuu i le sauri ngā loto le nei tai au. Te le sunga i le whaafengainga, sunga le toina, Reverend lau i ula lau yang, le kalesia whaaptoptonga a Yesu, le kalesia whaaptoptonga Yesu i Samoa mātunu i whafo i Wellingtone. Ia mātou te mole atu ai le ngā whaaftai tele lava i lau sunga i le toina, ia tu sai o le tātou sauri ngā loto le nei tai au. Meise o le upofola fola, ia ala mai a fionga whaauina le tua, e tō matau ina i fo'i, ma tai ala i fo'i le anga i atu le tātou tinu i ngā luenga a mata o le nei aso, ia e meisi fo'i fuafuanga o le nei vai aso, mātou whaamni atu, usunga le tō ina, ia whapea fo'i le pa ia mo le mamalo le kalesia, whaaftai tele lava. Wa lua se furu tasi minute o te ai nei le fiti o le si fonga le nei o lau mua Wellingtone, ia se watu le viinga leo le atua, mai le kalesia whaapoptonga e sui Samoa mātunu i whafo i whangatongo, ia ona whangasolo i leo le tātou polo kalame.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le foia so se mea. E tā pāle atua. E le umane nganga whaapitai le atua. Le anga malo ia e le au perfecta pelo e kaku ki lea via mai lua aso. Aia, le avo kou sira sira mako wa aia. Lare! 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 Tawia! E le ia se le fia ifo i neto. E alanga ko le fia ifo. O le mole malo so le ola i uranga rea. Ia o mai la e tātou wifo iai. O tupu! O! Taris! Tā! O tupu male! Ali ma fai pule! O mai uma e whama! أول سير بس
Miss Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Vanveal, so fongalo mua, atang le tayao. ata whamana ia mai la ia o lau ata le ni tai au le o tātou mafuta he ala le tautua le nei le sifonga le lau mua le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia i le tai au fou le alofa ma le anga leo le atua ua foi le soifua lau le tātou atinu ia misi foi o se ola o le au whainga luenga se itulau ia wala fo le tautua ina o lau tau pa ia ma lau tau manu ia e ala mai le tautua nei le sifonga le lau mua i le ngata le tātou wala leo e whapea foi upenga tawhailangi e pe o le tātou app Samoa Capital Radio app ia e maise o le Facebook mo le tātou YouTube leo o tātou mafuta le tai au leo le songa fua ia o le aso se fulma le valu le masino i ulai luafe lua se fulma le lua ia a o le nei tai au ia le fo ua tolu le mato o va le nei fo taimi o le tai au ia o le aso fua ia le ua mato nga lufa se atu mai le usa mari fai valu fa pe fo ia le ftarenga silila ei Simona se montafa ia awa fo le amtaino le tātou proklame ia mo le tātou tautua nei talofa ftarenga silila ei ia fa talofa tu fu le nei tai au talofa tasi ia tasi talofa me tai au stai ligo ko lo fo male fa tu di mal tātou tinu male fo mai fa le tai ma tu fi malo te ofo esa oi pe te ofo levanta ma puta le tai deve to ino lo ingo ia ai malo le usu lo ia sa o le na ia manuia fa tai lo trensi la ei mane fo ile fa un le yaso ia e amata mai fo ia ile Australian te nei ia fa so mai fo ile sto nai ma nei fo ia le tulanga sa ile sto nai mesi tu le te lo ta longa sa tatou mata mai mo ia le tatou tunu ia ai mai se fo ia fa so mai le so na nafi i sapati ia sapati pa ia le li ia sa u fale fo ile au kerisiano ile fa ta fai taulanga ma le fa ta fai taulanga ia wa fo ia u for le tala le ia ai ia mai la lo wa so se nei o te falo lo ma tu hape tu se le fo ia fa so lo mo fa mo ta va yaso ia o tu langa fo lo ngal wenga mo nei fi au ia ina no mai tu los politi mo ia so na ita pe na fo la ia o si te au wa fo ia sa pati le sa ia na tu lo le lo ia a o le tau la le sa o le fo la le ia pa tonu e se le mali pi fa lo pi pa ka wo le lo ta
Whawhena i roa tangata o le ua la vea le upu fola fo le lasa. Whawhena i roa tangata taime tu elu. Tangata fo le laua, fo le upu la vea, fo le tangata laua maua tonu wa lau. Whawhena i roa, eise wa inga fo le. Fo ringa wa ai. Sama sani ya malon se fo manuia le taimi fo le o tu wa lotu. Usa na mata le lotu nafi le unga solo tonu wa fatalo fa solo malon se fo manuia mana ya. Asa ona oi. Te vai tu nana tu wale ro from tu. Você eu tu me ao que vai vai e carecia e telena. Vai a rofa tá. E fatalofa. Te fatofam. Você outro se vai ao ele feito. Não não tu. Ale ole na le tai mo le wa tala i feito to avo le pito i tu ole fatsa le wa tamia tu i tu ina ya di ai ini tai fa pena ta tu e man tu ole tu spoia ese mai la vai so se a fa ia lu nei vai aso e la unga le mata e fai upo e tasio tu spoia ya la unga fai upo e tasio se tu se tu spoia pe a fai to se fulu fai fa wela un fai puletas ese uma fa aule o mai ton ese uma fa winga na e fai fa ale aminga fo yo mata upule mai e le fai fa mo le fai fa mo so le se tau nga le mai e fa manatu mota to nei au fa tu tu ya ole tato fa tu tu mana ia ya ata fatalo fa mana ia fatalo fa le pa ia mal mamalo tato tu no nei ta o matango fie le ngalo fo ile tapo inga talo le pa ia le o fa nga luenga stofie le tua ya o feo yo tala le yo fa mauta le malu so fa tablang ya malo so fo manuia malo fo le lang matafi fatalo fa fo ita mamtina ma to tayol tato tu no o malei fo mai whanunga lei nei tae au matango fie ia ma lor fo lau ma lor whatotoa tātu o tunu le fo i wafue whai atu i whi au mga ruenga masani ia wa lava le tau tuaino ainga ma le tau singo ainga ia ma lor lava le whatotoa ma lor le wha malos ia nei tātu ainga fo i o lea fo i e nafa ma whi au ma tiu te awan tau singo ma tu tausi ia a o le tau singo fo i ma le whainga o whanau nei fo i vai tau o tuanga ia ai nisi fo i o tātu tato paanga le lungo pe ngaru le Facebook mo le YouTube tato app mo tato li tio ya fa taro fatu si fongo le mo ni tao matango fio le son fua tarofa lava una o tato fa tarofa na le tao ya e fai foi ona tu fo ia na ia inga foi ya wa afea foi le tao mai le fa ingo le vai aso na vai aso tu na ya tu ia ona o maftanga o mo tia fa fo sei ya ona we pe le ainga ia ona le au pa ia le tua ia fa ma fa fanatu tatu proclame ia inga umalava ia o mafuta mai le nita yao ia ai o le tulang fo i pe ona ia le nei aso sapati Amerika ia o Hawaii ia ma Amerika Samoa manuia na fo ia le sapati ia te utou ia a o matou ia matou le na la vea na file up le up fola ia fa tai fo ia ona le tua po fai la un tala lei ia la un ina pe ona ta wasili la ia ai le ne fu amata le vai aso e tatu tone tatu o fai me fia asila ai fai me fia wa fo me na tupu fai ngon vai aso ia tu le fale sa u fai ngal wenga ma e fia lu ngona wana time united anga ia to ngal wenga ia fa mata fo ngal wenga le nita ia manu fia ia sa wo manatua wa e tala noa le upu fa pe no winga pe ta bua se upu sa la ngai pate le na fina e fa longo fo lo pisa ni ta o cho sa we wa e tu lo usu fa i mal ta ya marulu e se malo si o lo sa e lo tu inga fa to ala pe la le silo matua na la wa sa wa le la un al fa wa ia ai wa tu tania ya o so tu lo fa tina o mai o se me o fi mo so tania lo matua e fa lo fa mai si la malo si le upu vai ya o malo le nga fatia le tino te tali le upu mo le nga fatia lo matua te tali le upu le la unga me fa mai o malo si te le upu vai te le ya manu ya ta do tu
Ngole upu le tua pe o le pelu. Ui, tau fai ai mai tu. Ya, Ya, si fonga la mo Wellington ya, tatu mafuta pea, au tu ese le wa mata tatu proclame atol tayao. Ya mai anol pese le, ya ona vatulo le ona ya sofa o le tano le tau. Ya os fa nau mo tala mena tupu le tala fa sol pito lo langi. Ya tala le valu, tala fo mo tala mai sa moa. Ma lo mafta mai, ya I tatu tunu, ya I de nei tayao fo. Marova tai fa fu mai le tunu o le tana le tau ya mo tatou Wellington ia I de yaso o le fa mai vai tau e au o ne yaso mo tatou Wellington a o sa video o atu le manolosi I le se lau kilomita le tula ia me se la fo I no foanga ta ala lai fa solo atu le so ata fa pena fo ona au o ti munga to fo mai ti munga le so lulu pe ona fa mawina le vai tau ia mo le stofi ia e au o o kapiti ia e whapena foi ona auoa e langi le sulu le lai manua tu whapena foi whanganui o Taranaki pa solo mai le vaenga le taupo ia o Hawke's Bay ia ma Marlborough ia e sulu matango fia le lai auoa nisi o taimi o le manu lua Wellington e le tau nei se fulma le tasi e le maulunga le mawhanawhana o le ea e se fulma le tolu
Fasolo atu le motu isaute ina le sone ia au awa nene yaso ia e faisi sa vili o toi kale estete nene yaso e timunga Queenstown sa vili foi ia o tou ina i fea ia i danine ma i makako e pei ona mai le va ai tau nene yaso ia o le malulu ina makako e 5 se fulma le tasi nele sone o danine ne valu e 5 foi ia le vaenga le ina Queenstown ia ma le malulu i Christchurch e iwa i le taio nei. Whaasolo atu le tātou atunu o i se i watu le vanga lea o sa video le hangi mai lea i mātū whaasolo atu ai i mātū i se sifo. O le au te renga o le tūlanga le ai le tau mo Wellington ia e maisela fo i le New Zealand atoa o le motu i mātū nei ia o le tele lava vaenga o le motu i mātū nei ma le motu i saute o le asusuru matango fia le nei aso e ula fo ina awawa ia e tele lava ina susuru matango fia la ia mo tātou lava ia Wellington ia e awawa ia ma whaapowo pe e pou liuli fo le nei aso no winga ia e se ava ai le matau la ia tātou nei Wellington o porirua se fulma le lua le manulu se fulma le lua fo i Upper Hutt fa pena fo i lo Hutt le manulu le tau nei o inu mata se fulma le tolu ma Wellington se fulma le tasi o le maurunga le mawhanawhana le ea se fulma le tolu Wellington o porirua le ea se fulma le wha. Whaasolo atu ia pia i le tātou atunu o le nei aso e langi le lei, lua se fulu lima le mawhanawhana o le vivera le whamawina i lua se fulma le fitu, o suwa i fiti awa oa, ia mawhapena fo i rarotonga ia e awa oa fo i le nei aso. O le angoto i fo le rare fiafia na nei se fulu ono minute te ai le 5 i le fiafia na nei ngoto i le la, o so ele la le tai au i le toe lua se fultasi minute le tu live valu. Ia mo le au whangota Wellington e sua le tai le tau nei lua se fulfitu minute te ai le valu ona toe ngoto toe sua leo le tai toe whasa watu pe le tai le aulia na nei i le toe lua se fultasi minute le tu live tolu pe le tai Wellington toe sua leo le tai le poa na nei toe tolu minute le tu live iwa. O tātou i porirua pe le tai le tau nei toe se fulu minute le tu live fitu no winga o leo pe le tai e sua le tai i le aulia na nei se fulu minute e te ai le tu la e tasi e toe sua ai le tai ia mo tātou i nei porirua. O le tala na le tai ia ma le tala le tau e fua i au fua whanga le nei aso ia le whai au aoa te le tātou nei Wellington ia e whai la fua isi mana losi o Savili le o atu te serau kilomita ia i le tu la. Ia manu ia tele lava ia fua whanga le nei tai au ia le tātou atunu mau atu ia le tala le tupe ia mo le aulaf tupe i le aso a tai au ia le teimi nei whaamnianga waso i fua maaso whanau. Whaamnianga waso i fua maaso whanau le nei aso ia anan whaamnatu pēl tātou emaili o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia ale il tātou aso whanau lea ua taunu maisi ni lai. Ia o le whamanianga le nei o le aso soifua le tamaya iu lai sa nganga oti o wainu i o mata. Ia whamanu atu le atuanga o lo fitus furu lua tau sanga i le so aso sfuru valo iu lai lua fe lua sfuru mare lua. Ia whamanu ia pea le atua mo o e tama ia wha popo i le atua ni si aso man tau sanga stele a wale au nanga o ro iei i so se ngā ruenga mo ia. Alo whaanga ma ia nele iu lia oti ma le whanau ma whanau alau whanau ia whapea foi ia oti family o wainu i o mata New Zealand. Ia me se foi na iu ainga i Australia ma Samoa ia whamanu ia tele le atua i lo fitus fumalua tau sanga ia te oil tama. Soifua ia o ro whaanga mai a Jean. Ia, pei o tātou whamanianga le nā. Ia. Manu ia tele lava o tau waso i fua, ia o le pesen nei e taina atu. O ia, se i watu le tātou tusi whaitau? Ia, o le tusi whaitau le nei, ia e whaala e awina i fo i le mamalo le tātou atunu, e le ngata le tamaya iulai, ia a o le tele fo i o le tātou atunu o lo whamanatuino o tau waso i fua, ele ne foi aso sfuma le valo iulai lua fe lu sfuma le lua mo mai le tu se le vitiko no mata po sfuma le iva al foi po sfuma le valu aua e te taui masui aua foi le fa moe moe lo wita i tangata o lo nuu
ai e te alofa atu i le lua te tua oi ia pei o oe lava ia te oe. Ia, manuia tele o tau waso soifua, a le pese nei tai nā tumo o tau. Manuia tau waso vana, manuia tau waso vana, manuia tau waso vana, fa'a manuia lea tua. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia tau waso vana, manuia tau waso vana, manuia tau waso vana, fa'a manuia lea tua. Mai le se ufofonga le lau mua, hip hip! Hooray! Tala whātu le tino whamano atu le soifua o le whainga fwoi nei tala o le tala whāsala pito le langi na tupu fwoi nei aso i tausanga mawai le aso sfumu le valu Julai. O le sol tausanga e tasi valu whātasi na whātau toa i le Emperor Brazil o tangata e swafa ia Pedro le Lua. O le sol tausanga e tasi iwa lua lima na matatu sia ai i a tala anga o tangata ni o Adolf Hitler. Ia ma ana ia foi man ona ia foi manatu o le a tau mawhai e whaavai e se pāti. Lea tātou te iloa tala anga nei tangata nei ulawan ta ia le malo si amani. E pio le aso nei na amata fau mai ai ona manatu malona tal tonunga ia po le manifesto e ta ia ai i se taimi o iluma. Ia sana pāti ia le lava na pale mai a tau nuuna na miti. O le aso nei tausanga e tasi iwa lua lima ea peo na whaelo atu tausanga te se iwa ono. O le so na urua i whaasana na wina i televisia ia i Ausitalia. Ia le whaasolonga o Poro Kalame ta maiti tau e o le Play School. E whapea o le Poro Kalame ta maiti le peo tōtili na umi le whaasana lau i Australia. Maelo na lua le umi le lalolangi atoa. O le so tausanga te se iwa fitu ono o le tamaita i Romania suafa ia Nadia Cometsi. O ia le rua i tangata i le tala whaasolopito o le tālonga whelo gymnastics. Ia le tātāwhiti, le au tāwhiti le e matua whita o le tangata. I tālonga la le Summer Olympics i tausanga te siwa fitu ono. Le whamawina i le aso sfurvalu Julai. O ia le rua i tangata o ia maua le skoa o le se fulu va se fulu. Sa o ato o toa le ai se whaale tonu. Ia taru lawan whaavai me le tālonga le o tanga whita. O le sol tausanga e luafe se furu tolu, e whapea o le taimi mua le ua whailai e se whaala putonga po se whainga malo lai titi i le tala whaasolopito le malo Amerika. Le mea ta o le ngau mativa, o le whainga malo po le Government of Detroit. Ia o whainga malo na iti vui whaaloto i whale Amerika. Na latou whailaina i whapea o latou o maua le ngau mativa i le tausanga e luafe sfuru tolu mai luas furu piliona la to ita lafu o le mawhaioni te tongi. Ia o le so i New Zealand tau sanga tasi valu lima na urua i whaatau ai ia me fo i o whailonga tusi e whapipi i lau tusi o na lafo i lau tusi ia o stamps. Ia e whapena i eile ata o le Queen o Victoria. Ia o lo la ei ia o na la ei na whaonga le teimi na whaatau toa i o ia ma o le stamp mo mua nan whaatau po whailonga tusi ana whaatau ina i New Zealand le aso sfuru valu o Julai tausanga tasi valu lima. O le aso i Samoa tausanga e tasi valu iwa tolu ia i tonu o le motu po le motu neo manono. Sa mawhaiona po e ina i mata awha Iosefo ma le tolu se fulu o isi matai na lato o whaatasi
ia i latou ia mai siamani ma Peletania ma ave le fa'aunu'ua o ia i le nu'u o Tokelau ia ma Marshall Islands e fa'apea e le'i ai se fuafuaga e fa'asagatau ai ma ta'afa Iosefo ia siamani ma Peletania ai o ala o le file muna ia taʻitaʻia ai le tete'e atu i nei atunu'u ia e pagale ana puʻeina o ia ma tagata ia 30 ia ma ave fa'aunu'ua i nu'u ia na ou tāu atu na tupu o le tausaga e tasivalu iva tolu o le so i tausaga uma lava e fa'amanatu e le nu'u leo Uruguay ia le sainiga o lo latou tuto o tasi mo le taimi muamua na amata mai le tausaga e tasivalu tolu sefulu tatou tala ia toe maua le fa'apopoga le taimasani i fa'afetai O te toi whaatala whātu le tātou o te nuu le āmatanga whoi o le neiva ia so fau I tiute whi amanga ruenga wa amata ai usi mai le whaafonga nisi o tala I meo lo te tupu I lo tātou o te nuu I Samoa. Wa te ene le whaamasinda sili sa tiusi mativa perese le tālu sanga ma le polo ma le maisione na tālu sanga I mose polo a inga me le whaamasinonga e tāu fie esu enga whaale tu la fono o lo whaasanga iai la ua. O se pepa tustusia me le whiaunga le whamasina sili, o lo tuina toile se furuaso I lo ia I tue lua, e tāpena mai ei ni mafua anga te tau, e ave e se aile polo inga o lo tau fiai, o le whaalau I lo le mafua anga o lana whaai unga, o le whaai unga me le whiaunga sa tiu, wa tātia se iei se teime whaalau I lo I mafua anga o lana whaai unga,
ma se whaai unga te tau, e tala whea ngai ma whetawi ma le tāno sanga. Ua whaamaunia mai il whaatun sili o matanga luenga o te formaloloina i a tanga loa Robert Thompson, e le ia o mai sa mua le whaaso longa le monkeypox, e pe una ua o ane lana whaaso longa i New Zealand, le foi ua maua reporti au telefou ua o ane i Amerika sa mua. Ta ua tanga loa le chickenpox le foi ua toe o mai le atunu, le ua manatu ele mamalu le atunu, o le whaama i tonu le o lo ua pepesi nei foi le larolangi. Pe ta i olona ese senga pe o na whaama nino e tanga loa, e mata tele se i tu lo mata po ua le mai le monkeypox, e ese mai foi lona tinga ina, mai tinga ina atu la towe a afiai, nai lo le chickenpox e pe ona masani mo moai le atunu. Pe ta i sau no tanga loa o lo mata i tui na pe i lanto o lo awinatu le whanamai, ma sila tutoa iai, ma wata pena fo il matanga luenga. Pe ta i o le teminei sa mo mawa lunga le tūlanga o le fulu o lo pepesi, ma ua whaisi o ngonga o lona tinga ina, e pe ona o tu ina mai e fo i lamta inga mai le matanga luenga le se fuamalo lo ina le tata wa tunu, ina ia alofia no whanga tumtumu le whaatasi atu iai, ai maise o le tangata o lo iai le sia molo ia tau aveina, o le a whaaffaingo fio na wha lau tele le pepesi le wha mai, i tangata lau tele. O se whaalapo pitongo ta alonga le malo Australia lo i Samoa nei wa ta ua le Pacific Ocean Sports. Wa vea neo se malo si ango le au whaavao malo se fulma le lima le atunu le manu Samoa. Ia na ta amilu sanga i so se vaengo le larolangi lo whaatasi iai, le foi ua manuia ia na tomo whainga li po le Pasifika, le ua siampini e na ua manu maloi le awa fiti, e le lata alonga le whaai unga le vaiaso. O se tūlanga esu mai tawina le neitau sanga i au whaavao maloa le atunu, e le au se fuma le lima ta maita i le manu sina, whapena fo i le awali le manu Samoa, ua o lava le au taito fito le atunu, le tūlanga le leima le mawalungu wa sitia iai, na whaftai e le ofisa sidi o le lakapi Samoa le fionga whale o mawaianga Vincent Fupuleai, le langulango sua le malo Australia no fo mai e tawala i lana komisina i Samoa nei, le tamaita ia Emily Lark. Na ia sa ini ai le langulango le malo Australia e tawala mai lona la lao ta alonga i Samoa nei, tau mawhainga uma mo le manu Samoa le awale atunu, a o iai so sana ta alonga, e pe ona iai le ipo le Pasifika wa mai e le whai unga le vaiaso. O Australia, wale ngata le tui ta alonga lo ave ele na langulango mo le malo Samoa, ai wa malo si foila na langulango e le ngata le tui tau le soifua malo loina, o ati na e te tele, whape foi le tamau ainga o le atunu. O le pepala te mai o whaamau maunga le soifua malo loina le whaamai o le Covitis fruiva, wa au sia tangata a afio sa mo le whaamai le se fulu lima afe se lau lima se fulma le lima. E na uto e wha au popo le sito o lua se fulma le tasi o tangata a afio le whaamai, e le asonga fua ma le aso lua le vaiaso te nei. E le ito e maua lava se isi whailoa inga la utu stala, ma le komite le New York, ai wa wha i loa solo le ofisa sili o mtanga rengo le soifua malo loina, i nisi o whale whaasa le lau le a fionga tanga loa Robert Thompson, e whaasia ma o le koviti le wa i Samoa, le au fiai ma le fulu mtau tia le wa fiai le atunu, ma wo lava i whanau la i tulo la tau ti ngai nai. O lo tu maupea i la tau to lua se fumaleiva tu sa im wha mau maunga soifua malo loina, na mali liu ia fianga sota i atu, e le koviti se fulu wiva. Au whanga solo e le fontanga te itai o atu moto le Pasifika i le atunu o fiti, o swinga o ngongo le tau o se tasi leo mata o polo o a fia, e mata o pula o lunga o ie le fontanga, e vaava ai e mamalo te tele le lalulangi, e se fo e wha i ti e lo na wha te tele ua o mai de Pasifika. Au wha awa wai le fontanga, ai va ia lo i ngata i whale o le atunu e le ngata i upolu e wha pena fo i sa vai. Se itu ai ngata i o wasiri atu mai le tal wha solo pito Samoa, wale eiso na ese esenga ma se tsunami po o se ngalu lolo mai se mafue, e pe ona va ia ngata i whale o sa tupa i tea, i ngata ia e o ale pata, wha solo mai sale apanga, o nisi a fio anga i le atunu. Na o atu lava le ngalu pasi whale o ainga, anga i antu i o lato tu noa,
Wha solo tui wha atu anga o nisi a whio anga, lilo fia vai ino nisi a whio anga, mai wha pena foi sai poa a se itulou, o nisi o ainga o le atu no. E lena o Samoa na iaie wa inga le asafarile, na wha pena foi a Amerika Samoa, ma tau fia e lona malai wa lele na o sopo i e le sami, e le maua e o le maua lungo lo ngalu, na lo fia e le malai wa lele, wha pena foi si vaenga o le motu i sasae. O satu pa itea pa lauli masale apanga, o a fio anga ia, na tufi ai whana o ia a fio anga, e na wo o atu a ngai o mata ele ele ma nisio i o le sami, i o latu ta whawhale whapefo i umukuka. O a fiang o le si o le tai, wa tau mawhai ei atunu o le Pasifika na ia tutu whaatasi o na taitai, e tau wala au i atunu o te tele o le laulangi whaala puputonga, mo se vai fafo i ma ngoto ma lia ifo atu motu ma wale lalo le Pasifika, lea foi wa wa ai ei Samoa. Fai loa se tasi o whaafia ngainga mai lea fio anga o sale apanga, wa toe vave o na wha manatu mai le mafofau, manu anga o le lua afe maliiva, na a fiai i la tau le tsunami, au lea foi wa toe wa ai a ta atau ia pōpua ngā, e na ua suatia whaleo o sa atau mo whai atoi le ati na au turisi, a nisi o ainga wa a mata na toi tau ati ae. Na sopo i e ngalu te tele le ala tele ma o atu i fo i maota malawa sa a fia mua i le tsunami, ma wha le ngaina le tele o maota malawa o ainga, ma sauno ai le ali whai fe au. O no whanga tu lata i le sami, e le toi saunga le mo. O tanto talafo uia mai Samoa manuia ni yaso le tātou tino o whasoi foia. Alofa lava o telefone nei mai le si fonga o le loumua i Wellingtone. Ua whaalau tele ina atu le whaalapo tonga e pūlea ma whaatawina mai vai la au mo tonga whitinga o mai o le whamak i a tangata e mawhai o na angawaa mo vai la au e pui ai le COVID-19 e tau whaai titi ai la whai tangata o lo auto wa atu i whare mai mo se feso sohani. Whaai loa mai e le fōma iulo le whamak o David Hughes e tolu ni mai la au o le puipuinga o le COVID ua te tala atu i tua le whaau ngā ina ia whaai titi ai le ono a whaina po le tinga ina o se tasi le COVID mai o le awhiso soani telefo i lea tūlanga e tu mā ina ai le whaatumu lia pēo whana mai i ta ngata mo mai. O le neisuinga e a mata atu i le so o na wha mamalu mai o le a whaau popo ai i a leisi whaase lau awheo ta ngata i le tau o na ngā waa i ai mo ia vai la au ai mai sei lava o la tau e ono a whaina ngō fie i le vailusi o le COVID-19. Ua mafua le nei suinga, ona o le maurunga pēo la whai o tangata o lo lipotia mai le maua le COVID yaso te itasi i le tonu o New Zealand nei taimi, a to ai ma leo mai i Aotearoa o le vairusi fau o le BA5. Ua na astasi le nei o tau mwhainga ua amata o na whaatino e te atu ai le COVID-19 whaapea mo le flu e pei o nei longa o no pipisi le tono le tunuu i le nei vai taimi. O isi fuafuanga e awhi ai le maua mai i whale travai o vai la au e tonga whiti ai le COVID-19 e na ia tau tuu mama i na aile ngā luenga tele o whea ngai ma fo mai tua po o GPs a to hai ma le tufa fuafoi e le aise tau o talipupuni o fofonga a toa masuenga o le wha mai mo rat tests. E le ngata i lea, ai i le tonu o aonga o whaawipi ai masini e whaamama ai le ea, ai maise o ea ma whanawhana mo le tele o aonga, ua tufa fo i ai ma talipupuni o whafonga i le aise tau e whaao ngā ina e whanau i le tonu o aonga. Ai mō tangata ua silia i le 5 tau sanga o le soifua, ua awanoi le teimi nei la tauia mo le tui whaao popo lona lua o le booster o le puipuinga o le whaamai COVID. Ua whaau popo e le mālo, le umi o lana polkalame fisosani i le tau whaaititi o le māwarunga o le tau o le soifuanga, e awala i le whaau popo ina lea o leisi 5 masina e tau fia i pēle la fonga o le excise tax,
mai le tau o le penisini ma le suau ai whapea le tau whaapitoa mo ta wale suau po le road user charge ma le pau i le tutongi o pasese o pasi mano fua afi. O lona winga o le whaaiunga o le a whaawawai pea se ia o i le whaaiunga o le masina o Januari o le tausanga a sau lua afe ruas fultolu ia le tulanga o loo iai le taimile nei i le tau au nanga maonoa e pei ona ta ua. E pei ona sila fia o le masina o mati le ana amata wha amamaru mai iai le ave seo le la fonga o le excise e luas fulima sene i le lita mai le tau o le penisini ma le suau ma wha pea fo i ona wha apau i le awha ia le fua o pasese i pasi mana fua afi i tau mawhainga le malo e langolango ai le maru le tino o i le tau ngata o le tau o le soifuanga. Sa to e wha popo le taimi o lea wha moe i le tala wha tau o tu o le tupe ia me a o le la o to e wha umi atu foi se ia o i le aso tolus fultasi o Januari i le tausanga a sau lua afe luas fultolu. O le asa lea na whailo mo iai alo ia le Minister tupe ia Grant Robertson ia lea whaai unga le malo. Na ta ua le Minister o le abeseo le la fonga o le excise ua whaasau i nai le se fultasi ta la mai le tau e whaatumu ai ia se ta vale e wha se furu lita le te leo lona tane pensini ai se furu fitu ta la mo le tane pensini e ono se furu lita le te le ai o le abeseo le afa o pasese o pasi mono fua afi ua whapeo na whaasau i nai le luas furu lima ta la i le vai aso a le tangata e malanga ai i ia fo i vaenga. Whailo mai fo i mtanga luengo tupe le Treasury e whapea o le nei fuafuanga whaapitoa ua whaapau i nai i le o te si 5% le tau fuafuaina o le soifuanga i le kuata lea na uma i le masina o Juni. Sa whailo mai fo i le tamaita i Minister la ua inga o Megan Woods e taro na whaapau ia le totongi o pasese o pasi mono fuafi le aso muamua o Aperila ua mai tawina le nei taimi le whaatupula ia peo la whae o tangata e whaongaina ia pasi ma trains mo whewa inga masani i ai maise o ai te tele o le tunu ui Wellingtone o Aukilani ai whapea makalai stete. A pau i lalo le fua o le tamao a inga o le tunu upo le GDP e le o se mea le lei mo bisinisi ai o stasi o ati na ai longa o na mawhatia tele ai o le vaenga lea o ano o manufasi. Na whaelo mai e le pulesili o le asosi o le au whaile fumanu o Sema Karapiva e whapea se fumal dasi pasene ua pa ua i lalo la whaio ano manufasi e New Zealand sa whaatawina i whafo i le kuata le nei e whaatusa i le tausanga ua mawai. O whainumera tau le tamao ainga na whaalawa i tele mai le stofi e le malo na iloha ai e o te si 2% na pa uai le tūlanga o le tamao ainga fuafuaina o New Zealand i le kuata mua o le tausanga le nei lua afe luas furuma le lua. Ua se o le pa mo le 3% sa ia te sema o le tūlanga na si iti ai o te sema i le lua afe lua fultasi ia mai o mafua mai i masoro salonga ma tunga lunga o le awata mai mea tau i le tamao ainga a tonu pe o le anga i atu le tunu i se tūlanga i whaai titi ai i le tūlanga ao o lona tamao ainga. Aina whaalia mai il tamai tai o Sema Karapiva, o le whaalapo tonga a le au whaila fumanu, o le mafuanga au tū lava o le pa uo la whai o ano manufasi sa whaatau i whafo, ona o awhianga o le whaamai koviti, ma le tau le ai o ni tangata whai ngā ruenga, wha au popo iai ma awhianga i ma keti whafo, o lo avatu iai ia o loa mai New Zealand hei. O whaalia e whaaururunga o le Unilakapia New Zealand, le li o Mark Robinson, o se tūlanga e talia ngata le whaia ina ai o le peleki a Aialani le Paulist o na ai Wellingtone. E pei o na sila fia o le tālonga lona tolu leo le tāmusanga Aialani New Zealand nei, e mai o se manu malo tāua lea mo le tala whaasolo pito le lakapia Aialani awa o le whaato a malo leo la tau i se series i le wama New Zealand i do tono o le se lau se furu fitu tau sanga ua mawai. Sa mo mori le whaamalo Robinson i le aua Aialani ma ia taawai e te le lawa se ngā ruenga mana o mia no whaia i New Zealand i le tūlanga ua o ne iai lona tūlanga i le kapi whaale wā o malo. Ai taru mai le Paulist o na ai e matua tele manatu malangona ua whaalia o tangata o le tunu
tusa o le whaia o ngā udu o le olo peleki, o nisi ua manatu o le tau o na sui wawe le whaia o ngā mara kapiteni a o le yo i le taunsanga o le ipu o le lalolangi le tausanga a sau. O Ian Foster na mua i filifilia e a vewa whaia o ngā udu o le olo peleki le tausanga ruafes furuiva, mai o le tausanga teruai na toe whaaupopo ai ia le tausanga e ngarua ai o ia i le lava tūlanga se ia o i le tausanga a sau i le taimi o le ipu a le lalolangi. Ua ngā rurua whaatasi o Fisa Malanga ma whale tei malo i nisi o Tumotu le Pasifika e wheso sonia i tangata Malanga ia ua nipo tia mai la whaina ona o tūlanga whaale tono le tau i le Pasifika. Ta ua i li poti e whaapea iai whale tei malo ma no whanga o tūlisi le Pasifika na lo fia i ni ngaru maro losi ma a whaina i lolonga i le whaai unga le vai aso o Amerika Samoa sa i longa na whaina i ia winga lolo wa le tau ai whapena i fo i isi no whanga mo tūlisi i le atu kuki whapea mo Tahiti ia na whaamamanu ai ni pūlenga i taimi o whaalewe lave whaafosei. Whailo mai le di o Brent Thomas o le company o le House of Travel e to tele tangata ta whao na matua whaate ia tūlanga whaale tonu o le tau. Sa ia ta ua o le vai teimi le nei o le tuuanga wa onga e matua tu tungu i lawa malanga waalele. O le winga a iai se whaale tonu e a fiai se malanga ua tu si ai ni pasese e matua whainga ta lava o na maua se awa noa isi malanga muli ane ai ona e mauti no lava o na fo i malanga e tu tumu ma le ai ni awa noa o iai e maise lava i nuu e to tele tangata e fia ta whaua tu iai e pei o le atu kuki. Whalia fo i e Brent Thomas o pasese uma o loa fia e le tau na tala no ane i whale tei malo o loo iai a toa masui o Fisa Malanga. O se ripoti mo i le whale tei malo o le Muri Beach Hotel i Rarotonga na ta ua mai ai le matua maururunga o ngaru na fia ai le vaenga o le atu kuki ma e le ngata i whale tei malo ai tele fo i whale o te ngata e tu lata i le matawhanga na whaaleanga ina ai. O ia tūlanga ua whaina ai bisnisi ai mai se whale tei malo i le Cook Islands ia whaato a amatau na tau whio lolo talu mai le amatanga o le whaamai ko viti. E iai la pata inga mo winga lo wa ma le whaale tono le tau e a fiai se vanga tele o le motu i saute e mo na iaso o luma nai nei. O ti munga o vito mo mawha o lo valo ia mai le ono a fiai o Westland wha pēr Fiordland a toa ma matangi malo losi mai mātui sifo o le a fiai li tu malo Marlborough wha pēr Canterbury, Otago, Fiordland, Southland wha pēr male motu o le Stewart Island. O Westland i saute o Tira na fiati munga ma mawha pō, mai o le a whaawo pēr ia winga wha le tonu le tau se ia o i le aso rua tai hao. E le vāo le tonu se lau ma le whase lau 5 mm o le timu o le apa ui e tumaunga, ai i le vāo le se lau ma le se lau valu 10 mm i no fuanga tu lata i le sami i lea vahenga o le motu i saute. O lo whao tuaina fo i le whaai tete i lunga o wana tele, pe a whe malangai i le nei aso ono sa vili malolosi e pei ona wha lia mai. I se ngai o inga ua whaamatalaina i le o se mea ma sani ai, ua mōlia ai nei le whaamasinonga e le ofisa o le saonga le mua ngā ruenga, le WorkSafe New Zealand, ia le ofisa o leo, ona o le maliwai se suisi nia o se tasio kengi longa i te tonu o New Zealand. O le na maliu e sua wha ia taranaki fui mohono, o se suisi nia o le kengi e wha ingoina o le headhunter, na umalo na ola i le whalemai, ina ua mau atu ua le ilo seisi te tonu o se sela i le ofisa tu tonu o leo i au kilani, i le masino uni o le tausanga taruai. Whaalia whaapesa tonga fitia le nei ali i le whalemai, ai ina ua tea i tua, na tā fia maloka ai e leo ma ave i le ofisa tu tonu, se ia o ai ina maua o ia ua tu langa whaale tonu mai u ina mali wai. Sa su eina le whaale lave le ofisa o le WorkSafe, whaapea le pule maliu, ma le vaenga tu ma oti o ma tā aupue a fiai ia le au nanga a leo. I se whaalinga tu sia na whaelo mai ai le WorkSafe New Zealand, o la tau whaia modianga whaasanga i le ofisa o leo ona o le nei whaale lave, e tusa o le vaenga tonu ono ma le vaenga whavalu o le tula fono o le saunga le mu i le tonu o ngā ruenga lua awhi se fulu ma le 5. E se li poti mai le ofisa o leo na la tau whaalia mai ai o saungi le mta ngā ruenga i te i morianga
e pei ona whaia whaasanga ia i la tau. I le taimi nei, e tō tasil tangata ua mōlia le leo ona o le whaalawe lave na whasio ti aini tangata se tō lua i au kilani Syphilis foreile na te nei. Whailo mai e le li taita i le leo o John Sutton, e whaapea o le neili i ua mōlia, taluai le whaalawe lave na mariri wai i a tangata i e tō lua i le pitonu o Glendine. E le tele nisi au i linga ua tu ina mai e tusa o le whaalawe lave, aina whaalia Sutton, o tangata na maririu o se tama masona fine mai o lo masono mia, e iai le sotanga o le whaalawe lave le nei, ma le kengi a le headhunters. I leisi vaenga o le tātou tala, o le lipoti le tamai e tusa o le whaamai ko vitis fruiva, e ono afe lua se lau lua futolu la whaia mai fau, ma le lua se furu lua o maliu sa whaamawina le mtanga luenga le soifua maroloina i le aso ana nafi, e fitu se lau tolu se futolu la whaia tangata sa ta fie le tonu o fole mai ona o le vailusi o le corona, o se pa ulea whaatusa i le fitu se lau ono se futasi sa iai i le aso to onai. E se furuono sa tonga vitia i tonu o potu mō mai ti ngā ina. Ta o mai fo e whapea o le fua avelesi o tangata o lo tāo fia ma tonga vitinga i whale mai o le ono se fulwhātau sanga. O maliu umai lua se fulua e pei o na whaamawina ana nafi na maari liu i tonu o le whaaso ua tua na i atu nei. O le teimi nei o le ua o atu ai i le afe valu se laurua fulfitu la whainga o tangata ua maari liu i New Zealand ona o le COVID se fulmo le iwa. O le amata atu i le so o na maua la avanoa mo se vaenga tele o le tunu e la tau te whao ngai nai ni tui pui pui se tolu o le COVID se fuiva ai mai se o la tau e a fia ngō fia i mai o tino e au fia i tangata ua fitus fulima tu sanga o sidi atu le soifua e mai sa a ina mua e le wha mai ko visi. O le whaiunga na o talafou. Na ua whaafonga mali tātua tunu, ia i le whaapoponga mua po tala amata o le nei tai ao, tala fau, ia pe ona tā pena mai ai le whionga ia lawano ati lawa, ia mai se fo i tala mai Samoa, ia o le nei fo i a songa fua, ia pe ona tā pena ina le sunga ia tā se salam. Sam tō whaafonga iai le tūlai iwa, ia ma le whaapoponga le tūlai se fulma le lua i le au ni nei o tātou tala fau, ia e toi whaamalo atu le nei teimi le tātou tunu, ia i ngā luenga amata, ia e meise fo i o sāpati inisio atunu o lo o sāpati le nei aso, po le asane ia i la tau, ia e whaamalo lava, ia le whaafonga mai, ia male mai mo mai, ia share pēl tātou Facebook, ngā whaamanatu atu pēr, ia i tātou pāanga mawo, ia share tātou Facebook, kare si ufonga le lau mua, ia ma subscribe, a whapea o le tei mua lea, whatua e mai, mua mai ai, ia i le tātou tautua. 25 minuti o te ai nei le valu, proklame le ata le tai au, ale si fonga la mua malo le usu ia malo fo ile fatasi mai o le vaso muli nei o tuanga nei fanau mo io mai lua vai aso yang tuai ya o le vaso muli nei o la tuanga ia ona to ya e fo ila ia i le vaso fo me le ya ai le matua fa nga le nei vai aso e fo le fa fi nei ta mai tin fa ta fauma ya fa no fo le fa le wo pesi fo le fo ma fa ma e ma sanisio matua tasiona o lo verso muli on avele o lato sumalolo mo ia e o e fata fau ia fana a wo ye fuli se senga le nive tau ia o no le tulanga o le pe o le e pona tia tato tulanga o le fama ia pe o inale wa matai ona pe wale e se fufonga tele matua ia fe ave e fana no fa faitele ma tulanga fo e fata fau ia pe o lawa ia maftanga ai ia me se foi oniso por kalame foi o le fai a onga i taimi o holiday program foi le masanina na fai le ave fana ai fa malo la foi matua malo e le ngata foi le nau fai nga nga walta singa il tulanga to le tupe ia a o le nau foi fana wa le tau tango fie foi le pepicita la to esto le foi ngata te le foi ngalo ia pe o nei vanga na le wa ia le fai fo tato o tunu o le fo anga ia tu fe o manga runga masani ni aso malulu ata ia fa pe ia o le on tato fa long fo ima fa fo mai le tunu ia wa ia si le fia fo tato tu langa sai ta long fa ngol va yaso
ia wa o le taimine nei wa fai ala utala na mata no mestasi o fo ile lo wo fo i poso ile vaso lena vaso ente nei ia o kilani la tonga luenga e usu atu la songa fu vaso ente nei o vaso tu itua ole ia el vaso tu itua e usu atu la songa fu mata ria lena fai inga ile o peleki ta longa lena mua na fai la lo taniti na fai la lo e usu atu la songa fu matu ale fia fai ngalu wenga la to fai ngalu e o le pule ma fole wa na o le tala no ai la kapif fole le fa no le fai inga le pele e o lona winga o le me fo na le tu pule aso le nei ia ai au fo ini ave ia se o me ta longa ia fole ia fo la ona le fia ma ia ona o le nau tele fole le fia to ilalo ia ona le fai ina o le upale le fai ina pe ia o New Zealand ia pe o le au le a fai ina ia New Zealand se au pe foi lá tato mata fo ima mai mo le atu no fai ngol vaso le fai inga fo ia ile awai ia mo le au malo ia la ni serious le lua la tu malo tas ia o te masalo o le nei aso na o le ta longa le nei tai au ta longa fo fai ngal wenga yo melia ya mo pe tato masani ve tato sa mo me fai ina me le tato o mo sa mo fai ina malo fai ina e pe le ma fateria tato fai ina ya o tangata New Zealand la ya o fi fu tato ya o le ala tala tu mai la wa le tato malo tato man sa mo fai ina fai ya o le fai ina to ile tato o le o peleki ya e statement tato tala ngole ye ai mana tua ia le wa pe o le o le pepa le na o paua yo tala o lunga o pe au ngaru le e lunga o pe so tainga na o le fa inga le o plex ma ia fa ma vai le coach ia ai mantua e le fa pe o asola i la o le mai tau le o plex fa tai o fa fa ina la nga ese la kapini sila a o so nei o matua fa ngo fia ai sa langa le ua watu fa fole la kapi mal tu langa ese swinga o malo si fo au ia lani ia le fo panga tia mai Australia ia England o malo lo si fo we swinga ele o le coach la ele o tamata alo ai paua o malo si afo i si paua la tu langa ia o te tiro po ani si me tia tau on fight ia ai pe tu langa le na awana i lo toita ise sine me talo ai te ua fo le lo e sa le ya tu pe wala na mano ta o man samo manu samo le e ai fa le na fa ina stato o New Zealand o lo ta alo inisio tam fa na o ta tu tinu ia ai pe ona ta ua e fu stemi ta tu tal no ai ia ma talo ta longa ile la ta le tu la se fulu ia ai o le ta ya o bo mana tu o ta se malvanga le se taimi on ta vili fo le le leina ta la leina ta fa so ai ma fa ya o la kapiro o fa tan telima o le fa no ko ta to telefon mi sa mo sunga ta se o to mana tu ai so ia pe o no so ngal i o fo i matonu tu file ia le volte io i matonu fa e tu file ia le volte are fo fa no tu le ngalu le fo fa pe o tu fi ai te lo fa na ole fa fe na lo e li te io i fa la po ya i fa lu tai e ingi ngalu i ko fa la po ya ale o fa no ngotfo ya talo sia ya wone le i foile le umi le fale tonu le wo ye o fa no fo si o tai pe o ale pata ya isi vai ngo ale pata na na fie ngalu ya pe o le afia to me si pito ngole tu le sa sai le ye le lo to le tal fatai le la to me to pito nu la to sat paitia wa pe sat paitia le nu le ta mai ia pe o nga wala no wingo le nga wala na le no va ayo afia ia tutuila ia le la wa afia to mari pata mari pitonu na tau tu i sa fata not so ia pe o le si il tai le tai ia tal sia wona ia afia tele ia se tato motu le titolo Pacifica ia tu langa si il tai pe on fa no ko tal fo misamo sa ole ia ai ole Yo no le swing o le tau ma tulanga pe ona i foi ia ua si la foi ia le suasami pe o ni si foi o le mo mau ma ye va ngane le o scientist ia ona o tulanga fa pe na we foi ni tau wa telina ma fana ni si va ngole tunu ia ma le mari suava ia aisa ia tunu fa pe na
Le nā lea lei e whtoa umatu nei whonua. Pasifika le nau sui ai fiti. E le tātou ai atu i le mā nei o mawhtanga tai o mālo o le Pasifika. Le nei mani usila ma Australia. Ia, pe fōringa o le lātou lava le am tau po le wha leo ia tunu tele ia ia tau wha mā le. Fōi lea le whaingo mo meo fōi o whainga ruenga e malo sen mo le o le asu ma whaina le o sone le ea o le afu fōi leo le lalorangi ma tiri mawhanwhanai. Ia lea lai sa oi lea la ua peo ma ua fōi lele ua mātalatalai aisa le o i pole lea i o i pitonu te tele. Ia on tele leo suawai. Ia lea lai a whaina i lota ma i motu laitia. Ia e peo le tūranga le nā tauna whanau. Ia whai o lai whapapā whana. Whapapā pōmu moro ke te lusia li o le mea tasi nā vaenga le fwoi e. Ia fia i pele tele tātou tāna Pasifika. Ia, le nā. Ia ma ta i tū ia le vaenga fwoi le nei whanau. Ia. Le wha pipisi e whai o le fulu. Ua mai whaatasi le fulu ma le whaamai. Ia, ua afia ia le tele o tangata. O loo si peilunga le whai numero le tangata o loo afia i le aso ma le aso le whaamai. Na. Ia e masi fo le fulu, ia mana tua, mai se lava nei matua e. Wa le wa fo le pea wa le o tongia ia le fainga le tui pui le fulu. Ia mo le o te o mawe le te mea pe o te mile na fai o tui fulu e le se to. Ia. O le lava e o te talitono fa pena fo le sunga ia tu fue. Le fo mana fai le tui pui le fulu. Ia e le la se tongia talitono fa pena umata al te mea le nei. Ala tu vai lo poi mel fo mai tu fisilie what ele ton foi lo tu fulu ia ele lei lava lo lavea nel fulu ala o man foi tu ia e tu mama ina fo ia le tu langol tinga ina ia fa pe fa longo tu e valentino por la tu langa e vole se leo o le tu langa taua o le vai fo mai ai lava fo mai ia ele lei ele me fa un fo mai ai o ele fa ia lo fai un e te io fo mai ia pe tu langa na o peona le foi mau atu i nisio fa monga sau il pepa ia le popolenga foi o nisi foi fale mai ono tulanga o le fai titi fo mai o fai titi fo mai e a fai nai foi matanga tama mai ia mai le na o fo mai le o nai fo mai o lo fai titi al taimi nei wa tele foi anga luenga foi le o fai titi al taimi nei ia le au fai nga luenga o mara o mia foi fale fai nga luenga ia tanga tu sa wa tele nga luenga a ore ni tanga ta folele o fiwa su tanga ta fa ngalwen tele o pisi ni si el temi nei matua tele ngalwen ele to ia ila se alo fanga tanga ta folele fe alo fa ise tu lo wan fa fungu mele tinu e fesile to tama so le wa mo sa ngalwen fa mai se le man ngalwen o matua tele o ngalwen ngalo el temi nei tu sa lo ngalwen su e tanga a wala la fi so tanga ta folele to tele tanga ta wali fi fa ngalwen ia o le faso solonga na tata no ni ta se tata no tu pe tu langa ta upo pe na mai tata tal fo ya e mane ta vai me sin ta pe na ya ona te fa wo lo tata no ni yes mo le tru le o to luas fu 5 minuti ona ta le o le tulai Tau sangi fu ngao la au. Ai
imanu Sau fungala umene Sau masinai pubai malu Se inu ane ai Sama olenu O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo vatai, ia, na e manino leia le whaasisilanga nai a watu pia i le telo taimi maso umalava, ia ina ia whaile malama fōi ia ma sila fia le tātou atunou, ia tūlanga e te uia pe a e te eise vaenga whaile te sila fia, ma fia vei sau whaitionga fōi. Ia, sau whasea. Sau whasea, ia i le tātou tautua, mani polokalame o tu inatu. Na e te sila fia ia tūlanga pe ona na watu fōi. O toi luas 10 minuti na tā leo leiva, hila ei, ia, leo la tātou tala noma lea tunu. Mana ia. Ia, i tūlanga e pe ona i fōi ia tālonga le whai ingola vai aso. Me se foi tālonga tātou au le manu Samoa, manu Sina. O lena u whanonglongo atu mai tau atu fo i le talana mai Samoa. O le utu atu le tau au o le malo Australia. Ea, e fisoso ani fo i le tātou au, i le tātou nakapi, ia mai se fo i le tātou au o le manu Samoa, ma le manu Sina. Ia. O le vaenga fo i lele o tamata mata le whai ungo le vai aso. Ia i le tau mwhainga fo i tātou au le manu Samoa, so le matuama ofa fo i la ta mata i le tau mawhai o alo matama whana o le atunu. Ia pia ona sila fia fo i le tātou atunu. Ia tātou te le i loa po o lava ni po inia la tau se eleni o maua. Ia whai fo i o maua. Le lope na o ni vaenga fo i lele o alauni. Ia eo fo i la le tātou au le manu Sina. La o tamai ta ilen ta alo na fi o ka se mana i o le au anai tamai ta. Le tātou atunu o le manu Sina la tau tau mwhainga nafi. Ia stemi fo i o tarai ta alonga i o na watu lea o tūlanga pe ona iai. Ia ai le la tala tātou leina. Ya le asa u sila foi ya me se foi le au ni sila ya pe ona i foi la tu ta longa le fai ngol vai aso ta tu au le peleki pe tau na sui le fai aonga pe o tau na sui le fai aonga o ta pe nai mo le pol lang ya po ya wa al fam tanga ya le fai aonga le i foi le autostala ya e foi le la e foi le vi ia ma foi le ma ia le tau lo ia malo malo ai lan la fa mai ya o malo si foi ela wa yalan yoi mana ia tali ale ia e ta vai atu tele tanga tani usila ile fia ile sa longa na fa ya o ia ia o mai pese to fuar tanga tamalana ia sila tono talo ai fia vala mai tato le leina o le tolu wa lima lu o fatasi ia fafo atu New Zealand Wellington ia o mile o fa ia ona vala mai le tato tala no plea fu isa sila ile tato au le manu Samoa manu Sina. Ya mai se foi ia le au le peleki ya po to foi na Australia ya foi ina foi o to foi ina foi Australia e gera ina foi Australia o le tu le leia te wa ia mo tanga ta alo ya tanga ta alo to tanga ta sa lau fali o te fa no ne fa ingol vai aso o te fa no fa ingol peleki ma Australia ona ole nei ya nga ya te ya nga le fa ina le Australia ma do peleki ta pena i mo le World Cup Saule ya oisi sole matua le fia ia e pule tanga te na ia ono le tulanga tasu le fa pe o tele o le si au ai me se lava le tunu nei pe fa taua ia la to mo meu fa mo ia na e wa pe o se te mo ne o so ni fa ina se lua o plexi la ele no sila to maro fo le si ia to maro fo ai ala ni il si pe se o se la su fito sa ya se tu rang fa pena le wo e le vala o le tong fa si lai pistanga ta sa ta alo holele sa ta alo ilalo sa ta alo ilalo ulu mo ta lo fol vala ya soy como güey malo soy fo ya
o le se fai mai so fina ngalo po le tulanga lo yai po e mana o e fa tu mau pel fai au ngale o Black Seal Temilik e pela fasa mai mo tatu au tau na mo ni tupia na tatu au nei Samoa nei chama nei tene e lo ka alo se ko o sole se ba na ye le to inga ya la le asira no fetu ko te lo ka alo se ko ne la wo mai tanga te pa kama la ubai ia ole foi ole kulanga lenga en la loperi ia me bo mo ti sen amele ta mai mo mo ti sen ka ye no peri ki me nga ye amele ta mai mo mo e la Australia to atara no ile e la New Zealand awa ko le ka ka ko fa solo ko ia fa solo mai pia sa pia ele fa tenga mo sa lo na Australia le mo sa lo peri ka ko mo ba mo le peri ka ko mo ia ila uia makamaka ia lei ma se mea whare kongoro pereki e o fo ile pauanga mea whare pauanga le sa o le kulanga kaunko e o kilo le whaiao ia lako ti fence e o fo ke whenga no breakdown le ai le contextual breakdown le whaiaro pereki ai nga whaiengira e aialang mo sa o le tanga kalanga pu e fa o ku le sia e contest o le skan kala wa le po e le fa ye lo pele ki ku langa me ma fo inga kenen tel over po ia e po lo pele ia ku sa la pe ki ku pe pa le nenga renga wo ka ile fa ya o ma fo ngalo la ko mu so me va pe nga ya ra u fa pe wo ko fa ka ia kam ka alo ia ku langa ka nga ia nyanga ai ki a fo e fa la ke le ku langa ti fense o pele o ke le ku ia ra fa ya o ia no ku ia fa ya o ti fen sa kilo me fa ka lo ngam sa mo fa ka ia ia ku la nga la tau ave sa na uma ia defense ia sa o e vai le o fiki le o fiki nga ye ko ile ka bi sanga le nga mo ko i karo ye ole mo ko nga ye o fiki va o kilo la fa lo nga ka lo ngam sa mo ka le afa ko le ko kala mo le il fa ya o defense ia ma le fa ya o me nga yo ye o ko no sa mo ma ro mo o ngo defense ma lo no sa mo defense o ku sa ke la ko per por un ko e mo nga ma fo nga mo la ko sko nga la ko sala la ko le ma o ki sko ila uia nga ma ka le o pele ke la ma nga lo pe ki le se me la ka fa ngo e fu mai mau e fuori ia so le u e peye ari tau o le si vai ngai la ule matamata pe o le tangata le na misi la ule va ai le talonga le Oplex o tamale o kalaka Clark pauna le to ia le wingi pauna le to inga tino malo si me fai ona ia so sofa le laina pui ai alani ya wala ki fo ia le mane o sko astamale o we chore no o matuale leifa kwa ile leia le temin sa we tonu atu sa vele polo ya mane mana ia fa ngai no lo ma fa le il enko na tamo e nga ia tu li no sa ya manu e fa fo pe ia o le o se ten o va nga mo nga ma fo nga mo ma ko nga o ngo polo nga o ia sa vea le nga pe ke nga bala au mai chore le inside pass le winga na ukala ko so o me va pe nga ka nga kilo pe le ki ia te o ia la ko defense ia malu la ko defense ma wai polo la ko e ka do wai o me ko ia la mira ko ia fa ka su ko le ra o me la o la me ta ya le pe o le ya o le ma ko ima nga ia kilo ko la o skadi ko ma o ele kula me o skadi ti ma ko au me lo ye o ngai me se la ai ke nga fa ia inga a ku la ngai o le faki mo ka lo ko ma ngai ia ka ko fa mo ia de ai le try le general ile ia a ko po yo ka ku la ka ko la avere champin wa le malo wa le foi malo a felica malo a tintin
ia pe o kusara ya nga fo fa ia ina yo stadium ma mangiusi ia ka penga no ka no sanga nga vai de ka ua kelele ka no sanga ia ka ro mo ku le wa mo tuo ta fa va malu ele fa va malu pe ar ku langa ia ka no sanga ia so ngi au ia fa ia pe o inga ka wa ki ai la wi nga ma ka ma ia mana ia pe langa ti sende ka ko ki lo fa ia mo ti sende ro pe mana ia ko to an changa i ki ko fa le le ia ku langa ai le ka ko fa va ele ka ma ku fa ia o la fi fa ia o ma ia vili ala iPhone fa ia maria lo no fina ngalo fa ia o e tau no malo tai tau ya o lo fa le tonu mai le ina sunga ta u ta u le vili mai o email pone ya ni lo po fese o ngana langi o Australia le wo i ta vale ta u fa tai foi ta u mani foi ngana venga lo fenga mo le uso ya ta to le na masani o le tolu val lima lo fa tasi ya fa pena te wala au mai o le pisi ta ta leina ya fa tali mai lo wa no fa mole e le fai ona e vili mai le tolu val lima lo lo i fa wala mai le tolu val lima lo fa tasi ya ta lo fa le ta to wala au tai Soy fue man mía. Oi. Hello Pepa. Le hala wo mai tama. Da la inga silia la ei. Ya. Soy fue man wia. Soy fue man wia falari. Ya. Ise manga ku usai foi o kalonga al fai ungol bayaso. Ya. Le suponga ai o sea supongi sale ko yang sila. Ya kia o ya mala kilo. Sa. Le memo la. Wa fa fe kaya ngi sila le sunga ya Joe Smith. Ko sila le kulanga le nga kau ave mai e Smith le awa ayelang. Ya. Le ko we kau sanga alu uma Tio Smith ku uma ye longa ilo malonga malam. Nanga fo ye kele ku pelanga ko nge ayelang nga ya mawela ko le spiller ka along. Ya male aula le ngi sila fa ka le ala wo mai ayelang. Ya le ala wa kau le ka ya ale o ko saule ali Joe Smith le ngo kilo ako ngo fo mai ngo fo al pule ngal plus o la na me ngo el plus ngo fa ye ing alwa lai o sa mangi ko ngo la na me ko fa ya ngi ina mang malo ai ngi sile le o fa ka ya Joe Smith le o ave Joe Smith ne mal malama mal ko mai ya ko ku ya ayelang ne la wo mai elang ko fa sang ka mai le o ple mai le ngo fie ya ngi sile ele fa ingo fie yang isile le so o fa inga i loi kongo long la bele ta ulanga le ele au le ayelang tu sa le wa ai le fa ya onga le ne ya ayalani le ile to mai o Joe Smith le sa ya ile to sanga tene toria foi ia alo foi me fa nga wal Pacific ang isile kula konga le nga fa ni isile wa kala kama ave o e ka alo ai se chile le au le falang ya ya wa se fululu es fu kasi ka longa ile fa inga falang ale kele o kam sa mo malo fa nga unga o i falang e ka aloi ya wai lo o mai falang ile lo ko ko mai le ba ku nge yang isi mela le fa ko ka longa la ka pile alwa nga ilum o ma so ya ma sa fa pele maka lo pele ke mo ki ngo fa ai le ar ka mi nge ye uma ya lo mo la maka ngal ka longa uma o mo ye si la ile sko nga ile fa ma pale lo le pele ki pral me fa ngal kuku wa ye lam ni ka lo len ka lo ia ni sila le amka nga mai ar ka lo nga ma ve me champing le wo fa mai e lang nga ko mai le nga la ku ma lo le Joe Smith dio ma fa ki mo me yo la kilo le aula le pele ya mai ka wai ka unga suile ko o le wa lo ku ni sila le ko la langi mai ka lo ye e lu manga inge ia faila ko spe ia le ka lo nga ma le fo nation le e mo ku nge ia le lo ia polar kulanga ia ar kulanga ko le o ta ko sa ka ma lo le nga se manga kwa ba ola so sila fia Pepa la so sila fia il capitaine o ia ange me pa ka alo ia ngo boy fai ungole supala kapile nga fai nge ale america male ko e fa kapitaine le ya ke wa ia le o skulanga le ole kapitaine ya sa ka unga ka pekengi le alo le ka ko skama le sabe alo nga ku se so le au le ala lo ia
Crusader. Le au Crusader se kapten ia le au. Sa. Malo. Kaptai. Le tanga luenga nga fa lo o ka ke vai ko mala ka maka fa ko ngo ko kam ka alo le linga semke. Ni ko nga ni lo ko kwa po ngisa ko ya semke pula le me afa. Si leo le whainga tai si kapteni ona o le tau aveina o le tūlanga kapteni ia e whai fo le tau ave le tūlanga kapteni o le whatini ni sa o le fo ia le tai pepa malai e kwa le ia ma se me a ko fai ai ia ke o ia ka unga sui le ko sui fai a unga ma le mal malama u ma le ka longa ma skio la kapia ngi sila la wai fa fo ta ma o ka nga ia o se sila me pa wale me o le koe kilo ngai luma ma fa alu ngai luma ka longa le we ngi fa professor wo ke le kupe le ia ma se sia o koe fa ke mo e sang ka lo koe nga ka longa fa pe ai me sa ka longa ngi fa va malo ia le sile ko kile we ngi lua fa ia inga so i kongo la we le ngi sila ele ka lia ngo fi ngi sila fa ia inga le sila la e ma ka ia tai pepa tai ia awar ka ko mang sa mo e mo lian fa kai mal fa malo e kam pai fo ya lo ma fa nga o se ka ko au ya le fo fa long longa ku le fa ko malo le ka ko mal fa ka o sanga ka mi sanga le al pacific le afiki le sai le pacific le ka mi sanga le fa ngi wala ma malo se le au le afiki ngi pai isi au su pala kapi ya le ka ko malo e afiki al mele mo le ko le pa malo mal fa kai le sungal fa ya onga mane pule ngal ka ko au ia la ko foi fi ngau mane i fi nga wa se ayo so ka ko ku ia de wa e mal mangu ia fa va ka ko au ia fa malo foi kam ka alo ia alo alo ai pe tai sanga wa le ko la langi ma ka pe ngau ai lo fa ku mo lo sa se lua mangu ia tai pepa ia ma dia fo ne ya se alo fa yo ke alo fa fa ta sire te mari e sire le o lon faso longa tu langa o ta longa pe o ni talo no mai sunga pe fa mna tu pe ta to lena e te sa o ya la bala o le lua o tolva lima lua o fatas ya ai lim fa ona fa ngana mai le lua le tolva lima lua i fa po le tolva lima lua o fa lua e lu sa o va le tali mai e si ngol ta to official e i fa fo atu ya ai tato leina na ia mo ila tua o le lo wa tu to foi tangi o telefoni fa fa tu ia e fa mana spel tato leina o le tolva lima lo o fatasi se va uma yai o le no fa pe ai o risi me to tia sa to no fa nga fa pe ai man tu o le se furu lu ma se furu tolu le ia a me sa la le se furu lu ia wa le se furu tolu ia rico yone fa pe ai a to e fai a onga le whainga le na whai e ia Carlos Spencer ma kamale o kata. Whaseke 5 kata. Ia, leo saurisi wala. Talofa. Talofa, malo le seifua, malo le usu. Malo le seifua. Ia. Ia, malo. Whapea i nonga alu au su ngai kai ao ma kangopie. Pea le sa uli wala au. O ia i kapkapa uko? Ia, ia. Ia, se fau? Ia, fau? Ia, se sau no ia po lea sau mai tau tatou taloka. Ia, malo le soifu malo ngā lue si de lai, pa pepun sunga ia whariku kasi mai awa, malo. Ole kako ka longa i lea su koha. Maa ia kere ka longa, kere makamaka ka longa le mangsinga ma fiki. Pero kalau nga ave yung ala kilo ya fiki o fiki o champagne ya ko super 12 o super rugby kenge le fo inga malolo ri kelo o Australia ai ma ko o fo le results kenge ma nga ya kelo ta ma fa ya ngai kenge Samoa ya kamang ko fo inga so ka ma fa Amerika ko mangsinga e ka ulo mangsinga ile fi ka alo kenge ki Samoa e fa ka ngai nga lo Samoa le menengo o kilo ele o peleki foi le male malako palo o sala lau fa ya o nga New Zealand sili la e makasi lalang ya sala lau foi kama ka alo ya ko vai la ya e fai umale share ka New Zealand au ese lalang ka kai ngo engalangi foi la ko
wa kene le ko mai o ka ko le ka kapi da ngi sili ma wa lo o mai ka la kapi wa lo o mai ko la kapi ale au la o ko le o peleki o le manga ia le ka longa sili lai manga ia le fa inga man ko sa ro ka longa sa pe wa pouring le fia maka ingis ta wa mo le ngai ka alo lo ai mo peleki mo ki ngoa ma lo peleki ka alo ai mo peleki ma lo peleki ale la fa kwa manga ia ile ka longa e fa kwa manga ia ka longa ile um fa ia inga au ki kele ia o au ki kele ia e o ia ka ko sa mo e fwa e ka uror ka longa o peleki le o ba kai mingi si o mai maka ia so ia ar kai mingi ei Pare se fie maka wa mau kingo ai e o vakai mi ka o nga o malo fo no pereki. Pare me foi le sa kilo ye ka longa le a Australia mai ngelang. Pole kele ka mai ki o ko ka mai ki ka ko mai New Zealand le fai ka longa ia le fai a Australia. Ako vai foi le o mai ngelang. Pare se dia le fa Europa le e Dewe vai ka longa foi le Puluma Crusaders. E mo hungry aku ya aku ngungai la kapi ngai lo ka ko ngai pe wa il mga ko le it's easy game ai ole menga ma finga lo le ole suala ba ku kap king sa le ya ta ka wan kap king ska mo ari sa ya processing my Crusaders ya wa ka mai fo wa ka le ko ka alo ya ka ya pe kap king nga so sa o te mara le sunga ya fo ta sira tangata lui mo me ave mo me au ta alo ya ye tare afa fi usu ala o la me ale nu le fo tau su se fa si mai o ave fan ko so siria la e o le sunga fo ya ka se sunga ka se ska ka sapo le ka longa la e ko sem ka ke sapo me ai se fa vai pa una no pala ni pa usa vai pala ele passa fa vai ya sapo tamai sapo ako ai ano fa ku ya le lo fa so ma e ko lo por kala te voy a o te mamla mas le se aso ya fo tamane a tara no fo le la pe la saka se mai o fo le po se grupo alfa wala me tole ya la tara no na wa nu ma tai fa le se mai o po ya fa nei non ta fa mana tu le o lo tai ngo se tu lo o tas na tas ya ai se fa le po se tas ya alu lo ya wa alu ai tu o solo muri lo ma tanga o se mai fa fonga ya ta tu tala mai sa mo O te tau whaatala whātulu tātou o te nuu le āmatanga whoi o le neiva ia so whau I tiute whi au mga ruenga wa amata ai o si mai le whaafonga nisi o tala I meo lo te tupu I lo tātou o te nuu I Samoa. Wa te ene le whaamasinda sili sa tiu si mativa perese le tālu sanga ma le polo ma le mai sione na tālu sanga I mose polo inga me le whaamasinonga e tāu fie su enga whaale tu la whono o lo whaasanga iai la ua. O se pepa tustusia me le whiaunga le whamasina sili, o lo tuina toile se furuaso I lo ia I tue lua, e tāpena mai ei ni mafua anga te tau, e ave e se aile polo inga o lo tau fiai, o le whaalau I lo le mafua anga o lana whaai unga, o le whaai unga me le whiaunga sa tiu, wa tātia se iei se teime whaalau I lo I mafua anga o lana whaai unga, ma se whaai unga te tau, e tāna whiangai, mawhetawi ma le tāno sanga. Ua whaamaunia mai il whaatun sili o matanga luenga o te fōmalo loina I atanga loa Robert Thompson e le ia o mai sa mua le whaaso longa le monkey box e be una ua o ane lana whaaso longa I New Zealand le foi ua maua reporti au telefou ua o ane I Amerika sa mua ta ua tanga loa le chicken pox le foi ua toe o mai le atanu le ua manatu ele mamalo le atanu o le whaama I tonu le o lo ua pepesi nei fo I le larolangi. Pei tai o lona ese e senga pe o na whaama nino e tanga loa, e mata tele se I tu lo mata po o le mai o le monkey box, e ese mai fo I lona tinga ina, mai tinga ina atu la tau e a fiai,
nai lo le chicken pox e pe ona masani momo ai le atu no. Pe tai sau no tanga lo o lo manta i tui na pe i lanto o lo awina atu le whanamai, ma sila tutoa iai ma wata pena fo il matanga wenga. Pe tai o le temine i sa mo mawa lunga le tūlanga o le fulu o lo pepesi, ma ua whaisi o ngonga o lona tinga ina, e pe ona o tu ina mai e fo i lampta inga mai le matanga wenga le se fo malo lo ina le tata o tunu, ina ia alo fia no whanga tumtumu le whaatasi atu iai, ai maise o le tangata o lo iai le sia molo ia tau aveina, o le a whaaffaingo fia o na whaalau tele le pepesi le whaamai, i tangata lau tele. O se whaalapo pitongo ta alonga le malo Australia lo i Samoa nei wa ta ua le Pacific Ocean Sports. Wa vea neo se malo si ango le au whaavao malo se fulma le lima le atu no le manu Samoa. I ana ta amilu sanga i so se vaengo le larolangi o lo whaatasi iai, le foi ua manuia i ana tomo whainga li po le Pasifika, le ua si ampini e na ua manu maloi le awa fiti, e le lata alonga le whaai unga le vaiaso. O se tūlanga esu mai tawina le neitau sanga i au whaavao maloa le atunuu, i le au se fuma le lima ta maita i le manu sina, whapena fo i le awali i le manu Samoa, ua o lava le au taito fito le atunuu, le tūlanga le leima le mawalu ua si tia iai, na whaftai e le ofisa sidio le lakapi Samoa le fionga whale o mawaianga Vincent Fupuleai, le langulango sua le malo Australia no fo mai ta wala i lana komisina i Samoa nei, le tamaita ia Emily Lark. Na ia saini ai le langulango le malo Australia ta wala mai lona la lao ta alonga i Samoa nei. Tau mawhainga uma mo le manu Samoa le awale atunu. A o iai so sana ta alonga, e pe ona iai le ipo le Pasifika wa mai ele whai unga le vaiaso. O Australia, wale ngata le tui ta alonga o lo ave ele na langulango mo le malo Samoa. Ai wa malo si foila na langulango ele ngata le tu tau le soifua malo loina, o ati na e te tele, whapea foi le tamau ainga o le atunuu. O le pepala te mai o wha mau maunga le soifua malolo ina le wha mai o le COVID-19 fruiva, wa au sia tangata a awhio sa mua le wha mai le se fulu lima afe se lau lima se fulma le lima. E na uto e wha au popo le sito o lua se fulma le tasi o tangata a awhia le wha mai, e le asonga fua ma le aso lua le vaiaso te nei. E le ito e maua lava se isi whailoa inga la utu stala, ma le komite le New York, ai wa wha i loa solo le ofisa silio mtanga rengo le se fua malo loina, i nisi o whale whaasa le lau le a fionga tanga loa Robert Thompson, e wha siama o le koviti le wa i Samoa, le au fiai ma le fulu matau tia le wa fiai le atunu, ma wo lava i whanau la ai tulo la tau ti ngai nai. O lo tu maupea i la tau to lua se fumaleiva tu sa im wha mau maunga soi fua malo loina, na mali liu ia fianga sota i atu, ele COVID se fulu wiva. Au whanga solo e le fontanga te itai o atu moto le Pasifika le atunu o fiti, o swinga o ngongo le tau o se tasi leo mata o polo o a fia, e mata o pula o lunga o ie le fontanga, e vava ai e mamalo te tele le lalulangi, i se fo e wha i ti e lo na wha te tele ua o mai de Pasifika. Au wha wa wai le fontanga, ai va ia lo ngata i whale o le atu nuu e le ngata i upolu ai wha pena fo i sa vai. Se itu ai ngata i o wasiri atu mai le tal wha solo pito Samoa, wale eisona ese esenga ma se tsunami po o se ngalu lolo mai se mafui e pe ona va ia ngata i whale o sa tupa i tea, i ngata ia e o ale pata wha solo mai sale apanga o nisi a fio anga i le atu nuu. Na o atu lava le ngalu pasi whale o ainga anga i atu i o lato tu noa, wha solo tui wha atu anga nisi a fio anga, le lo fia vai ino nisi a fio anga, mai wha pe na foi sai poa a se itu lo, o nisi o ainga o le atu no. E le na o Samoa na ia ia va enga le aso whareile, na wha pe na foi a Amerika Samoa, ma tau fia e lo na malai va lele na o sopo i e le sami, e le maua e o le maua lungo lo ngalu, na lo fia le malai va lele, fa pena fo isi vaenga o le motu i sasae. O satu pa itea pa lauli masale apanga, o afio anga ia, na tufi ai whana o ia afio anga, e na wo o atu a ngai o mata ele ele ma nisio i o le sami, i o latu ta whawhale wha pefo i umukuka. O afiango le si o le tai,
Wa tau mawhai ei atunu o le Pasifika nei e tutu whaatasi o na taitai, e tau wala au ia atunu o te tele o laulangi whaala puputonga, mo se vai fafo le maa ngoto maa ni eifo atu motu maa wale lalo le Pasifika, lea foi wa waai ei Samoa. Whai loa se tasi o whaafia ngainga mai lea fio ango sa lea panga, wa toe vave o na wha manatu mai le maa fofau, manu anga o le lua afe maliiva, na afiai i lātou le tsunami, au le foi wa toe waai a tātou ia pōpua ngā, e na ua suatia whaleo o sa tau mawhai a toi lāti na au turisi, a nisi o ainga ua a mata na toi tau ati ae, na sopo i e ngalu te tele le ala tele ma o atu i foi maota malawa sa a fia mua i le tsunami, ma wha leanga ina le tele o maota malawa o ainga, ma sauno ai le ali whai au. O no whanga tūlata i le sami, e le toi saunga le mō. O tātou talafo uia mai Samoa manuia ni yaso le tātou tino o whasoi foia. Alofa lava o telefone nei mai le si fonga o le loumua i Wellingtone. Ua whaalau tele ina atu le whaalapo tonga e pūlea ma whaatawina mai vai la au mo tonga whitinga o mai o le Pharmac i a tangata e mawhai o na angawaa mo vai la au e pui ai le COVID-19 e tau whaai titi ai la whai o tangata o lo auto wa atu i whale mai mo se feso sohani. Whaai loa mai e le fōma iulo le Pharmac o David Hughes e tolu ni mai la au o le puipuinga o le COVID ua te tala atu i tua le whaau ngā ina ia whaai titi ai le ono a whaina po le tinga ina o se tasi le COVID mai o le awhisoa soani telefo i lea tūlanga e tu mai na ai le whaatumu lia pēo whale mai i ta ngata mo mai. O le neisuinga e a mata atu i le so o na wha malu mai o le a whaau popo ai ia leisi whaase lau awheo ta ngata i le tau o na ngā waa i ai mo ia vai la au ai mai sei lava o la tau e ono a whaina ngō fie i le vailusi o le COVID-19. Ua mafua le nei suinga, ona o le maurunga pēo la whai o tangata o lo lipo tia mai le maua le COVID yaso te itasi i le tonu o New Zealand nei taimi, a to ai ma leo mai i Aotearoa o le vairusi fau o le BA5. Ua na astasi le nei o tau mwhainga ua amata na whaatino e te te atuai i le COVID-19 whaapea mo le flu e pei o nei longa o no pipisi te tono le tunuu i le nei vai taimi. O isi fuafuanga e awhi ai le maua mai i whale travai o vai la au e tonga whiti ai le COVID-19 e na ia tau tuk mamai na aile ngā luenga tele o whea ngai ma fo mai tua po o GPs a to hai ma le tufa fuafoi e le aise tau o talipupuni o fufonga a toa masuenga o le wha mai mo rat tests. E le ngata i lea, ai i le tonu o aonga o whaawipi ai masini e whaamamai le ea, ai maise o ea ma whanawhana mo le tele o aonga, ua tufa fo i ai ma talipupuni o whafonga i le aise tau e whaao ngā ina e whanau i le tonu o aonga. Ai mō tangata ua silia i le 5 tau sanga o le soifua, ua awanoi le teimi nei la tauia mo le tui whaao popo lona lua o le booster o le puipuinga o le whaamai COVID. Ua whaau popo e le mālo, le umi o lana porkalame fisosani i le tau whaititi o le māurunga o le tau o le soifuanga e awala i le whaau popo ina lea o leisi 5 masina e tau fiai pēle la fonga o le excise tax mai le tau o le peinisini ma le suau ai whapea le tau whaapitoa mo ta awale suau po le road user charge ma le pau i le tutongi o pasese o pasi mano fua afi. O lona winga o le whaaiunga o le a whaawawai pēr se ia o i le whaaiunga o le masina o Januari o le tausanga a sau lua awhe ruas fultoru ia le tūlanga o loo iai le taimile nei i le tau au nanga maonoa e pei ona ta ua. E pei ona sila fia o le masina o mati le ana amata whaamamalu mai iai le ave seo le la fonga o le excise e luas fulima sene i le lita mai le tau o le penisini ma le suau ma whaapea fo i ona whaapau i le awha ia le fua o pasese i pasi mona fuafi i tau mawhainga le mālo e langalango ai le maru le tino o
i le taungata o le tau o le soifuanga. Sa toi wha o popo le taimi o lea wha moe moe i le tala wha tau o tu o le tupe ia me, a o le la o toi wha umi atu foi se ia o i le aso tolus fultasi o Januari i le tausanga a sau lua afe luas fultolu. O le sa lea na whailo mo iaia alo ia le Minsta tupe ia Grant Robertson ia lea wha ai unga le malo. Na ta ua le li Minsta, o le aveseo le la fonga o le excise, ua whaasau i nai le se fultasi tā la, mai le tau e whaatumu ai ia se ta'vale e wha se furu lita le te leo lona tane pensini, ai se furu fitu tā la, mo le tane pensini e ono se furu lita le te le, ai o le aveseo le afa o pasese o pasi mono fuafi, ua whapeo na whaasau i nai le luas furu lima tā la i le vai aso, a le tangata e malanga ai i ia fo i vahenga. Whailo mai fo i mtanga luengo tupe, le Treasury, e whapea o le nei fuafuanga wha abitoa, ua whaapa ui nai i le o te si 5% le tau fuafuaina o le soifuanga i le kuata, lea na uma i le masina o Juni. Sa whailo mai fo i le tamaita i min stafela o inga o Megan Woods, e taro na whaapa ia le totongi o pasese o pasi, mono fuafi le aso mua o Aperila, ua mai tawina le nei taimi le whaatupura ia peo la whae o tangata e whao ngā ina ia pasi ma trains mō whewa i ngā masani i ai maise o ai te tele o le tunu ui Wellington o Aukilani ai whapea makalai stete. A pa ui lalo le fua o le tamao a inga o le tunu upo le GDP e le o se mea le lei mō bisinisi ai o stasi o ati na ai longa o na mawhatia tele ai o le vaenga lea o ano o manufasi. Na whaelo mai e le pulesili o le asosi o le au whaile fumanu o Sema Karapiva e whapea se fumal dasi pasene ua pa ua i lalo la whaio ano manufasi e New Zealand sa whaatawina i whafo i le kuata le nei e whaatusa i le tausanga ua mawai. O whainumera tau le tamao ainga na whaalawa i tele mai le stofi e le malo na iloha ai e o te si 2% na pa uai le tūlanga o le tamao ainga fuafuaina o New Zealand i le kuata mua o le tausanga le nei lua afe luas furuma le lua. Ua se o le pa mo le 3% sa ia te sema o le tūlanga na si itia ai o te sema i le lua afe lua futasi ia mai o mafua mai i masoro salonga ma tunga lunga o le awata mai mea tau i le tamao ainga a tonu pe o le anga i atu le tunu i se tūlanga i whaai titi ai i le tūlanga ao o lona tamao ainga. Aina whaalia mai le tamaita ai o Sema Karapiva, o le whaalapo tonga a le au whaila fumanu, o le mafuanga au tū lava o le pa uo la whaai o ano manufasi sa whaatau i whafo, ona o awhianga o le whaamai COVID, ma le tau le ai o ni tangata whai ngā ruenga, wha popo iai ma awhianga i ma keti whafo, o lo avatu iai ia o loa mai New Zealand hei. O whaalia e whaaururunga o le Unilakapia New Zealand, le li o Mark Robinson, o se tūlanga e talia ngata le whaia ina ai o le peleki a Aialani le Paulist o na ai Wellington e pei o le sila fia o le ta'alonga lona tolu leo le ta'amusanga Aialani New Zealand nei e mai o se manu malo tāua lea mo le tala whaasolo pito le lakapia Aialani awa o le whaato a malo leo la tau i se series i le vama New Zealand i do tono o le se lau se furu fitu tau sanga ua mawai. Sa mo modi le whaamalo Robinson i le aua Aialani mai e ta'awai e te le lawa se ngā ruenga mana o mia no whaia i New Zealand i le tūlanga ua o ne iai lona tūlanga i le kapi whaale wā o malo. Ai taru mai le Paulist o na ai e matua tele manatu malangona ua whaalia o tangata o le tinu e tusa o le whaia o ngā udu o le olopeleki o nisi ua manatu o le tau o na sui wawe le whaia o ngā mara kapiteni a o le yo i le taunsanga o le ipu o le lalolangi i le tausanga a sau. O Ian Foster na mua i filfilia e ave mo whaia o ngā udo o le peleki i le tausanga ruafes furuiva. Mai o le tausanga taruai na toe whaaupopo ai i le tausanga e ngā rua ai o ia i le lava tūlanga se ia o i le tausanga a sau i le taimi o le ipu a le lalolangi. Ua ngā rurua whaatasi o fisa malanga ma whale tai malo i nisi o tumoto le Pasifika e wheso sonia i tangata malanga ia ua nipo tia mai la whaina ona o tūranga whaale tono le tau i le Pasifika. Ta ua i li poti e whaapea iai whale tai malo mana o whanga o tūlisi i le Pasifika
na lo fia i ni ngalu malo losi ma a whaina i lolonga i le whai unga le vai aso o Amerika Samoa, sa i longa na whaina i hia winga lo wā le tau, ai whapena i fo i isi no whanga mō tulisi i le atu kuki, whapea ma Tahiti, ia na whaamamanuai ni pulenga i taimi o whaalawe lave whaafo sei. Whailo mai le di o Brent Thomas o le company o le House of Travel, e to tele tangata tā whao na matua whaate ia tūlanga whaale tonu o le tau. Sa ia tā ua o le vai teimi le nei o le tuwanga wa onga, e matua tu tungo i lawa malanga waalele. O le winga a iaise whaale tonu e a fiaise malanga ua tu si aini pasese, e matua whainga tā lava o na maua se awa noa isi malanga muli ane ai, ona e mauti no lava o nā fo i malanga e tu tumu ma le aini awa noa o iai, e maise lava i nuu e to tele tangata e fie tā whaua atu iai e pei o le atu kuki. Whalia fo i e Brent Thomas o pasese uma o loa fia, e le tau na tala no ane I whale tei mālo o loo iai a toa masui o fisa malanga. O se ripoti mo I le whale tei mālo o le Muri Beach Hotel I Rarotonga na ta ua mai ai le matua maururunga o ngaru na fia ai le vaenga o le atu kuki ma ele ngata I whale tei mālo ai tele foi whale o te ngata I tu lata I le matawhanga na whaaleanga ina ai. O ia tūlanga ua whai na ai bisnesi ai mai se o whale tei mālo I le Cook Islands ia whaato a amata na tau whio lolo, taru mai le amatanga o le whaamai ko viti. E iai la pata inga mo winga lo wāma le whaale tono le tau e a fiaise vanga tele o le motu I saute e mō nā iaso o luma nai nei. O ti munga o vito mo mawha o lo valo ia mai le ono a fiai o Westland wha pēr Fiordland a toa mamatangi malo losi mai mātui sifo o le a fiai li tu malo Marlborough wha pēr Canterbury, Otago, Fiordland, Southland, whapea male motu o le Stewart Island. O Westland I saute o Tira na fieti munga ma mawha pō, mai o le a whaawo pēr ia winga whaale tonu o le tau se ia o I le aso rua tai hao. E le vāo le tonu se lau ma le whaase lau 5 mm o le timu o le apa ui e tu maunga, ai I le vāo le se lau ma le se lau valu 10 mm I no fuanga tu lata I le sami I lea vahenga o le motu I saute. O lo whautua ina fo I le whaai tete I lunga o wana tele pe a whe malangai I le nei aso ono sa vili marolosi e pei ona wha lia mai. I se ngai o inga ua whaamatalaina I le o se mea maasani ai, ua mōlia ai nei le whaamasinonga e le official songa le mua ngā ruenga, le Work Safe New Zealand, ia le official leo, ona o le maliwai se suisi nia o se tasio kengi I longa I te tonu o New Zealand. O le na maliu e sua wha ia taranaki fui mohono o se suisi nia o le kengi e wha ingoina o le headhunter na umalo na ola I le whalemai ina ua maua atu ua le ilo seisi o tono o se sela I le ofisa tu tono o le leo I au kilani I le masino yuni o le tausanga taruai. Wha alia wha pēsa tonga fitia le nei ali I le whalemai ai ina ua tea I tua na tā fia maloka ai le leo ma ave I le ofisa tu tonu se ia o ai ina maua o ia ua tūlanga whaale tonu mai u ina mali wai. Sa su ina le whaale lave le ofisa o le Work Safe, wha pēr le pule maliu, ma le vaenga tūma oti o ma tā aupue a fiai ia le au nanga a leo leo. I se whaaringa tu sia na whailo mai ai le Work Safe New Zealand, o la tau whaia mōdianga whaasanga I le ofisa o leo leo ona o le nei whaale lave, e tusa o le vaenga toru ono ma le vaenga whavalu o le tula fono o le saunga le mū I le tonu o ngā ruenga lua awhi se fulu mani lima. E se li poti mai le ofisa le leo na lātou whaalia mai ai o sa auni le mta ngā ruenga I te te I mōrianga e pei ona whaia whaasanga ia I lātou. I le teimi nei, e to tasil tangata ua mōlia le leo ona o le whaalawe lave na whasio ti aini tangata se to lua I au kilani sifolas foreile na te nei. Whailo mai le li taita I le leo o John Sutton, e whaapea o le neiali I ua mōlia, taluai le whaalawe lave na mariri wai I a tangata I e to lua I le pitonu o Glendine. E le tele nisi au I linga ua tu ina mai e tusa o le whaalawe lave, aina whaalia Sutton, o tangata na maririu o se tama masona fine mai o lo masolomia, e iai le sotanga o le whaalawe lave le nei, ma le kengi a le headhunters. I leisi vaenga o le tātou tala, o le lipoti le tamai e tusa o le whaamai ko vitis fruiva,
E ono afe, lua se lau lua futolu la wha i o mai fau, ma lua se furu lua o ma liu, sa wha mawina le mtanga luenga le soifua marolo ina i le aso ana nafi. E fitu se lau tolu se futolu la wha i tangata sa ta fie le tonu o whale mai ona o le vailusi o le corona, o se pa u lea, wha atu sa i le fitu se lau ono se futasi sa iai i le aso to onai. E se furu ono sa tonga vitia i tonu o potu mo mai ti ngā hina. Ta o mai foi fa pe o le fua avelesi o tangata o lo ta fia ma tonga fitinga i whare mai o le ono se furu wha te usanga. O maliu umai lua se furu lua e pe o na wha mawina na nafi na maali liu i tonu o le wha aso ua tua na i atu nei. O le teimi nei o le ua o atu ai i le afe valu se lau lua fulu fitu la wha inga o tangata ua maali liu i New Zealand ona o le COVID se fulu mo le iwa. O le amata atu i le so o na maua la vanoa mo se vaenga tele o le tunu e la tau te whao ngai nai ni tui pui pui se tolu o le COVID se fuiva ai mai se o la tau e a fia ngō fia i mai o tino e au fia i tangata ua fitu se fulu lima tau sanga o sidi atu le soifua e mai sa a ina mua mua e le wha mai ko visi. O le wha iungana na o talafou.
Le fa fi fang malsunga tau fi fa Sofia ya sa mo le oi ya tapa au ma ala tau ina yafu ina ua toe lua se fulvan minu lua se fulvan minute ua te nei le tula iva tatu puklame le ata le tai au toe fa malo ma toe fa tala fatu ya i le pa ia ma malo le tatu tunu fa fonga mai fo i le taimi mai se nei matua ya lo fa longo mai tonu ai nga le taimi le tai au ya i tatu ala leo po le tatu le tio fa longo ya ole si fonga le mua ya me se foi no Facebook ma no tato YouTube le tai au yo ya nana mafa foi tau maftanga nafi yo ya ye manatu ya vai pole a foi se manu tai au foi le ole avoka si lai se le man nei o me nei le avoka e fa toast la tu ye le toast ya le masaniana fa il tato ofisa yo le tulanga le nai le foi vai tau marulu ya fa pe foi o ni nai fa aluela toast male avoka taiao ya o matango fietele ya le fono fa longo pe o len fa sala wat fo inisio o company pe o le il tato esi mal supoesi ya o tulanga pena o le pukoko ya ono le tau te fera mal tau malulu ale va etu tau fa fo o le ana tele o le mana ya tele le aso va vai ya ai pe fona mai tatu telefo tapene me le fionga la wano ya e fai silolo wa fo o le tau ya inisio va en o nei atu no ya mai fu la tainga ina ia ma tai tu sa ngani mu fo i ya wa fio inga le timunga ma le man losio savili le neva yaso yo o se tu la lo nal tato nu al se tala mana ia fo in fa longo tule tala sunga la wano tu langa fo le to pa u la lo lufu lima senior tau pensidi e por kala me fo nga ma o le malo pe folinga le wato e fa la utele atu mo to fa atu ia tu langa ole la to fo nga le pa o pensini anga ia januari lua felo smalto ma eu sta la fia tele la mota to a wai le to wai sau le telefone le anapo ala o ma fo la telefone ma to ai talo fa finga ma le lo po ferme a wa le longa se vai pa no e tam fai e foi fitu na solo ia ile la to paquete o tupe ona wali se mem fai langa le sa wa fa for pensini tanta e te lo e si la se vai la tala le i wa ta u pensini o le aso tolu le masina nei na u tu la ta vale se la tala u tu le se la tala la ta vale o mal temi nei astolo masina nei tu sa la astolo you like tu sa le wa le lu va yaso ma le aso etas la e pensini ona foi le o fa pe o poto e sefe le foi le ferro se la ola titi lo ferwa la titi ferwa ya man tu foi la titi lo ferwa o le fa la titi foi na o le alo pensin auto e fa la titi foi na o le fa le ngai no le foi le mo le o le foi le ascoltava le sau a fai la ta vale le aso Ole wa mai ngal pensin ya pe soli. Mane tele. Sa ole si le lai. Tango ta pensin ni temi ne. Ya alo ya yani si pa mo foi le nai pa ule tai 2% tai suli masene. Ola u ta vale la le no tu se la utala. Ola la ya fa pitoa tele o pa mula ya. Ya. A o atu le to enga liter na fase fulu tol fulu liter ona pa ule la lo fulu sene liter. No winga la sol. Ele foi no tu stava le se la tala. O tu a tele tu pe ala sunga. Le lo fa pe si le tu fa tele. Tu matua auto ye. Ya na fu le ta itel felwa. Ai ha foi ona umile na uma va uma ye pensini. Ya. Ole fe ai fu e mele taun fe ye. Na. Fu le o la uma na ye taun foi se vali fa lo ala ia e pule alta te fa ngol ta va. Ia por sa vali foi la lo e pu ele train. Ia wa sa ole fale pe na le lo se la mita le fale mal fale lo le te. Ala wo solta vale lo te. Na ton so vali. Ja. Pe o isi tanga te vole le tfinga wenga i listemi saul va ko saul text for mai. Ango, fa sa moria tu au le station. O sol. Ja, vat. Sa vat. Dat we tu la stem. Ja. Fa ya ne malefoni ora sa vali ne. Vet van Marstino, van Hale, ja, van Marstino taia. Ja, na, le foi pe o ta o le train mal passi. Ja. Ja, o le si foi nga va nga ta o le foi sa no telefo.
O le fo pa u le afa e fo le afa le tau o le alu choin mal pas. Ia pe ia o le wo fa ta mal pa u le pensin anga ia tu ia januari. Ia o se turanga le leite foi turanga tato fenga malo. Ia o alu ia se tato pale mia te mai tai. Ia e se mi tio afa pale mia ni mo te mai tai e se le anga lofa. Ile tunu. Ia. O tala pe tato leina, ona e fai asi pisi o tato leina le taimi sau i tala fo, tala mai Samoa. Ia tala pe tato leina pe la se vai ngat fia pe to fia fa so mai. Ia tato fisilina. Ia o le fatati anga tato klame masani o nei aso. Ia mai se fo i pe ona masani aso fua o West States. Tars fulu ia ona watu leo tala fo le to watu tato tala la wulungo le yaso e pe on fa fonga las Friday tars futasi ia proclame to unatu o le lalo langi aso nei tars fulu lual fa pongo tala fo tala misa mo musika le uri talo tasi tari fo ina tato fa salango masani ia il tau tu mai ia so ia tasi sa mai sa mo ia il tato fisa utu fisa fa salau mai na ina lo vaya ia fa wina tato to lungo Facebook mo le YouTube se pa ia le tu la tolu ia i le o ni na nei ia ole fa tati anga na tato programe ia ai fai maria le tau ia le o tu langa le fo i ma ti munga fo inisio vai ngon nei atu no ia mama lulu fo ia fa ma fana pe ia la i ona i matua ia na o matua fo i la tau ia mo la tau le lungo le awala ia fai maria to sa le si fo le fai malanga o kilani o ainga ia fai maria to sa ole fa sausawa o le maruruma se era wan ma wan wala valta no la kapi lava valta no la kapi ma fa o so ti ngai lo ma fa si tu lo ia ma le lo nga luenga na pa me fia tal no tatu au le o mata o le o tatu tal no fo i ta longa fo i pe ona i fu tatu o man si sole mata na fi ta longa tatu man sina o ka se ma na ia o fa pe talo sia ia ese finanga lo ile fainga maro le temine a mi se fo ile una kapia Samoa o tau ona yeni na ise leni fo le mo tau tinga o alo fa na ole tinu le man Samoa ma le taito sulima ta mai ta o ina tau ona yese se full miliona tala o packet e fa tatia le full miliona mo le la kapia ma na u fa pe il tau sang o te min sta o talonga fai alo fai unga watu le 5 miliona le mo man Samoa ia watu le 5 miliona le mo le tato monsina o le atina e o la kapi ma talonga o le foi na se si vai ngol tama ai ngol le tunu a wa le telefone o tu lisi ma tangata mai mo mai fa fo e fia atu tato wo o le tunu le sa wole au le po fia ia on tele fa la wilo ina o talonga o telefone na o tangata mai mo atu e sa atu la to tama ai ngai tonu o tato o tunu i Samoa ia pe ana o man Samoa le fo no mel tasi le fo o fusu anga ia o sisi ia pe o tulanga le fa le tonu e le o lava ni tupe ta alo i tama pe a o ta alo e avel fu a Samoa tar si lango le na mai tatu tala mai Samoa Australia tar si lango sua le Australia i tatu au ta au la kapi ina ia mona se le ni nei tamai tai mana i tama man Samoa talonga le mansina e lusu fa Samoa le mansina tolsu tasi e fit le nai minuti ona fa fali tatu tala mai talo talonga ia o tala pel tatu le na te vala au mai ai ia wa fo i sau finangalo ia i le tulanga pe ona i talonga fa unga le yaso ia ai leo to luas ful tol minuti tala i tula se fulu ia mana foi vatu nei fa viaga singai mana ia ma sta to pese se fesina ia nai pese ia te skepu mai lunga le tono le sitting room Ora usiva
ai tēnei runga malalo. Au ora masalo salo, ai tēnei runga malalo. Fai, fai mani e, fai mani e, o oe ola u teine. Lulu, mai miti whatau pati, ikaloa re tawai tai. Mai miti whatau pati, ikaloa re tawai tai. Oso, oe inunga, oso, oe inunga, mana ia lau pea. Vale, o tu si pola o fale, o ina o mi te vale, o tu si pola o fale. Ae, ne pou face vale, ae, ne pou face vale, a woi kota a vale vale.
Ya, nei tala ngol nei taimi wa fo fa fo mai ta tu tunu ya a o le pesena na mai atu ya o le vivingo le tasi o nu au le leila vai le moteri sala fai yo ya pe fa fo ya le si fo mai le tama ya tara au male sulu ina ua to se fulu minuti on tale o le tu la se fulu nei tala ngol nei taimi o fa ungo tala ngol pe ona ile fa ungo vai aso ya o le talonga I le va o le olopeleki ya ma ya lani le na mai moina le to te le atunu ya mane lolo langi ato ya I le talonga no tolu po le testosterone tolu o ya lani tolu se fulu male lua le olopeleki lua se fulu male lua ya ma pe ona tau sidi lai ya le wa fa tu ina fo ya lani matati ya le wa ma lo le serious le ia I talonga tolu ia na fa tau nei tonu New Zealand I fa ngol vayaso dia la uman malo ia lani leipu le talonga le va engelani ma le Wallabies Australia manu malo engelani luas futasi se full mal fitu ia I la tu talonga lon tolu ia ma ua manu malo I foi ia engelani le serious le va Australia ia ma engelani ya walua man malo engelani tasi Australia ma man malo I foi engelani le serious le ya man malo foi le ipu tasi o talonga mata ina lava foi fa ungol va yaso le talonga le va Argentina ma Scotland ya wa uma lava le taimi ato I sikola va Argentina manu malo ai tolu se fulu ma le fa ile tolu se fulu ma le tasi Scotland talonga I le va Africa I saute ya ma Wales ya tasi foi le talonga e tolu ia talonga na taloai ya talonga mua ia na tau fa I tusa tasi na tasi malo Wales ma South Africa po Africa I saute ia talonga na fa ingol vason te nei e tolu i talonga ia masu e po ai malo le serious talonga au ye lua ia le fa ingol talonga malo Africa I saute tolu se fulu o Wales se fulu ma fa ya manu malo I foi Africa I saute I le serious le va o tunu nei lua se mai le talonga le va ya le I po le Pacifica ya le sa aloi le Australia le manu Samoa ya le au fiti ya ma le au Tonga o le fa ingo le talonga mata ina lava I le fa ingo va yaso aloi Samoa ma fiti ya le na si mai mo mai le tatu tunu na tapo ia foi manu malo le manu Samoa lua se fulu ma le tolu I le lua se fulu a fiti se talonga mata ina le talonga lea ia sa fa tali Australia a fa pe fa ina ia Samoa ona manu malo leo Australia I le ipu ia pangalea ia wa mana ia tau fenga se tatu au lua se fulu ma le tolu I le lua se fulu a fiti lono inga tolu talonga le manu Samoa le isi fa ina o mai le talonga le tatou au tamaitai le manusina ya sa su champini foi ma le au tamaitai fiti ya po le fitiana I le faiunga le vayaso po le aso nafi se talonga ina mata ina le talonga le ona e uma le le valus ful minute o lo tau fa itutusa e lua se ful ma le fa le manusina lua se ful ma le fa ia le au fiti pangalea to e tau ma fai mai lava fiti wa uma le taimi ya ma maua lola tau sikoa over ya tolu se fulu ma le tasi tolu se fulu ma le fa ya I le lua se fulu no le tolu se fulu ma le tasi I le lua se fulu ma le fa ale tatu au le manusina o le talonga le va Tonga tamaita I Tonga ya ma le au Papua New Guinea ya I le faunga le vayaso su e le tu tolu ma le tu fa ma nu malo Tonga se lau ma le valu I le fitu a Papua New Guinea ya ole talonga I le faunga le vayaso le wa mata ia le Farah Cup le talonga tamaitai le tupa tamaitai ya talo ai au kilani tolus fu maliva manu malo ya counties manukau lua se fulu o Waikato ya tolus se fulu malefa na manu malo ya manu atu lua se fulu malefa o le au Canterbury e fa se fulu maletolu na manu malo le tato o le Pride Wellington e na o le lima la tu ai talonga le le fata uina le paka le a Jerry Collins ya o nisi talonga si lai pe ni talonga ya o le wa o tula wa si singa ya filet o lo ia tatu au folia New Zealand ya
Ia pe foringa mai o le tamaitai lea le tatou sprinter po le maitai sausawa le ngo le sofa ia soul hops. Ia. Ia o lea ua ia toe whatuina ma toe ta ela na matati a sa fatu su tasi te simaliva tonu anu sila i tonu anu sila o la na lava matati a i le fu matasi te simale valu ia le ua qualify ai ta longa le oceania le e fa nga solo ia mo le fo ile i ta longa ia i le oceania ia lo vinga la sta mana ia tele te milea ia su tasi te simale valu se kone o lo Jamie se launi Jamie wa onga su tasi te simale tot sutas sa la titia la o i tenele ia ngol tamaita ia ai pe o le lilia o Oregon Tana ia se tamo el tu unga foi le maila le tolu tamil sanga male afa ia mo le fo wa foi le wa qualified semi-final ia tu unga lava lea mo Oceania ia tolu ia minute ia male tolu suliva te sma tolu se kone tolu minute lento mo ia il tu unga le afeli mo se lau kilomita ia o pe o le afeli mo se lau mita ia lo no winga tu sa na male baila ia o tu langa na ai se mai le no vai tu o le te fi mata de kof ta longa le kof ia pe foringa mai o le na fa ma vai ai fo ia si tato tama o pe le tele tu singa le fa ia te ko o tangata nei pe ta alo pe au pe le au se ta milsanga ai o ia lava le numero tasi loto manga o tangata mai mo tata mata ta longa le kof ta longa o le tanga polo ia o le na foringa mai o le na Emmanuel anta fainga ta milsanga le ipule a Britania ia pe ngai malai le St Andrew ia a le la wa tu la mai ai o se Australia mo le o manu malo le ipule le vai tu li potine taio ia o le sunga ia Cameron Smith Cameron Smith o sora tamataro li kapi li ki vo ia so tele ngo Cameron Smith nga o le tapolo la Cameron Smith la ese Cameron Smith le talo ile awa ni so foi le wa Queensland le Queensland ia le lo man malo le pu e pi foringa mai o se New Zealand Australia mo le wa ia man malo le pu le ia le British Open na sa fata ni na St Andrew de Malaina ia o tulanga na pe ona ia tanga polo ia ile nei foi vai aso ia manuia foi ia lau vai nga ile fo atu foi mai ila la ia na marova tai ia wali o ta vita tusama ia na wali na le mai ila ia ai o mai talonga le NRL o fa inga nei o talonga fa inga vai aso ia o Cowboys se fulma le lua o le Shark lua se fulma le ono man lo le Shark o le Eels lua se fulma le manu man lo le Warriors se fulma le valu le Raiders lima se fulma le fa na man lo isi au le o le Dragons fa le tonu au le aso le ia lua se fulma le ono o si Eagles se fa se fulma le lua o le Knights se fulma le lua o le Titans se fulma le lua na fa ina i le Broncos se fulma le ono le West Taika se fulma le ono e na fai ina le Panthers se fulma le valu ia o lo tulang mo pele au le Panthers pe tu fa long te le ta alo la wasto ia na fai ina fo sto mana po fai ina la on po ia ai o se tala fo ile pe ona a nginga fo ilunga o pengat fai langi ma le vaenga le na ia no sa mo ia pe o na tama o lua ai ia o to ia mastama o Crichton pe o la tu fa alia e ta alo mo sa mo pe fia ta alo mo sa mo i le po lo langi le liki fa ingo tau sanga nei ia tu sa le tau fa i Australia e ta alo o le Australia ia le fa alia fo ia no le tinu e sinema ia tu mana tua ia loto tama ia pe o loto ia sola ora nau jato o tu loto malo le loto ia o le pe o le tu le la si lai ia o tai pe le au liki le talo liki Australia o le na vai atu na nafi mana le lai tala fo ina mai o le fina ngalo le pale mi Australia le taimi nei tanga ta fo le o fo ile ngo si pale mi fo le taimi nei
e tatau ona iai ia se au Papua New Guinea. Ia. I whaapopo i le NRL. Se fulfitu ai au. Ma ua whaalia foi. E tatau foi ona iai se au le Pasifika i le NRL. Ma na ia tele. Ma na ia tele. Ioi. Tau whai atu la pito la au ma le Warriors. Wha se fulu wanu ai au. O le mana o ia le whingalo o le pandemia lea. Ia tamo Albanese. Albanese. Ia. E mana na o la ia le o lana ia whingalo. Tau na isi au Papua New Guinea. I le NRL. Tau fu ina isi au le Pasifika. Lo ina o le au le pe o le au lea ia nei atatou o le... O le Moana Pasifika. Moana Pasifika. Ia se tu le lei tele. Ia atatou talia. Le mana o ia se fulu wanu au. Ma le se fulu ono le teimi nei. Ia, o se tūranga le leifo i nau a sauia e wha o lele ina. O te vai la tu la le palimia le nau se palimia fia la pirikia. Iyo e. Ia, ma stangata fo i fia fo i lele. Talonga. Talonga. Manei. Ia, o le ipu fo lele tātou Wellington i kalapu. Le fo le ngole ipu. O le... Le Ranch Free Shield. Le po le ipu lea le kalapu a... Wellington. Mo ye se resort talonga. O lea e fa ma e manatu fa mai al verso nei. Ya. Oi au nai. Noi ia le Tupli Cup. Tupli Cup. Lea le a final ai ia Pitone ma Norths. Norths po rua. I le malai lea i fea. Le tada ku i Terry Collins. Ya. Ya. Na fa ina si mato au lea tau ai le fa ingol vai aso i Pitone. Ya, e manu malo Norths le au le la tu ta lea la ua la su champagne ia North ia ma Pitone ia i le fai ngol verso nei mo e foi poi la champagne ni tau sanga le Tupli Cup le mo si le fiel au le no so le au la tu nei por lua ia le la vai wa tasil nei Pitonu tele e tele la tu tamaki ta ano mo le o tele tamaki por lua le mai au ia taua Johnsonville ma tai Wellington le tala tu le tele tamaki ia ma mare wa ana no fone mo fo I porua ia wale se ava noe o to tele tamaiti ela tasi wa mo tasi ana fa pe ala vai o me termine o le lua uni o porua le sa fai sa ia le uni sa ia le au ti Taipei e sai foi le au I porua le nos ia ma o I ti Taipei ana fa pe ala o me ma tua mana ia speaking o ala nga lo tu fa tasi ia e ti Taipei ma nei inos. Le wala inga tasi lea. Ia e maloa e lau sunga le te au tau. Ia, matu au tau e. Pea si malo se matu au. Ia, e manatu nei talana ta alonga nei fwoi tai ao sini la ei. Ia, lea ua ta pena me fwoi tatu plame masania le tula se fulu. Ia e... Tai fwoi le aturu. Ia e. I le tauto loina fwoi o le tato por karamel nei aso le lato tapu inga. Ya le fo ua manu ia fo il tal favor ni tai au ya le lava fa wa tau tua io e pel tatu tua tatu ma futa pea se pa ia le tula tasi i le nei ya e le la tatu pese le o ta pena mai le o tatu proclame pe o masani ai Fiu i ta
tangata ia lelei o lau whaalongo ai awa e te toe nofo nofo fia la ia ile ali iwa e sa o loto usoe o le la patainga awa e te whatamala o satani ua liu tino tangata ia lelei o lau whaalongo ai awa e te toe nofo nofo fia la ia ile ali iwa e sa o loto fiu noa fiu ita walanga sole o mai fa o le ba fiu noa fiu ita walanga ona ole amu mai o tangata fiu noa fiu ita walanga sole o mai fa o le ba fiu noa fiu ita walanga ona ole amu mai o tangata fiu noa fiu ita walanga sole o mai fa o le ba fiu noa fiu ita walanga ona ole amu mai o tangata ona ole amu mai o tangata ona ole amu mai o tangata Sau le tau, sau le tau, tau le taua, tau le taua, tau ia e manuma. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai no ta ofi, mau salino fa amaoni, tu mau pea se io o ile oti, ta la la la. Ta la la la, afio oe ai aluita. Tu ye oba inota ma, tofa ina soifua. Langa alif sili sili le sasana, I tu e fa o samoana. E fa atosina yo anganga. Te oi sumale te ine tau sala la ula fala wa avea talua oi sumale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea eta fea la upua tau no forene tau ai so se sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu ta la 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 afio oe ai aluita tu ye Fatalo fatu mo fa no fa fa ma ne tu ni ta ya fatalo fatu ye fina no pa ye tu ku mo o ta tu fa fo mo si fo mo no na lo si ku mo na na fata si fo ima sabni kasiano tata no tu ni si fo ma ta tu li tu a mi si lava a wi ile tu ni si tala lo lunga telefone ni va yaso telefa sabni ya ma lor se fo lo fi ma masana te fatala fat fo ile malo lo fa fo nei ta ya ta lo fa lava malo ma mi si diwa to mai a tu le timu le la vita to no le te le wasona le tau tu ni la mo fa pe fo ni si vai ngole le tino ai ole tato proclame nei ta ya mo mono tata no tu le ole vai so nei na mo wele ava no e fatala no ile fiongo ya le asi pali Thomas Cannon la konsina ole malo Samoa tato tino ia pe ona yele fufuanga o toi fa popo pe amale tulu masina le temi se fa mai ale lia ngal wenga tele pe ona fenga yela ua ya misela vale fale foule ole ai komisi I nei New Zealand I Wellington ia maneta tononga na ale ele fa moi moi toi awina tu toi fa sala o tu fuma tasi tai o nei moi la to ele I mawal por kalamina
Ia o nana ia fo lungo le Facebook ma le YouTube. I tonu tanoanga na o lo tua i tua o le te milena fa il fa tanoanga. Le ata o le fale fau le fale o le ai komisi. Le ai komisi. I tonu Wellington fonga fale tolu fa tolu. Ia le maulunga. Ia mana ia nai mau atotoa ia fo linga ma tulanga le fale. Ia pina i vaenga lai tu fa mai ali. Ia ona ma mautulo le ma fa mai el ngal wenga na i tonu masina o lu mana. Ia mana fo la fifio mo la no le tano to me le fionga le ai kom sina ia le asi. Awai tele le pisi masino to na ile isi temi sa fufola me fai se por kala me ia sirile e mai le tua me no e fai por kala me tano fa peni tano e foi le tulanga o le po fa fiena kolenia tanga te sitia peto fienga benga ia fa komisina ia mane foi a fa fonga ia italia le komisina termina il suta sin e silfia foi la to inga tulanga ia la to ia ma tulanga o luitau pe o le ngalwenga le fale ia tolu fale na toi fale le umo le taimi au ile na fionga le asi tonu ngalwenga i Wellington o le fale o lo ala laima le komsina ia o le fale o le au fai ngalwenga i tu o le fale mautule au tule o le ia ma ofisa o lo tofa mai e mani e fo i tu sol o le sfutau sanga lena ia le asi ma choisi tonu Wellington ia o la ufo la nanga luenga tele na fai o le tau fale le ia le o meto tino ale malo Samoa o si malo o ia o la to sui tonu New Zealand e le ni o la to a ofisa au tu motu fo le o mo le fatau to tele alo mo tongi fa penani so no lai to Pacifica ia pe ona mau le tanoanga na o lo ia ile avanoa o lo tu avanoa ia ile ofisa inisio motu lai til Pacifica o lo to su eni o la to ofisa e fa au motu la to ia a inisi lo si la fieni so motu lai til tano lo ia ile avanoa nai o e si le va ve fa le poking la to me fa motu se fa le mo la to ele fai unga o le monga tono po kala me sa malta noi fo le ia lon to finga o le dean of le diplomatic corps po le ita ia vasenga o ampasa ma ai hai komisina i tono New Zealand ia e pe fo o le pe no el tanonga e filifili le tofinga le ele fo le tangata sinia no winga umiana ele tangata i komisina po le ampasa i tono Wellington po nei New Zealand ia o ia na e ave ele fa alo ma te ia le vaenga le io le ngalwenga lana na to fie fo le asi ia pe na mo ia tele on saunoanga ia o ia pe fa le ainga le fainga la to maftanga ma ampasa i to limas fulu ia tunu o la langi o ela to ia tangata fo i si tunu e a fa mautua la to ofisa i Australia ia a mai nei e tau no i mai e fa fero i mo le tin ia po ani me malanga mai fo i New Zealand ia o tulanga na fa ia nga lwenga ia mai o choice o ia pe na fa ia male le tu pa fa tua o ampasa mai komisina la to a nga lwenga fa tina e lango suo i ampasa mai komisina i tono Wellington o le vai muli o le matou tanoanga pe sisila i le sutasi sa tala noa i lola i le Golf Academy le sa fa mautua le fo i le asi talun tau mai nei New Zealand o le nganga maulunga ina ia ave se ama noa e mawhai e nisi o alo whanau Samoa o na whataitai i talonga le langa e tangata ia tau me ta alo tangata le whaingoa onga ia o tupe foi te mempa i pe te le stala i se kalapu ia tulanga na e sa so animalo seila le academy le po le whalapatonga le o le Samoa Golf Academy i manasa ia o maltemi nei pe nei tanoanga fasu tolu ta maiti o lo ia i tonu ia o ista maiti o le ia la tota o filifili e kalapu
Yo tanoanga lai le na ua o le taimi la ma o mole le fo le taimi o la ua fo i tono New Zealand nei. Ia nana i lola na fai unga i sili le tapunia lo. Langa e sa i ale ava lo na tu mai e whainga ma lo umpai atu. Ia na tele i loa po la se tu langa iai. Ia o lea la wa apa tu el tatu ofisa nei ma mai e whaau i lalo o le vaenga le tau o le community engagement. E tele ngā luenga tātou tata noam tātou whiutanga i ma whaiwhat singa ma tātou community lau tele. Ia tala whenga i ele a mai o le vaenga lea. Ia mai tō tele fo iau mātua e whanongolongo mai le tio. Ia ma tau mwhai e whaise awala e whaua e pele au nanga. I te tonu lan whai ungo le tanoanga lea sa awai mai ai ma le sui o le au ainga o le wetso. Ia ma tau lia o whai le ngifulaunga le tamā ia tupua wetso. Ia o ia na lango ma lusia le wha moe moe nei. E le vā le loa sifulu lusu lima awheta la New Zealand na wha tupe e le ainga le le afo le Golf Academy. Ia o wa uma nei la o whai le ngifulaunga al tō ina lea. Ia a sa whai le peo se maa vaenga le na o mai a venen. Ia ma ofo mai e mwhai ona mai se wha awhi. E fe so sani i tamu whainga e wha awa elpo kalame leo le o mai i le tātou ofisa. Ia o tūlanga la o tali se pai a fia fo i la ma o mal wha o mai le bank account al si u fonga lau mua le wha awhi lea. Ia mo mātua la wha fonga mal teimine. O le tali tonu i nisi o tōu o yo tamaiti o lo iei tonu o le academy teimine. O man tongi o tōu tupe mo le awai i whaat singa i kalapuna le stala i oto i tau whai ungol masina o te sema o le whai ungol tau sanga nei. O iei nisi o tō lo wha waula tō kolenina te tō tasim whai a onga i kalapu. Ia wha so tai mai wha mole pe o ina ia mawhai ona te tongi nisi o tō tupe ia. E wha waila i o le vaenga na. Ia mai wha sisila tu e fōila ia mal wha loalo i mātua uma o lo iei pealo i tono o le academy lea. Ia au le pole o le ua wha wau pele tātou academy. Tasi level mea wha mole wha so tai mai le ofisa i le tolu walu lima lua i wa wha. O wha tolu walu lima lua i wha. Ia matu umai se message wha pia mai o au lo ngoa lea, o lo walo lea, ta umai le alo, o lo iei tono le academy. Ia malau numera. Ia ta vilia tu lole wha so tai atu. O lea fo ua ta pena mai le lisi o emaili. Ia lea la amwhaina mat se emaili tatu so tai ei. Mai se teimi mua la ta mai nei o la amala au esi tatu fono. Tatu tatano lole ma vaile tatu ta iala mo le anga i luma. Ina ia tatu vai tūranga na ia mo le tausanga luma na i le ngata le whai umo le tausanga ni. Ia mo le anga i luma. E mafufuanga e ma mea fo i tau fo i malama le ia. I lo nei tangata mamato o lela te ta ia lufi tato wha moi. I fufuanga na onga fo i oto ina ia fufu le ia tato tanoanga ma ngā luenga e whai e moleanga i luma. Ia pe o isi vahenga na tau na tupu neiva yaso ngulsi da fia le tato atunu. I le tūlanga lea. Ai Savalina, la pasi atulo ia o e lisi o tamtau. Malo, ia. Tono msanga e le vaenga le sa fatino vol masina la mtanga al masina nei i le onga le a wipi a io stasi po io tato alum fala sa mo lo nga lu fo so ani ia ma faia le onga le fo i la vea me jo nga sa talent to o le a onga le o le ona fata we John Fiso i la ua tau tapuni. O le aonga o le la o le Marsden College i le o i Korui. O le stasio aonga o le Presbyterian Church. Ia, na whaile ia whaatolona la i malmanatu le teimina o lo whaatopula ia le tangata i tono o le vaenga nei Whitby ma le vaenga nei o Wellington. Ia e whai alualona le aonga pe o tau o le tūlanga o le titi to le tita maiti. Ia o whailo ma le whai unga le master no la tapuni. Ia o le mawatu le whamtalanga le nana o le unisi o mātua talta no ia John Fiso.
ia mawhai e loa malwhai unga John la whaatau o ia matau mwhai e toi una ia la o ngai whaamalusia. O le talawhiwhia la na o le aso ono le masina nei le aso lulu. Le sa maua ile te tala lo ia stasi o whale a onga ia te le alo na o ngai pimi maua tui whaamatalanga. Ia sa ia le pule nuu o porua o le sui pule nuu ia o le tato whai pule i le aso lea. I le wha talanga o le resi vaenga lea. Mai fōlinga mai o lea ua maua le wiloa ie o e le toi te puniela o le o telenga venga le o fai. Ia mai tu se fo i malsanoanga John Fiso. Ia o le o ie fo isi fōwhanga fai malesi fale tutonu e teleanga venga ia o i matua i ngā whaonganga lela ia i mo meo a onga. Ai tonu o sisi ia o to inga asista ia mo mia nei le vaenga ne o porua. O le to tele te miti e o soloa o ngai sia onga. Ia ai a le lo le onga ia e le to yo i te ia onga le te Wellington i wae. O le mena lai manu ia Wellington i ngalwenga ia onga Wellington. O le oto te miti i fafo. Ai ana i ni a onga le le no fala to ia e tau tu fatasiela ia ma onga le te. Ia mene mo le 12 fa malo ia John Fiso. Tasi fo te mali o le atunu tele lo le sao i a misi lava le una i o alum whanau e tau sanga mwai sa interview e fo ima whaia la tō polkala me lungo le tatou le tioni i le NCIS o la tau o John sa o ie ona le sa whaia le NCIS le New Zealand Institute of Sports ia sa e ona la lai kala estete Wellington o Kilani e te le ala o teimi na fo i vai tau e fai whatanoanga i lungo le tātou le tio o te miti nā ongai, ia mai la tō whai a ongai. Ia nā anwala ia whatau e John le vaenga na i ele pia o Melbourne, e ele University nā sa la tō whai paanga whatau la i e se ana company mai Australia. Ia ai saulo John whatau le Pacific Health Service nei polo na o tau whale tonu fo na. Ia umba nā ia aleo whatau male a onga, whau male a onga. Ia o whaatasi ala vaenga i o le aonga o soi fua maloloina. Ale lei alko lingia mo te meti tono le aonga. E o la fua ia ue loa me whai mo soi fua maloloina. E le atele ale le sao o John, fo le vavai e le fo tamali o le atunu. Ia malona au ainga. O la tō fo ina una uma ina ia le lei e ngā ruenga fo i whai la tō ngā ruenga e mo le community, lau tele. Mani tō ngā le lei au ngā mo tātou e so ni. Ia le fo i laki fo i fio lolo se le ni John le e faingo fia no fai me ia. Faingo fia me uma pe ala le. Au tel tonu o to inga ti na ene e fia pipi e fo i man malo lango lango. Na. O le malo le vai tu lo le se me faingo fia na ungo fia lo to pe ia o la se me so ni. Ia o tel tonu se isi termina se vala au fo ia John e fa stan no nga le fo i le fo se matala ma John lungo tato si fongo lomo. Ia mwham tala e fo i wa lewa e tu i swa mui mui ngoi si fo i vaenga te tala i tono le o la onga lea. Wa vaenga fo i sai e i la tō whale fo i tai Wellington e le fo i sa tatoanga i sa ili lingo se si ofise si fi e le. Nga, wana i ele si la tō whale na i tau ai au la iei wa e fia e ia i te mita tō e wa i pe mwhainta tō whaanganga si sport. O la ngana lisi e isi kampani na o e se fufefe mafui. Ia aile mwhaina te tala ile la tō konkalate. Ia loinga lai tu fale lai tu tongi ale renta na nei. Ima nei tele to inga e de tinga inga le fale. Ia ai lai mbo ia tu pele. Ele tele se vaina. Tu fale inga na fai. Nei ai fa malo atu i sunga ya John ya mesi fo ia. O atu le ta o le Ioane Fiso Pavilion Block. Ia Ioane ia o le la fo i fa ingo ile alo o i fo io John. I le titi na ia o loinga e matua a le titi le o iela na ia pini wha mau i porua. Wa mana ia chen. Ia mana i o tamali ia Samoa. Na i tātou tamatanu. Ia o le o mai a neili fono lea sa whaatatali fono a Tomoto Pasifika. Ia lea walawa sa tātou whaalongalonga atu i mta upo sa ato la mai e me se vo io ni si pena to ul tasi atuale leo ese ato isi suio o ato moto nei to no le fono nei a malo Pacific tele io swing al covid tu pulla la
o le nga yo nei ni me lo tau sanga e o so ne na sai na ia fatal te no ia vo Solomon na ia uma covid au o tu po sai ni fe nga ai vo ia on talo ia le iteli ni fe tanga inga vo ia fa nga malo ia vo ni fa ni fe o tanga tel temina ia wa ese vo ila ngono tanga te o va ai la tu te pela o ia kiripasi kiripati wa o ti fate ia fo le fono e tau fiel fono ia ai mo le tala o le to e a waila to o mo le tu si wa fo o fa se to anga o se la to mo le sa vali ese mo le fono fi wa vidi le tali telefoni ni anga tele la biolo ia po vile spese to pa la vete se tali vol telefoni va pe na wa tu ma to si family atu al tu langa la we ma to temini ia na wa telefono la e tu mo le loto fi o la fa tasi mo tam fa fo na tasi fa fi ta o le Solomon ai va tu bolua ia fa fi ta o le o le Solomon ia au to ai tu ese ia kiripati la to ia pe o le va ngana na le le amatanga le fono le no fa ni ia a mai ro ma Amerika i tonu sa role sui Palestine fa ile ne fo sanga to e mai tau tinonga auto te pole o leo tau na fa mai mala to fa malulu vo fa to senga tele tau sanga sa pe sa tu mamau a leo to e mai ne tele le avono e nga lu fa tasi i ma tu mai la to lango ia polo misi mai mo le tupe na pe fi million on se la million na tala Amerika ia o le tupe na o mai tonu so ni fo i me fai ia ringo le tupe na mai fo i la va i ne pe fa fende vai la to tupe le a e uma pe ia vai se komiti o vai fa so le ta tu tupe o me ani o tupe e misa ia mo me fa la tonga e tau na vai nu ia le te le afianga e ave fa mo ai a mai fo i no fo manu ia le lei o Amerika o yo peta o tato ni New Zealand Australia e tau na awane i tala no fola to tupe pe tupe na mo to na le a ai afa pe e fo se mana to tato ma Australia me si tupe ni tai al fianga a ton tal si tal no fo ia pitu stemi po la se va ai se la to si sila a pe o me na tau ma vai to i la to tai pe ia ai nga fo ia a fo sa nga me a vai po i tau lima vai fa pe ia o te poli fo te dia mo fo tupe tato ni ma si e va pena tu inga ai pe o vai fa pe mai tasi ale ono se lau le pe foninga mai ono fulu ile tau sanga na e mai wa tau sanga o le o polo misi mai tau mai o te le ale ai mai na pauna te tau sanga mai ia atonu ai o vai la to pe fier so ni saina le avel Pacifica ia o mai lo le mo se ne fu tau fa tau al mesini na la wa mo leva na tu mamau ia Amerika o leo e fai mali anga yo inga saina ia o mai faule waf fau fale ai ata tu sa mo tele o fale na fau saina o malai va le fiti ma nei o malai va le fai saina tele o isi fale ma io fale o loa o me fa tau fa tu pe saina ia o le la vo leva ai saina ia sana ia tau ia va pe o te loto va tu pe ai risi tau ia e va pena uma e tau vo na isi fa tau le lofa le anga le ni alu to fa si ia na la vai ma nei la wa ole pe ole atonu te o fa la tele fo e la wano yan por kalame ai pe o isia va nga na tu e va ai le security ele sa ngoli mo o motor Pacific e tono to pulenga le Pacific Forum o lo va ai ile tulanga climate change ile sui ingole tau ni anga luenga talfenga ye tau na faima tu inga lango e mo mia Pacifica ole wa lucky ale te mine ya Australia ole o tau ye le swinga o fainga malole ye ne ya na polisi mo le swinga ya on malole ne ko tu mamawa ele Taipei au Donald Trump ele te tonu le ele melia e pe o mena le na tau fali tonu e fo ia langono ni so motor Pacific tai ile tua Australia ele tu malo se fina wa ia i tonu fontanga tele laulangi le so ni mo motor Pacific mal melia ia neila ia le o pe o fa tasi awai e tele la no tal tala ia New Zealand Australia fontanga
Ia isi fono na Australia tunu le tato. A o tu inga fono ese na valmalo. E te tau ono ma langa im ta ku te tele fa pene. Ia na malisi la vainga le o vai tini o le blue economy a fa nga wasa wo i Pacifica. Ia misi fa kongo fa tongo ia o tuna. Ia malalo le tai o tele fo minerale la ia. Ia pe o mena o lai tau pui mai mo tu Pacifica. Ia o yelo ai mo ia le po ala lo se manu mo la lo mai ili po amele la lo nga te fa le motu mo le motu. Ia na pe mo wala ia le ila foi le amatanga. O le o tala no sai na ia Kiribati. Ia fe o pe o fa te ia ia ma lo le o tau pulenga. Ina o a mai le mo le tusi mai le palmio o foi Kiribati. Ia o la tau le la tu ese malfono. Ia popole lo te o tartano ia o mai foi pe o motu Solomona le o fele la to a seni la to pepa fa tasima masaina. Al mela marie. Botu ese Kiribati ai sa le palmia i foi o la Solomona tono le fono le na fai. Ia le no e tu le tano fa tasima mai tato palmia. Ma nei ai mo ia me fai e motu. Ai sa o le tala le fai foi e tsinda ia manisi foi. Ele pu le tatou ia fufuanga isi malo. Pu le ai foi talia. Tasi ale mea talo si o fa tasi langona. Ia mafina ngalo le fatinonga o le lato ta iala po le fenga inga le na sainia e ta lima ina ia malo ta pulenga le Pacific Island Forum. E nana ia ia pe lau ta fifi ta o le falonga tu. Pe ia lau ta tala no to ola telefoni al palmia o Kiribati. O to tala no ia Panmarama. E lo no ingala e o le mo ia le amtanga o fono le ia fo fono. Al me sili le mo wale so ta ingala. E o fo la ia tsinda sa falonga ko le si fatanong o fia la e lo mai na e le mutsia a to le fo le so ta inga o le ai le no e tala no ai. Ia wai te lo ai uva ai mai le Kiribati fa pe e misi tatou le 1 miliona Amerika le pe tatou ese tatou so ton. Sa le le. Ia toi va ai mai le fai ngol fenga le blue economy e fai. Awai o ngata I fale afo o mo le vasa Pacifica le mo i le fa ngota I wai fa tau mo meo kota Amerika o sai nei tau vai ai. Ia lo yo le so mai Amerika I te o no fo si motu ave nga sai na ia na misi ato le o la to. Ai atu fatas. Ma foi se con calate foi le afia o maso se mea al vasa Pacifica ai o se to ngata. Ia ona mo fatas ele la to lo mo tsi ele to nga fa mo nyanga mo tau mena. Ia ai a o tai to tasi. Ia sa wale si apia la va se tasi milione le silo tau sanga ia e ko ngau ato ai o to tele ia fika le ia le tau ato na fa tau le fa pena. Mena le ma le ia fa longo tu. Ia se tatu vai atono foi stemita no au pitu wale na I foi le fionga pitu o le fontanga le. Se la talam tu foi ia po fia foi ni la ni foi si la wa o yo le mista lango le vai fafo. La ni si le ni fenga ni mentu. E foi fam talanga multa to au fa fonga. Pal me va va foi I fenanga lo isi pe o le ia o le superstene le America le fono o te tai ese ai le whaamomoa sa mana tue ave le swing on tau. Wai pe le fina watu ia malo tele Amerika masaina a I le paua mo le Pasifika. Ai paule mele pe whaamomoa la to o le Pasifika. O le puipuinga mai swing on tau pe vola to valu pe safia mo to valu. Whaamomoa vaenga I ona pe o atu motu silo na a whatia. Ia pe o le ola walunga I to ingam tau fa pe ia e tansia. Tau ala minister vai fa foto waluna invite ai vo ia Harris. E lo tu se tu le mele le tu me sami ai fai mesela. Na I lo le langona ia le tu langa fa le tu la ia. Wa vo ia la no fo mai lunga le lo ele va ia mele. Ai tu lo to inga lo nan tu mai ma fai mele san san no. E na lo e te le yo fa le tu la po le na motu Pacific. Ai moni sa e ia tai me tau no fofo le tai me o so se por kala me le ma se
Wai te ia wa fa o ai a. Ia wa ana fai ni sita o te lea sisi mea. Ia ngalo atoa ia ai o mole au fai. Fai tala i o e fai maitala o si vai ngana. E ngalo Pacific. Au le se vai il foi va tamistato pese le un fa wa to le vangalo lu tato pukalam. Toi fatalo fatu le fafonga le tunu. Sabrina ia da se tu si vanga na. Malo paftai ia te le lava ne vai tau o tatou. Le tatou te i lava le tau malulu ia te le fu ifa mai to va atu le alulu ngol covid. Ia o le fu fa nga solo lava ia swinga ma se pele sa o le malo le swinga le ia o le Health New Zealand. Mai le pulinga fal mai le sa ia pe va atu le ia se swinga te le fu tu lang. O le ai sa o lo fa pena le bona tatou move so ta inga ma ina to yen tatou nga lui la lo o le fa malu o le district health boards. The Hutt Valley, Mali, Capital and Coast District Health Boards. Ia o tangata yen tatou nga lo ia o fa nga o pe nga lo pa wale swinga le ia le wo ila lo o le fa malu o le Health New Zealand. Ia le ia machi pule ai pe un tanol po kala mo vai aso vai atu. Ai sa o temini ila vai swinga ia ni. Le wo ile officer eva ia tangata fo ia disabled people disability. Ai Mariela le telatuan na fino tawa le sinus pepana na lo miol evening post le tasiva fitu wat. I te tonu se la uli tu la lua o le pepana ele vainga na tu fa pia major survey seeks data on disabled people. Na faela ia se afe se lau ia fa yo ainga i tonu Wellington na fa su enga se ai po le tonu ale ata o ainga le fa yo tangata disabled pona ta fo ile le ato to na on fa pito le fa no fa pela ia lo ino fitu valu le na fa su enga tele le tonu Wellington ale wo mani lo afi lo was full mal lo ia le o fa vai le office va ia tangata nei
lo no inga loina o le umi o le tau whaini sa i linga ma vai po whi tonu e tati ia whai lo le ma polisi po il vanga whai i nā taimi. Ia ona whai le o se tonu mautu. O le mea la si le o lo whai tau wha pia, lo inga o le taimi le na amatu o te ilo e tu le pepa pia, o le pepa lea. Ia o e to le Evening Post o le tasi iwa fitu watu. Pepa lea Wellington. Ia o le pepa lea Wellington. Ia matau leo tātou le tiona amata le iwa lua. Ale fitu walu le na amata ne whai sa i linga i Wellington o a inga i e afe se lau. Ia leo amata le whatala noa mai tau sanga wa ia ma wa ai ale suinga ia o mai le o whaile office wa ai ala tu. Ai ia o tofa na fionga ia tofa so fole kosile tato kumit whatonu vo. Ia o ia le ia tonu le si. Ngata le tonu temine. Ia pe o le si e vaenga leo lenga lue fo ia na fionga ia tangaloa Dr. Taime Whangalua. I vaenga fo ia. Ia o leo i tangata ia leo o la tu fo ia wai e mo mia se au nanga fa pe ton ai tonu o vai nga io so fu malolo ina leo tato ia ile vai aso nei o le o mo atu le fa tu pula io tanga te mo le fulu o isi mo le covid o isi mo mix fa tasi o le covid o le omicron isi vai ngo le omicron se vai aso la sa po le si vai aso la mo le no tata no mo le su le American Medical Institute of Medical Research. Ia tata no fo i suinga ia o e nei isi tua inga vaenga o wha maia le tasi am. Wa leo wa e tu tele ana pisi tatu. Ma le mea le fo ringa mai. E leo ando tele a istanga te tau i whaonganga o fifufonga. E tate lua tua e o le pe o le ape o le mea na lea mai e pui pui ai oi. Ia ma pui pui e tua e mai istangata. Ia al tūlanga na ia o leana ale mamai ma awe le whale mai. Ia o le tau wha te ia e fōila i nei wai e le ngā whatia tātou whale mai pe a watu umutangata ne o mai tōnu whale mai. A le tau mwhai ina ia pui pui ia tangata whailo tui o lewa toi maua mai le booster shot foi lona lua o le booster shot lena whai o le tui lena whai mo tangata matatua. Ia vai lewa maua le awanoa ia o i whai tui. Ai afa pe la te fulu taimina e te lo tofa mai le failo tu se te lo fulu pe o le fainga na mea e faile tu ina pui pui ala te malus ai le au ngalo la tu faile tu pui ala o mo la be le fama e le au ngalo taimina o le tu langa na ia mai o le taimine o tele ina le ato to le au fainga luenga e le ngata i mautanga se ngase o medical services i lo a family doctor e o i fale o loa watu le si ali ina e matatana noa nafi a mai so la tu ma tu sta sapui ai watu fa mai ele se sapui te la tu la o close o le mistanga tu fainga luenga la mai ia wai lai tu inga mea la o va pia o ia vai fainga la covid le o la ve o mo la fa le o le se sapui ia Ino lole na lipti. E sa o msango le tele i o wha amomonga nei vai aso i e wawe atu fo i tele o whai tionga e wha asanga le minista o le soi fo malolo ina o na wha pia ele o. I le tūlanga le o i le whainga tā o le au o nanga a fo mai tau soi fua o a whalo wa i talu wai le to tele o tangata ngase a o le au whainga luenga fo i la tau wa le lava. E wa ia ngase. Ia, wawatatu na matato o le ai tang whai mātou ia na longlongo i pui li le malu le atinu. Ia ma watu ina i whautuanga peo na maua mai tanoanga a mātou mali. Sui fō malolo ina i peo na i mātou whai ngā paanga ia. Ia pea o le wha malo si au. Whai lotu i pui, wha ngā leo fonga, tali fonga. Ina ia wha tutu mama ia ni maua o se wha mai. Ia a e tale po isi tūlanga te wea atu e tau fulu. Ia au te aru i me tumutumu e tātou ngata i o mo tātou whainga sauni ngā lotu. Ia wā watu nei a e nai maua o isi ia te au o pisi atu e mali tō tele. Ia matanua lewa a mata fo ina whata awa e la tau le e mo monitors po tama voia mai e sa i le tō inga a whianga o le ea le mana mai tātou. Ia e lawa a matana whaonga i a onga. Ia mai si fo tono nga luenga. Se va ia le tūlanga o le ea le mana watu e whafo tātou.
Ia wa ona na mo wa te le pise fa mai pe va pe o le tu lo tu mal. Ma se fulu ia ona e mana va tu le fa ia ai mana va isi tu pe tu langa na le ia. Ele ni me fa pe na fa ngai tatu fa sa. Le ai te lo ai se taimi e. Ai ma fo tu langa le fia tau sanga o tatu fiola e le ia na me a. Ta sia sa o vai rusi le a le o su ya to ile so fo ngol la. Ia le o mau ma tu pe na foi company te o foi na me ia mai fa tau me tatu. Ia o te lo a fa ia lo vi fonga. Ia lo a to no fiolo lo ia la ia o e. Ia me se va nga ta o lo mai la val fa tu nga a ngase ia no fo le fale. O wa ngase e fe alwa ia o le vanua le o e fe alwa i fa pesia to ia le siama mal fa ma isi ia o fa tuanga la valo am se fo malo loi o si la mo to i ke fia talwan te tala tato polos o te tala fio wa i mo tanga le o te le o mama i fo mta to wa a le te mile le lokai ele ia ni mai te le va peni ia fa la o le la va tanga te loko tato fio la fa tasi e le vai rusi tasi al me a lakia o te malosi fai fa le o tu pui ia ia wale mo tu asu uma a saule news e ta mo mena tangata o mali liu ia mali liu fa mai ia tan si o ne to te pe a fiel to te lo tangata ia mele ta te ta no ai ni si fo ia pe ia fa lo tu wai o pa wana o le fu so ni mo tato ia malo msanga le o si fo ile cash le official cash rates ia pole pasene tulu YouTube pe ona iai le vai aso 2.5 pasene le usitia iai ia tonwe ia matolo no fa pe lunga tato fio lolo isi ai ni fio lolo isi mo tangata e fa ia to no longa tupe o to a fia i tinga ina i ia ola to le te utupe ia pe to fio lolo o ina fio lolo ia na te utupe a ia pe tu langa na ia ia ai lai fa mai si a misi la to wai to telo ta to le wini e fa ia ta to kiwi saiva o ta tono to telefone to va ia tu wa lo ile le value po le fa ingo o le tau share le to no kiwi saiva ia wai a fia lo la langi ia palasi umba ina lo ia meu tupe to no share ia pe ona foto ina ni si foi o te pole e fa nganga o ta longa le e lunga alu lunga ia te le te mi e te alu ai lunga te le palasina te lu si sa ona ta le o le ia lo wa te ia o mi ia wa to wa mo wa to ala le wa to e o le pole te le fa penal fa ngol tu langa le ia wa ai alu nei la mai to lo tu ai te lo to va ve lo so lunga ia to lo tu to mo misi a ona no mo ila to ia le wonu suli ma tau sanga manga ilunga a wole ngalo ya o e fa ingo fia na tango te tala mai to se vai ngolo tupe a fa pe tim na fa so fa la vela ve ia o te alu ai tala fo mo se tupe ai tala mai lo tupe na to wa ele tungi o se em fa ia na mai to se di ma fe po se fulu wa fe ina lo ali fa ia o fa tonga me fa pena ai do alu to tonga se tupe la va no na lo ye la to on su lima tau sanga nga ilunga nai wa ma no lo wa lo tala mai lo tu pe fa ngo fie fo an tala de tau fa inia o ma fo anga tau pa wal me fa o na tala mai tu lima fe ina mai lo lima fe na fa ngai oi na wa ile lo ila lu lu me te ole nga ya te lo ki vi se van i va va te fo wa tu fa na te no mai ma se mai sa tu pe na mo lo ki vi se va na vai oi fa putu to ki vi se oi una ma tu fo ina na fa ile tu pe le e fa so ni te mi te pensioni ai ole ma fu Antonio ana na fa ye ia ai te o va ve lo tala tu ana you know ole te mi una te ma lo se o fita fa ni a ole se tu pe o mo na tala mai tu ole be silia na te lo na la nga ya o lo tu sa ole ia tulanga na ole tatu fa tasia male man tu fo yo vainga yo lo tu na e fo ile tau so fuanga le lava fa wa wana sitia ia ma sina ma va atu le alu lunga ole tau so tatu te lo ai tau lo ai be tatu tu fa le lo ma so se wa nanga la ole o sim to fa tu langa le paketi le la wolu mo to su ta la fa tau ole me mo to su ta la me na
ia na e lo fa la vela o me ia na tau ngo fie la vai mumu wo lunga tau a o le 5% pe 1% le o si ti ai o lona winga o le mesa sfuta la ia te ratu ne ia le o fa popo ma le si nai sene lunga o fa ia sene tau tau lau so o te lea la le swinga mena te o fa pe wala me o tau tau ia o foi on tau na inflation ne la vene la rangi le na New Zealand ma si ti le tau o loa o le tau o le soifuanga ona o le tau le fa ia Ukraine ia fa pena ma le tau o pensini le walu lunga ia ma tau o fentana mo o loa talu mal sai me covid no afilos fulu taponia loia tatu tua oi e o le fento fio iva masani le fio e mo ia utama ia toi le unga mai o loa ia toi o tala ia o te le fa le tonu le tatu termine ia o na uno me o tamato le si me na fento tata loa ia le po pala si mai lalo o e tu le fa mo mo le sa o tot full percent o pala si le tau o tamato fa la vela no so pe 4% na si e lunga tem le lo per 2% na lunga le to pala si ma me na ia ia ai vai tau fa pe le pala si ai le lo pe la to sa wa to ngata le le al nga foi a pena lunga fa 2% ale usa to su la la te le al tau o le si me vai nei msanga ile te le o le si tanga o le tau le pata wa isto inga pata fo e tau mata le batale sa pe sa ono tala amata tala fitu tala taimine was full tasi tala le tau le to nga batale ma le we masani ne mai si aso ia o matua le sa o le tu langa ne pa wan me o le temi ai tu tang tau tu fa tau na wa va vento mo le tau na la matua tilo il tau ia na we sele vai vai tu lo le tau ia pata pe o fa palasi ke o tu se mal special ia wa me nai foi va do lo vai tu lo foi se o tuina na move pe fa tau tu lo le ia be la me ton voi ia be fa palasi ma ngai tu na le ngau ta to le se mo ia o no ia le ngau si nei tonu New Zealand a foi o le si vai ngana te lan fa tan no ta to por kalam ia fa se atanga te nim fai tiu fa fe na tanga ta le pata o le sisi o le susu a o me o le foi frontiera mo ta to ni New Zealand ia ala fa mo le mau lo ia lango le tatu le tau la lang ele o se tau fa pitoa mo New Zealand o le tau ai le marketi e ar fa tasi ama tatu a me fa nei sa tau on a subsidized pe vai se tu nga fa nga fo le malo fa pe vai a fa pe o le tau le fa te inga limata la le fang susu la po fa ave se los full pasene palasi mo tanga ta uma ni New Zealand wa me ngo si to New Zealand a o le te mi a fa ti e ma fa afie mo me fa to anga o Italy sosuani ta o le time o le drought o taxpayer New Zealand tani malo tu malo wa tu tu pena la fa la fon ai afia ai le fa la fon le pe tonta e le kia e o lai o me ala fa ta o market la langi fa ta o mata to pe o si me na e se fa ta no e te mi le mata no e ma ne fo le mi um ta pu le ma pa pro admin so fa i ona se tu si la i o to na va ia tau so fu anga me nei e le o va ta si ta to ma o ia tu ma le au le tu pe i fa nga mo ile ya msanga ma pe le va ngana ia le fu fa no ngo tol falawa va mai le salo stream lo mo o to si ti o tau falawa no le o le wheat le te na le ma ne ia fa ngo tu la wa mata ona fa ta no United Nations le corridor le me fai ono atu va ale ave mo uta o mena Ukraine ma me fai falawa flamata me ina ia woni fa le vela velu sia pe o le me va to uta na ma Ukraine e fi ele fa io o mo me o tane o me na la no fu to no Ukraine ele o fai da mai fa folo no ele o fai ele o sa o ngo fie sa ngo fie ia va ono le tawa ia lala pe o tal no United Nations ia Lucia ma Ukraine ia faise awala ia tanga ima mo sango ia fala la va tu se o kiria mo mai na ia te tau so lo te o ngata i sam i masa ia wa pe o le tau te o mai ni va alisi ia lo ia kiria mo me na to mai le va mo o so ia lo ia o tu alfa ngol tau sanga to a mi si la wa mata tau va e tu se at
Ia o le si mea, ai se o ngai tūle ni wa le fo ia le mo kā ko plane la po fo ia. Ia matana huta moina mai le inu ia au tafo e ni wa e la ua a. Pono le si a wala whaingo fi. Ia. Te tatu tā ria te walo longa tau whalawa, le to ai whalawa se si ai alisa. Talo whai a tātou. Ia, o le isi vaenga le wangata sanga mo le o tu star sanga wa le entatam no atu i le te miutona i le tele o ngaluenga mo wale whi ngaluenga tangata tele avan ia awa mo umia fo i whalwhai ngaluenga i an tangata i whai e vatu fo i tu star sanga pe le lava to mai o tangata ne i vatu tu star sanga mo no whai ngaluenga ne. Ole sa o tulanga ne le tato ni New Zealand fa pena fo ni sinu o la lang tele ya lo fainga bengo lo ye alfa le vela pe o muli ma o le Employment Manufacturing Association male ole sulfitu le lusu 5% o tangata apala yatu oi sulfitu le lusu 2% ele o talfe ngai le la to mai la ye ma me ye mo mi ngal bengo ai me se la vale tulanga o le tustusi tala no le ngana ia ma man whaanganga numera i whaingo fia atala noi ta apu i pasene ma mea tau loa le ia o komi piu tofu i teknolosia ia wa e tauna e malama le literacy e te loa i whaatonunga ma mea tau mai le ia mea na le tau mawhai a tatoa onga ina ia mawalunga i le o ino tama matene i tūlanga i e lua mea e vaenga i e lua o le numeracy tūlanga numera ia mai literacy le fai tau mai loa ia comprehend po le whaunganga o upuma mangangana. Ia a tatou ai wha tatou Samoa a e le fo i vaenga ia e whainga tā ia ona e tala noa ma e pe o vaenga ia tatou nā tatou i ainga tanta no i vaenga ia no mera a ia wha tele fo ia lua ni lua tolu ni wha me wha pena whaingu fie sisiri ta miti pau ta avane. E wai e whananga i oi alma fo ta matiti o lans full percent o se lau. Ia wa pena. Ia tau whaasenga la ia a whai e fo malata ia ta onga. E wai o si taimi whai pe o lana whaingo me ia ante no whale to whala ta onga ia ta no tu nei nei ta miti. E watu fo la ta mamali teine la onga. E feel confident. A wai hoi la e alu la fia nau nau ia onga fifa ali atu le ona i loa na i mea ia. Ia alu atu ala e le o marosi fo ilo na ia si o manga ia e fesiri mai ala e ngu ama nofo wai ia pe le la watangia i e watu tangata apply ngalbenga tele ngalbenga ia betu ia e le lo ia ilo al tu single application a mai ba tu tele message o iai e le o sa alfa tu nganga mai o kalama mea ia nei lo ala ia a test lo wa o so foni o tele na fai test e fesiri mai o wala ala le paseno le mele ia FC de to no fono fa pia tele ilo pia e tele ala fa le tonu io ia pe ona i mena e ngai ne te una ia o mal termine ia una i fo ia no fa na we la onga o fa lango tele mo me social media me wai le mo se e se alta la no lungo le text le fa ngale kama le nga ia mo fa pu voi fa pu ia e se le temi si pela pe fa le suenga ia na le pasidola ia sa ole Michael Fowler ia ua tu malo ia Michael Fowler atonu na fo fa longo le tato tunu a misi fo i a misa tato ni Wellington o le silia pule nu sa ia Wellington sa una ia malo sile suinga tonu la mo ina ia ta ona tole o le modern ia mai pe o taimi o nei ona po ele pe o la tato a mena ia sola e tele yo tu ainga mai yo na fai tanga tena i fi tu tele ia na fai ya malua ma so e tu pe fai ya yo le la na ye le ne Michael Fowler le o ia fi ia i tanga te o i te mini ia o lo na ye fo tau filinga ma tau ona fai e lo so e mai tu pe ana wo ia me ia wai fi o lo me le mo tanga te e wo milionia a pe o milionia o wo milionia e tawana pe ia watu ia mele so ni lo pulu kiti nai fai e an milioni fi tawana ia na awale le an misili la le o ye se ai o le foto in tonu le telfa so pito New Zealand o vai ia msanga sa le i o tata no vasta lo ia mta apta wa tele o mo le e alea o lo fa ale anga ina ile e se o manga male ia mana watangata mai le faita wa i mai ta vale
Ia le tātou te le uloa le mali le wai le whaita wafe o tangata New Zealand. Nā lota whiwhi pata wai susu. On mea fo le ia matauria tō te leo tātou e awhita wale a. A le mau atu susu anga ia. E tōru wafe tōru se lau ia tangata e mali liu tau sangata i tasi. Ona o le pollution, o le air pollution po le diri mama o le air le mana waina tātou. Ai o le tele o le afo il tūlanga leile o le air. Ona o ta avale. Ia o le kasa le mau mai ta avale. O le anau wapea. Lo inga isi teimi te songi ele mau nongi wo le pensingi au fiu muso i tono le ta avale. Kesi. Ia e tau le ano e lo fo lo mafofau naten. Ale no to va tuni. Afa pe o le tūlanga le tō tele tangata le mali liu. E tau fo lon te whai tete ta i le wherwa. Ia o tato fale. Te pe fo la i o le awa le tele la i luma o ia loa e lunga le kasa mai i ta vale lai whioi. Ia aangi mai matangi sau tonu whamalama mana mai tātou. Ele o lo tele a tātou le mena. Ia o tūlanga na e mane e fwole mai mta apu tātou no fauta i eke. A me sia o tō e lata i awala tele whamai te tala whamalama. Ia sile o tala whamalama o pito la wala. Tala whamalama pito tua. O inga mena e whai tātou. E mai vai foi tonu ta vale e sta vale te vai tu le asu mai a na ta vale pai foi a vesia ki le ta vale o le e wa asu e o sta vale pa ma foi ta vale lo te zamo e sa le asu mai to la e tu ala pu mai va foi ale le mele tu ta vai o va bia ia lo inga lai mana va mo tanga tele kasa na e mari di va ve ia i pe a wat sound fa solo a to alo ana fa ile mel tal punio fonga io le pawana vai fa te va pena a wole le ia pe ona i va nga ye mo fai ona tal tano al fo tatu po kala me monita yao ai to langa ta longa pe o wo mai la ka pipe to tasi ta longa le to a ia ta to le tal malo e Wellington ta to e ta po ta to au e te loa e si e fo il whaia onga le ni atu e whai ino lo le lope wha ma vai e aina. E amalo ia peo lauto e le mea pipi e tuai tele fo tangata o whai teo si whaia onga. Ia sanga se ngase fo le COVID-19 e le kulingi o le au. Ia o te loa le ato toa fo le malo si o le au. Ia langa lae mai la uli ila ma. La fo e mai la to mo le vairusi. E tu so mata to. Ai mo whawhanga le atuno ia o tato po kalame na mwhai tu whaat se fo neva yaso. Tai fo ia le awhainga luenga pa ia ne tua ma tatou sauni ngā lotu tapsai nei tatou sa lango ia stai tasi. O tau fo le awhai Paul Kalame ia amis fo i o tau lo taptua po ia ngā luenga whai si ufonga laungua. E mso swani vai mi tatou tanoanga i lunga o whasoa. Ai ia muleanga e fo le whai unga lewai aso ma sa pati e manu i tele lama le tatou au whaafonga. Tau wha soifua.
te toe whatalofa ma whawhero e tuai i le malu ala whafonga i le nei tu la. Ia, whatana whātu i pa anga masani le nei vaenga o le tautua ma le au nanga le si whafonga le mua i Wellington. O le taimi masani fo i le nei o le tātou Paul Kalame i Australia tui tāsi o le lalolangi o aso nei. Tātou te talanoi nai, ia ma tātou whaasoa fo i e winga inisi o mea tupu i tu SS o le lalolangi ma le ke lope o tātou soifua ma ola ai. O le whaamoe moe mau lunga lava o le nei tautua, e na ia iaise o ngā mo tātou, ia ai te nane foi o le si le fiai o mea tupu i tu langi SS o le ke lope. Ai, e momo foi o na au whaafeira i atu i le sunga i a tāsi tu i tolomaa, o lea ua so sani mai foi le nei aso, a wāre tu ina atu o le tātou whaase launga. Al melea, ia au te whaatana whātu i lau sunga tāsi ma lo lava le soifua munuia, po a mai oe le nei vai tau marunu. Ia, o ne lang whaaloalo e whaatana whātu e foi lau fionga la wano. Ia, manuia foi whaafitai, ia whaafitai le tua lo mo foi lau malosi. Ia, ua foi whaauina tātou klame o le nei aso, whaafitai. Ia, wāloha whaafitai, o le tūlanga na o iai, o le maruru lava, o le tūlanga o le tau, ia ai o lo o manuia lava, ia le tātou ofisa nei, o lea o tau māua atu, le mātango fia o le lai whafo le nei aso, ia tātou tālu sia o le awha pēnā, o nā nuan wa il whae unga le vai aso, wa atola nei vai aso, o wha ale tonu le tau i nei Wellington. Ele ngā te iti munga ma matangi, ia ai o le maruru, ia o le vai teimi lava o le winter o lo tātou o iai, ia luinga o le maupea o le tō vai le onsai ma le whapa le pane, ia malu tia le lei, ia le soifua i nei vai tau maruru o le tau sanga. O le tulanga o le aiai le tātou Paul Kalame tele nai mea tāua sa moli mawina le tupu maari mai i le nā vai aso o mawai atu. E le ngata i le tonu o mai whanua o Aotearoa ia ai whapefo i isi ta whae fia o le laulangi. Ai o le a mawasa o i linga o le tulanga o le a iaile tātou Paul Kalame nei fo i mai aso ia pe a toi tariu mai sina malo longa pu le nei ai husi mai pēr le whaafonga. E le nei la wha apoponga le tātou Paul Kalame, o le amumo foi o na oto i nātu i anisio mea tāua, sa hali mai ma tutupu i vai whanua o New Zealand, ai mai se foi o Australia i le nei tūlangi o le Kelope, e ona se atua i foi lea i leisi vaenga o le Pasifika, ai whapea le lalolangi tele, i mea o lo tupu, ia ma sa tutupu ai i le nā vai aso ua tuana i atu. Sa auta ua le vai aso o ma vai le tūlanga whaamanuia ina o le malanga talui nei i Australia a le tamaita i pā le mia o New Zealand i a Jacinda Ardern. Ona o le ua mai tawina ia le te le lama o se swinga ua iai ia le mawhea loloai ma le mawhenga iai o mā lo mā tunu e lua o New Zealand ia whapea ai ma Australia. O se teimi mo mole nei i do tonu o se vai teimi umi ua tuanai, ua fo i mai ai se pale mia o New Zealand mai Australia, ma se tūlanga siri atu ona le lei. Ai wale na oni wha upunga e winga i le whainga o tangata New Zealand ia ua nofo mau, ia ma whainga ruenga ai i do tonu o Australia. E pei ona si le fia lu mano lau whaafonga, o le whainga tā, ma le taunga tā o na maua e tangata New Zealand o le sitiseni Australia. Whapea le ese mamao o ai a te tau o lo maua e tangata Australia i to tonu o New Zealand ei,
ma tangata o New Zealand ia o na nofo i le tonu o Australia. Ai whapea ai fōi ma le mata upu e winga i le tīpoti ese na mai o tangata o New Zealand, mai Australia, ona oni soli ngā tūla whono mamafa. E pei o mata upu au tū lawa ia, ua le manuia ai le vāwhea loloa ai o New Zealand ma Australia. Mai ua avea ma mea, ua le fia ai le tōtele, ea mai ua tupu mai ai ia se tūlanga whita ngai i le vāo tangata o atunu ue lua. Ua tele au ngā pāle mia o New Zealand, sa o lātou tālo sangaina ia pāle mia Australia na o lātou whawhea ngai. Ina ia whaia sa suinga o ia tūlanga le monuia mō tangata New Zealand, i lunga o le nganga mawhana o whiso o tainga o atunu ue lua, e pei ona iaile maftanga wa wala lata a fita o le taua, ia e taua o le ANZAC, e pei ona lawi lo ai fita a Australia ma New Zealand, i le taimi o le taua tele mua le lalolangi. Ea ai pei tai, sa whaatalinga tūli pēr tai o Australia i le neima ta upu, ma fōlinga mai ai, e lātou te le amana ia le whanonga o tai o le malo o New Zealand. Ona o lātou mata upu whaalo tui whale, sa tele ina awe iai le whaamu mua, ai pei e whaatua nai i mana onga o le malo o New Zealand. Ai o le teimi o la singa tau o loa Jacinda Ardern i Australia, ia Februari o le tausanga e lua se fulu, sa i whaamatala i nai le neitu langa le manuia i winga whaalia o le malo Australia, i le upu whaapeltania o le corrosive. Ia masalo o se whaasa moa taula lata i ai le upu peltania le nei, o se mea ua e lea, ia a tonu pe mwhaina whaapea o se ua mea e lea. Pei o le whaapunga le nā al tātou pāle mia na whaamatala ai ia winga ia Australia i le lua tausanga te ruai. Ia mai sa i loa le lei lava le matua le fia o Jacinda Ardern a o tutu whaatasi ma le pāle mia Australia i le nā taimi o le li o Scott Morrison. O se tasi o mafuanga o le fia tele o Jacinda Ardern i le nā taimi, ona o le lafonga se tasi o min stasi nia o le kapeneta a le li o Morrison, le ana ia whaamatala i nai, e whapea o le whainga whaamaya Australia e ti poti e se haitanga te New Zealand, e soli tu la fono, e whapea o le avesea o le lapisi. Heoe, o le avesea o le lapisi mai lo lātou o tunuu. Sa tili le fia i el te maitai pāle mia o New Zealand, ona o le whaatupula ia o soli ngā tu la fono e a whiai kengi i le tono New Zealand nei, ae sa a whiai tangata nei na toi whaafoi mai i New Zealand, ina ua tipoti e se mai e Australia, i lalo le vaenga e 5 o tasi o le lātou tu la fono o fe malanga inga. O ia tu langa le manuia, ua matua masa ngia ai e le whaaupunga masani fo i le nei e whapea, e tā ua tele le vā whealo ai o Australia ma New Zealand. E ai, ui o lea, o lea se singa lea lata mai nei al te maita i pāle mia, ina ua taliu mai o ia mai Europa, o na ia whea ai leo Australia, i le lua vai asu taluai, e mawhai ona whaapea, ua wavala mai ai ata o tau le lei, i le tūlanga whaale tonu, male le manuia sa iai le vā o malo e lua. O lea o tātou mai ta wina ni swinga o a matau na whaatino e le whainga malo fau o le Labour, lea o atu nei le foe i le tonu o Australia, i le tele o mea sa le maua, a tō fo i maanga waa mō tangata New Zealand i le tonu o Australia, se whaataita inga, o viso swani tau mea tau mawha po o mea ai, mō taimi o ni whaalawe lave whaafu sei. Sa le maua e tangata kiwi wano nofo ai Australia i ea whaamonianga, au lela ua ta ua mai ua maua i le taimi nei. A e whapea i fōi le ioi o le malo fau le ua iai o Australia i le taimi nei.
ina ia ngā ioi loa o ia o se uo moni ia New Zealand. E le mata upu le nei e winga i le vaenga e 5 o tasi o le lātou tu la fono fe malanga inga. Ai whapea ai ma le fuafuanga e toe lauri li wina le lātou tu la fono e pūle ai le sitiseni o Australia. O ia tulanga, wātangi ai se suinga e mawhai ona whapea o se suinga le lei ma le tāla whea ngai mo tangata o New Zealand ua na nofo ma whaamautu ai i le tonu o Australia. E au fia ai foi, ia le swinga le lei, ia le aia te tau o tangata e pālota ai, i whainga pālota a le malo Australia. O se aia te tau e le o maua i le taimile nei e tangata mai New Zealand, o lo o mia ia le visa le tu mau, le temporary visa. E tu sapo o le fia te usanga le umi o no nofo ma whainga luenga, ma te tongi ai la fonga i te tonu o Australia, ai lea ngā waalawa i le pālota, pe a whai o le tu a inga o visa lea o lo o mia. O le tu la fono fo i o le sit seni Australia, e tele isi whaamanianga e mawai mō la tau e whaamanuia i nāia la tau tālu sanga. Ai o le mea o lo o le manuia i le tāofi o le tamaita i pāle mia New Zealand, ona o whaamau maungalo ia o lo manino mai ai, e nā o le 30% o tangata New Zealand e tālu sanga mō le sit seni e talia ia a la tau tālu sanga ma maua o la tau sit seni Australia. E whaatusa le 30% lea mai New Zealand, i le ono se 10% o tangata o isi lanu mangangana e tāru sangaina ia le sitiseni o le malo Australia. O le tāwhi lau Jacinda Ardern, o ia whainu mera, e atangi ai o loo iai se mea o loo le sao ma le tonu na whai i le mata upu tau sitiseni a Australia. E ai mō le teimi nei, a tonu o le mea sili o na tāua, o na leo fōlinga mai ua te le lama ia se suinga i fuafuanga le malo fau ua iai nei o Australia i nei mata upu e pei o na tāua. Sa whaailoa mai e la au whaito whao mata upu tau i le wāwhea loa i o malo e lua. O le whaawai au tū o le ālima ta ina aini whaai unga whai i nai māsina o lumanai nei. O le ave sea lea ma whaamuta le toi iai o se New Zealand i Australia, po o se Australia i te tono New Zealand nei, e ave iai le whaaupunga o ia o se tangata e le nofo mau e o i le whaavavau. Ai, i le mataupu e winga i le vaenga 5 o tasi o le tulafono o whemalanga inga Australia, o le a wha wau pēo na tīpoti ese ina e Australia, i a tangata e a fia ai. Ai peitai, o lea ua fola mai e le li pāle mia ua iei nei o Australia, o Anthony Albanese, o le ao lātou fua ina te tau ia ni whaai unga whai, mō tangata e whamaunia, ua tau le ai, ia pē ua matua lea i lava ia seisi o lona ainga o toe i le tonu o New Zealand nei. O le neimata aupu e pei o na sao no manino le pāle mia Australia, o stasi o mata aupu sa ia la ngā i le teimi o whaatosina o le lātou pālota, mai o lona toe whaalia mai i le teimi le nei ua tula i mai ai le te inga o le malo Australia, ua silia tuai lona tāua, ma a whai o le a whapenau na wha wawai pēr ia winga le lei o le malo Australia, e mauti nolawa o le a te lea se tūlanga i mawhai, o na wha amalia i nai, le fia o le malo New Zealand ma o na tai, o na o le nei lava mata upu. Ia ai atonu po se fesili e mawhai o na whaatula i mai, pe whaamata o le atonu ale mafuanga, ua adia li mai ai nei swinga, ai mai se i manatu o tai fau o iei nei o Australia. O le upu moni lava, o stasi mafuanga au tū, o le lei lea ma le mawhana, o le mawhea loa ai o Albanese, pālemia lea o Australia, ma Jacinda Ardern, le pālemia o New Zealand.
I le Malaysi, o le tula i mai o se whai ngā mālo fau a le pāti o le Labour i le tonu o Australia, i lalo o le teita inga se pāle mia fau, e nau ina ia suia lea la vaaya ngā iai lana whai ngā mālo, mai le mea sā iai, i lalo o teita inga, a isi pāle mia ua mawai atu o Australia. Ea ai atonu o se tala fia mo le fia se lau afe o tangata New Zealand, ia ua no nofo tu mau nei ma whai ngā rua ngai i Australia, ia le fuafuanga e pe o na whailo mai e Albanese wala na whai ngā mālo, o le a whaingo fie o na whai ai tālu sanga mo le citizeni o Australia. O le taimi mua le nei le tonu o le luas fultasi tau sanga ua tua nai atu, ua whaatu lai mai ai se whainga whaamai whape nei a le mālo Australia. O le au ililinga, ia ma le whainga o tālu sanga mo le tūlanga, ua te tau nei so se kiwi le tonu o Australia, o na sa ili ai, ia ma ngā ioi loa e whaatino le nei awa noa tāua, ua maua mo i la tau. E le ngata i le whainga o te ngata New Zealand i le tonu o Australia, ai oisi mata upu te tele e au fia ai suinga o le tau, ma le a fia ai o whainga wha mai wha aloto i whale Australia, ai wha pea ai ma lona mā whea loa ai ma tu nuu tua oi o le Pasifika. O le musu o le malo Australia e whaia se ngā yoinga ma se wha tau i nei mata upu i whainga malo ua ma vai atu. Sa tu le mai ai se fete na i o manatu, ai mai se lava i lona wā ma tu nuu la iti, ia o loo popole ia a fianga o swinga o le tau i lo la tau soi fuanga masani, ia a mai se o mata upu tau le saunga le mu, ma le si o manga. O le mata upu le nei, ua ave o se mata upu tūnga, ma le onga i manatu malangona o malo le Pasifika i le nei taimi. Ai pei lava ona sila fia, ua matua ave vela i le taimi le nei, ia le taua le lalulangi mo le tū tau le malo si anga ma le pawa. Lea ua tosi ai lai nei le vāo sa sae, ma atu nuo sifo, ma pūle ngā malo sa oloto wha te mkalasi, ma whai ngā malo pule tutu. O New Zealand lava ia, o lana mau e una ia pea, o ia o se atu nuu wha amaoni i ona tiu te wha ale vāo malo, o se atu nuu e matua ma oti le tūto tasi o lana whainga wha vae mo le vai whafo ma isi malo o le laulangi, mai o se atu nuu e ma whai o na te tala pea ana wheso o ta inga, ma atu nuu e whainga tā e pei o saina, pe a o ina luta le tai o wheso o ta inga tau i le vā o malo. A whaatusa i isi atu nuu o lo lato iai whaatasi i le tonu o le whaalapo tonga, lea e ta ua o atu nuu e 5, o mata e 5 po le 5 eyes, e sili atu ona le lei, ia le vāwhea loa i o New Zealand masaina, o le atu nuu o lo au pito tāua ia New Zealand i le tū tau whe whaataua inga. Ua tele ni taimi ua sāu noa whalawa i tele ai, le tamaita i pālemia, ia Jacinda Ardern mai e tā ua, e le te tau ona wha e sea e le laulangi i a saina, ia aua le una i a saina e la talata i a Lucia, a ia maua se awa noa e mapu i ai mai tūlanga masani o tūla whono wha le vāo mā lo, ia ua tele ina o ia i le nei vai tau o le soifuanga. E o mai ala i le teimi nei, e le o matua manino mai, pe o le tūla i mai o le li o Albanese i le taita inga o le mā lo Australia, o le ato e whaatūlanga i nai, ia le wā whealo loa ai o Australia ma le malo saina. Ai sa manino i lana saunoanga i las foreile te ruai e whapea, o le tūlanga o le malo Australia, o le whaawau pea lea o na wheso o tai, mai o loo manao fo i Australia, ina ia ngā lulue whaatasi masaina i so o sei tū e mawhai o na tāla whengai, ai o le atu malosi lava Australia e mata upu e tāua ia te ia ma ona tangata. Sa ari mai foi ni whaailonga le lei le amatanga o le tūla i mai o Albanese ma le whai ngā malo fau le ua iai Australia
Awa sa maua ia se tusi aloa ia na wha māloa ne ai ma wha manuia ia Albanese ia le pale mia o le malo te leo saina o le li ingoa ia li Kiang Yang. Pei ta ai taru mai le taimi ua mai ta wina le mamafa o ni fe upua inga i le vao malo e lua e au fia ini tu ua inga saina e whaasanga ia Albanese e whapea e le o fia malama o ia i mata upu i le vao ma saina a toa ai ma le tai se ina o ia o na o whautuanga mai il whaalapo tonga o malo ho ina e whaingoa ina o le NATO. E whaingata o na mai ta wina le vawe fōi i se tūlanga le lei o le vā whāloa ai o malo e lua, saina ma au Australia. O na o lo tu mau pēo na iai tapu tau whe whaatau i ngā saina e whaasanga ia Australia i le teimi nei. Ai mo New Zealand, a tono le tūlanga le lei pe a o ina whai te tele le whaale tonu o le vā whāloa ai o Australia mo saina ma wha malo si ai New Zealand e fili po whele i tū e tū ai ma ono a awhia atu ai se FSS e inga wha military e ti se puipuinga na te maua mai ai i lona tūlanga tau le leia o loo iai wha le vā o malo. Ia ai o le a se iwa vai foi lau wha fonga mai o na toe wha a wawo tuai lea o le tātou tala. Toe te liu mai ai o le tātou Polo Kalame, o le a tātou se atua i loa i le Pasifika, a wā e pei o le silafia, e le o ta oto le lei i se tūlanga e whapea o loo toa mālie, i a le wāwhea lolai o mā lo mā tunuu o le nei fo i tūlangi o le Kelope, le Vasa Pasifika. Ai mai se ai, o le loto i whale o le whalapo tonga o tai o malo le Pasifika, le ai whaingoa ina o le Pacific Forum. O le aso nafi lea na wha mai ai ia le whono tanga wha le tūsanga le Forum, sa whaia i le tonu fiti, e mai pei o na sila ma wha whonga fo i li poti o wha asalaunga mai suwa i fiti, sa ioi na ia tai o malo le Pasifika sa awai le fono le neitusanga. Ia se fuafuanga whaata atia, mo le anga i atu i le tausanga e lua afe limas fulu. Ia mai o le fuafuanga, o lo o ave ai le wha mamafa ma le wha mua le Pasifika, i le tue winga i suinga o le tau, ma whaina o le sio manga. Taluai, o le mata upule nei e matua whaata ua ina tele e malo le Pasifika ona o tu langa lamatia ai o le soifua ma le lumana ai o lātou tangata. A o le itawa o fia le forum i le vai aso le nei i Fiti, ai sa tele le mau wha upunga ma atunga lunga o tai o malo e pei o New Zealand ma Australia a to ai fo i ma Amerika, e winga i le whengainga tau i le puipuinga o le saonga le mū, le ana sei nia i le wā o le malo le atu Solomona, ma le malo o Saina. O le amata upu sa, tala noi na fo i stasio tātou Polo Kalame ua mawai. O le whengainga le nei, o se whetuna inga lava e patino i le wā o le malo le atu Solomona, ma le malo o tele o Saina. O le ama whaiai o na awina ane i le tonu o Solomona,
ia ni leo ma ni fita le malo saina pe a fai e mana o mia Solomona mo lona puinga o lona saonga le mu. E tele isi vaenga o le whenga inga i le mai tau atu iai. Ai taruai ona e le i whaailoa ina mai alo ia e Solomona po saina ia au i li linga o le lama dienga uwhaia. E pei o se tasia leo tu langa sailonga o na fiti ai malo nei ia ma whapena o na tu mai ai le mau wha upunga e whapea o le whenga inga Solomona ma saina na saini whaalilo lilo. Au e le isila fia le forum ia mai se foi o New Zealand ma Australia. E pei o atu nuu te tele ia le tonu le Masa Pasifika. O lo tele ina feso swani ma langolongo sua ia tu nuu o le nei tu langi o le kelope ia lato pol kalame fai a mai se lo lato wati nae. Ia ai peia o na sila fia o mea whapenei ia o Solomona o le atu nuu tuto tasi ia matu maoti ana ia lava pulenga whaafai ma lo. Ia e whape fo i isi atu nuu la iti o le Pasifika e ui ai na la iti ia e pangalea o atu nuu tu maoti e le whape whaanoi ia Australia po New Zealand ia ona whai leo se la tau fuanga. Ai peila ona maita wina i tau o lumanga o le fono lea ta itai o le Pasifika po o le forum i fiti i le neivaya so. O le whailo inga mua lava lea sa whaia le tamai te pāle mia New Zealand i a Jacinda Ardern ina ua taunu o ia i suva. O se la ua talanoanga whaapitoa ma le pāle mia o le Solomona le li o Manase Sogarave. Ia mai sa whapeo na ia whaailoa tuai o nā tunga lunga ma popolenga o le malo New Zealand. I le ono o vea o Solomona ma taunu unga o ni whainga wha military saina i le tonu o le Masa Pasifika. O le tulanga, e launga te si ai New Zealand ma Australia, ia ai maise ai fo i le United States o Amerika, o na la tau te leta lia le ono i ai o se vaenga o le Pasifika, e ma whai o na wha mautu ma i ai ni por kalame wha military a le malo te leo saina. Ai siri fo i ona te te atu nu umanei i le ono tula i mai o se vevesi ma se finaunga e ono whaao ngai nai le malosi wha military i le tonu o le Masa Pasifika le ta ua i le ngana Peretania o le militarization of the Pacific ia pe o le afia i tu langa wha military o le Pasifika. O le neimta upu e le o se mea fau o lewa o na masalomia ma tala noa ina fo isu esu enga o mata upu wha le wao ma lo e malama lama le le iai la tu e fia esu e i mata upu wha le wao ma lo e ma fua fo i ona e toi pau ale nei o le tu langi o le kelope e le i o ma iai le tu a inga o vevesi e pei o le taua lea o lo fai nei Ukraine ia maisi taua ua umana tutupu i le tele o vaenga o le lalo langi. O lo ngata mai le teimi o le taua tele lona lua le lalo langi, o na o mai i nisi vaenga o le Pasifika ia se taua, e peila o le atu Solomona, ia manisi o motu la iti o le Pasifika, ia maise o Hawaii, lea na osafo ia e ia pani ia lona taulanga o le taulanga o Taimane po Pearl Harbor, ia mamafua mai ai o na afia le United States o Amerika i le taua e pei ona si la fia. Ai o le mai tau atu i le whailoa inga wha abitole nei e Jacinda Ardern ma le pale mio Solomona o Sogarave i suwa i fiti le nei vai aso. Sa wha whaina ai e le pale mio New Zealand le anganga o le ngā lulue whaatasi o maa lo le Pasifika po o le forum i mata upu e awhi ai le puinga o le saunga le mua o tunu uma, ai mai se o polo kalame mo le manuia o na tangata. Ia ai pei o na ta ua mua o avea le mata upu o Solomona masaina ma mafuanga o le tō sina mai o manatu malangona o le tele o isi malo le lololangi i mea tu tupu i le tonu o le Pasifika
ma lona loto I fale. O se saunoanga mai le whailau tusi au o le forum o le Leo Henry Puna na ia tau mai ai e tele ia malo de tele I fafo ua tō sina mai I le Pasifika ma fōlinga ai ua tau wā mai mo le fia iai o so lātou leo mani o lātou sao e vesoa ni mai ai e tunu mo te ngātau le Pasifika ona o mea ia e pei ona ali mai ai. Ai o le lapte inga mai le li whailau tūsi au na ia tāua ia tāua I tai o malo le Pasifika ona tutu whaatasi e pui malango I le mataupu o whaingoina o le kontineta lanu moana o le Pasifika I le tūmau, I le mau pōponga ia le whaalaputonga le forum o se maftanga whaale ahinga. O se tūlanga ese pei o na mōli mawina I fiti I le fono o le forum, le tu sao mai lea I Washington I Amerika, o se fesota inga ma le tama ta I sui pele stene o le United States o Kamala Harris, lea sa ia fola mai ai I ta I o le Pasifika, o le asitia mau lunga le au fa inga o so swani a le United States mo tunu uma te itasi o le Pasifika. E au fi aina le wha moe o Amerika e whaavaina ia ni ona ofisa tu tonu I le malo tonga ia ai whapea ai foi ma Giri Bass. O ofisa ia o le angalu aini o lātou ampasa o le mori mau o le whailau tusi a le sui pele stene le United States ia Kamala Harris o whaisi leva o whaatamala le United States I lona maa whea loa ai maa tu motu o le Pasifika. Sa awai fo I fiti I le teimi o le fono o le forum I le nei vai aso ia le whailau tusi lango a le United States o se whaalinga manino leo le nau o le malo a Amerika ina ia sanga whaale leia tili lona maa whea loa ai ma lona maa whea ngai maa tu nuu uma o le Pasifika a toa. Ai pei ona si le fia a o le I amataina ia le fontanga le nei e tai o le Pasifika I fiti ai lipo tia mai le whai unga le vai aso tolo wai le wha ma amuru ese mai o le malo Kiribati mai te tonu o le forum e masai longa fo I ona vesi ai manatu ma fina ngalo whaalia o tai o nisi o malo tolo wai ona o le mata upule nei a Kiribati e whaavai mai I se langona le fia o atu nuu o le lio malo hoi nei ta ua o atu nuu mai kolonesia na folasia I le tonu o le forum I le tausanga te luai e winga I le tofinga o le whailau tusi au o le whaalapo tonga o le forum. O le langona o atu nuu nei Micronesia sa te tau ona Filifilia se tangata mai lo lātou I tūlangi e whai ma whailau tusi au. E mamanatu ai lātou ua lea mana ia tunu Micronesia e le whaalapo tonga a le forum. Ia ai o le Filifilia o le tofinga le nei whailau tusi e peia ona sawai mai le amatanga. E whaialawa I lunga o le tūlanga o tomai mahanga waa o lātou e tālo sanga iai. Ai o le mana o Kiribati ma tunu nei Micronesia ia Filifilia e tusa o anga waa ma tomai ma le tu a inga o lanu o tangata. O le whailau tusi au le o loo iai nei o le forum, le li o Henry Puna, e pe ona silofia sa avea mua ma pale mia o le atukuki po o Cook Islands, e mai o ia o stangata Polynesia. Na suitu langa atu o ia e le tamaitai whailau tusi sa iai mai le atunu o Papua New Guinea o se atunu Melanesia. Ai manatu la Kiribati, manu nei mai Micronesia, sa te tau ona suitu langa atu iai il ta ilea Melanesia, se tangata o Micronesia, ai le o se Polynesia e pei ona iai. Ona o luma atu sa o mia le natu finga e se Polynesia, se tasi o tamali I o lo tatu tunu le fionga ia tu I loma
ne Ronnie Slade. Ea, o se whaai unga whaanati nati la na whaia tai o le forum a o lumana iai le whontanga le fiti na lātou whaai unga whono i nai. O le filifilia o le tōwhi whailau tūsi au au i le lumana ai. Pe a uma ia le li le olo umia nei le tōwhi o Henry Puna o le Cook Islands. O le a whaasolo solo i vaenga e tolu o tunu uia i do tonu o le forum. Pei ono silo fia o vaenga e tolu ia o lanu mga ngana lea o fia i do tonu o le Pasifika i le fono le nei e tai o le Pasifika o le forum. E tolu vaenga mua o le Polynesia po o tunu Polynesia, lua o tunu Melanesia, ma lona tolu o tunu Micronesia. Ea ma le la o yele unga fondo le na a umal whailau tusi le nei ea ona whaasolo la lea i tu a inga i e tolu o le tofinga whailau tusi o le forum. O loo whaia pēa tau mwhainga a isi tai o le forum, ina ia mawhai ona toi fo iatu i le tonu o le whaalapo tonga le atunu o Kiribati, ina ia mauti noa, e maua pēa le maapo ponga o le nei maafutanga o limas fultasi tau sanga talu o le whaavai ina a tai o malo le Pasifika, pe o le forum e pe o na lau sila fia ai. O lea whaalapo tonga, a tonu pe sa ta ua fo i statu tala yaso o mo vai, sa whaavai ina i Wellington i le limas fulmaltasi tau sanga de luai, e tau la muai le malo New Zealand. Ia mai to ititi i la tau sa amataina a lea ia o tele i nā fia iai ia malo mātu motu o le Pasifika. O le ato e whaawau le tātu tala ia se i whaifoisina maro longa pupu. E leisi vaenga o le tātou tala i le nei fo i tūlā. E o le a tātou se e tuai i le tunu o Sri Lanka. Ia e pei ona sila fo i whaasa longa mai whafo. Tala fo i me tupu i TV, ma whaasa longa i le tio, ma newspaper. Ia malunga o sota inga tele wa mwawe. O loo whenga i pēr le nei e tunu. Ia ma whaafi tāuli. E mafua mai ona o tūlanga le manuia ma le whaale tonu wa o i aira lātou ta mao ainga. O le so lulu, le whapena sola e se ai ma le tunu ia le liisa a vema pele stene e swafa e a Gotabaya Rajapaksa. E ona ua pea ho ona sisila ma tātou mai mo i ai. Ua oso wha ia e tangata o le tunu ia le mauta o le malo sa wha mautu ai le li pele stene. E mo fa pe ai ona ia tu ua fa malosi le tunu ia ai sola ese mo yai ai on nafi le na lipo tio mo yai ua to ali di mai se si vevesi tele ai mai se
i le fia o tangata o le tunu ina ua mauatala tu ua le tunu e le Palestine malona ainga i le lulu ai a ngai i le li pāle mia sa iai ua whaasa lau e whapea oia ua avea mo sui Palestine ia mai o le mafuanga le o le matua le fia o tangata pe o na tātou mōli mawina ho i TV ia le anga ia tu i le mauta ma le ofisa o le pāle mia o le tunu e wha leo i ailo lātou le fia i e tūlanga. Ai ua lata i le vai aso talu na no foi e wha malosi e tangata ia le mauta o le Palestine ia ma lātou mōli mawina le matua mata ngō fie ma le mau o loa o lea fo i mauta o le malo ia peisa alala ai lo lātou Palestine lea ua sola esnei ia ona ua malosi ia winga de te o tangata mafua ia ona o le lehanga o pulenga e mai se o le whaale tonu o le tūlanga o le tamao a inga o wha upunga ia o lo o mai wha asalonga ia mai whafo o tātou maua o tā ua ai le matuale ai o se tupe tasi a le nei malo e le ngata ua leise tupe tongi ai tā lafu ai ua leise se le ni ma whai ai o na whaatau ina mai o loa e mana o mia mo le tausinga ma sani ia mai o tele ina le ai ani mea tau mawha i whalo loa ia ma o loa mo mia mo le tausinga o le soifuanga ma sani ia pei o le mafuanga lea o le matua te te o le lautele o le tunuu ia pei o na sila ma tātou mai moa atu i ai ia mai le mai loa po o le ale tūlanga o iai o lo tau mwhai ina ia whaawai se whai ngā malo fau ia e tau taita ia le nei e tunuu i se tūlanga tau whio lolo ia mai tūlanga whaale tonu e pei o na mori mawina ia mai o ata fo i o loo au maia tātou mawai ia pei ua e leo amana ia te leo leo e mai se le fita ia tangata ia o loo taula mua i te te ia ona o le a tonu po le ngā le tasi ua mawhatia uma tangata i le ai o ni tupe ia awa ia tūlanga masani o le tausinga o le soifuanga ia ai tātou tāl sia o le awawe na maua ia se la vea ai mo le nei atu nuu e whaitau 4 miliona o na tangata le atu nuu o Sri Lanka ia o le ua tu ina mai ia le tele o tāl sanga mai tama whanau o le nei atu nuu ina ia alofongia isi maloi whafo ia sa ili ia se la vea ai mo sio la tau atu nuu malo la tau malo o le tala wha anō noa e pei o na tātou mōri mawina i les foreile ua mawai. E o le tangata waleina lea o le lii ua tele tausanga o a vea ma pāle mia o le mano i a pani. E sua wha i a Shinzo Abe se itu lou na whana i se tasi a o whaiela na saunoanga wha ato sina mo se pālota i stasi o i tū malo o Iapani i las foreile o mo vai. Ia mai pei o se mea na whaate ia ai e le ngata o Iapani lewa ia a o le lorolangi. Ona e se ao na tupu se mea whaapea i le tonu o le tunu ule nei. E le ngata i na whainga tātele o na whaatau e seisi se au penga malosi po o se whana i le tonu o Iapani. Ia ai matua ma mawhalawa la te uwha aserlanga i seisi o no maua o iai se a penga wha pea. Ia a lea ua au mail tala o lea umana whale la wasi a le li o Shinzo Abe. Ia ai o le whaamtalanga o le li na wha o ina i a le maliu i lea taita i longa o Iapani o se tangata Iapani lava o lea ua maua leo ia ma o ilo su nga o la upenga na ia fa o ile moliu i le li sa ve pa le mia o se fana na ia fausia lava i lona fale e le o se upenga na fa tau ia pena au mai seisi ai bita ai o lo o fa ia pe ia sa ili ilinga le ofisa o le leo o le li Palestine a le li sa ve pa le mia o moliu ia e onus fulfitu tausanga ole soifua
o whaamtalaina pe o ia le pāle mia o pita umi o na tautua i le tu whinga te tai o le malo o ia pani e tolu ana nofo inga so. E ma stasi fo i sa vāvāla lata i le tulanga o so te inga ma le malo New Zealand. E a misa fo i malo Samoa ma le laulolangi a toa. E whāsu tasi tau sanga o le tangata ua molia le leo ma ua tau fia nei. Ia ona o lea whaalawe lawe whaano noa. Ia atonu tātou te le fia tala noa i a tūlanga. Ia ai pei o nisi fo i longa lo lātou sao. Tūlanga o le teita inga o whainga malo. Ia ma whisota inga. Ia e pei o le nei teitai o Shinzo Abe o le malo o ia pani. Ia mai o le tātou Paul Kalame le nā mo le nei vai aso lau sungatasi. Ia tālusia. Ia o pea ona mau hoi se visosoani mo le tāpo inga al mamadu al au whaafonga i le nei tūlā. Ia ai i le whaamua moe maurunga. Ia la tātou toe whiloi fo i se whaamua ponga i le vai aso mua. Se vang nā i se sim tā upo e fia sauno mo i tasi. After te lau whionga lau ano, le ina o si vai ngane pe ona i tā ua le mata upu muli le tangata wale ina i fo i se tu lau o le sa avia mpare mia o le malo Japan. Ia e ile manatu leo ato e langalanga i fo ia whina lo niso le te lo tai te ula tunu mo le saunga le mu, mo le pui pui le saunga le mu, wai pe one sa fo i lau pe ona maali fo i lau saunoang. Ia ele ia se si sa manatu intu langa wha pia le tunu Japan e wai e mo ia e le sea tunu fo i le tutupu so o ine i vai nga wha pia. Ia ai mai tau atu le tangata le sa wha tupuina le whalawalawe. Ia sa ia i le meles, vaenga le sa ia i le sa whiltau talanga si ale sa avian palmia. Ia il whalap. O le puipuinga whale ro saunga li mua tai o le o atunu. Ia pe o le il manatu o le whila ia e whi mtatu i New Zealand wai se ase atupu ia mea whape. Atonu wao ngala le e ia na whainga tāli mea o tupu. Ia o le puipuinga o le saunga le mua, me se ata i o atunu, i vanga whapea, pe o nei tūla e mai Japan. E mo i le lei lawa, e pe o le tūlanga whaitete ngā tā, i tā, mi se ia o si ali ili nei, pe o nā tā ua, ele o whapea o sauni se pālota. Ai o si ana tautalanga ho, ele le au pālota, e winga ile se balota lai e ta pena wo umala le balota wana faia ele i fa pena tolo ai o ai ele fa pe o se balota tele ai o se balota le titi i stasi tu malo ia ai moni le lava o stu langa fainga ta tele le ia le tu langa o no winga o me pe aton o se fangu o wane o tātou whapea i o le o New Zealand e saunga le mua e le ia sisi e alu fua whaile me i po Samoa se whaatita inga. Ia le anga le ua i whaarau le o wali mai i Samoa o inei luinga. E te tau wana tā pena ma sa au niuni le pei o lala hoi le le i o na ia inga alue ngā leo leo na nā. Ia pui pui a tā i o le malo e le o ioa tuai tātou i tūlanga fuanga o le puipuinga mo le palemia, ia ma minsa o le kabineta, al fuanga talai ma le palemene. O lai ai, i tiu te whaasolo atoa ai leo leo. Ia mo le puipuinga lava o le songa le mu, o wa le whaalawe le pei ona ta wai, mari wai le sunga ia Shinzo Abe o Japani. Ia o le whai le saunoanga. O lai ia ile tua ile laititi le, ia o le na nai tonu o le ato. Ia le au penga. Ia le peo na mori wau ina, lua apuru. E o tuala ia le vale le huisa ave il falmai ia ai ua tu ngā lawa ma silinga ai ona maua se la vea ai mo ai pei o le tulanga e lai ona whaia pui puinga nei ona e le mai loa lava ia le taimi ia e ali mai ai ni whaafi tauli ma ni whaalwelawe whaanoa noa e pei ona tātou mori mawina i lea hoi ta i longa o le malo i Japani. Ia ai atonu sidio nao ngā mō lātou a wā pei masalo atonu o se tūlanga luna o e leise si sa manatu e ono tupu se mea hoa pea. Ala hoi sa e leo. Ia ai le i manatu a se si ono
ali mai se whaalawalawe whaapea awa fo yo le tunu saunga le mu tele le tunu o Japani mo i pisi ma to tele on tangata ia ai tele a ina no fo file mu le ini whaalawalawe mātu ia whaape nei e tu tupu ai pe o Amerika ia ma le tele fo yo isi tu o le lalolangi pe on tātou sila fia malo whaatai ia aftai mo le tātou klamen lewa yaso o le lei tasi misalo ia o le tātou por kalabe na nei wha aupoponga ea tālu sia o le ato e mo hoi se veilo inga il teimi lawa tasi i le vai aso mua ai mo le nei tula ea mātou te o whalo whātu manuia la alo atu il whai unga o le vai aso le maru lau wha fonga ai wha tau wha soi fua mo le nei teimi. Tempo
Talofa lava I telefon mo le si fonga le lau mua mo le nei au auli. Ua wha popo le malo le umi o le polokalame so swani le tau wha ITT o le mawurunga o le tau le soifuanga. E awala I le wha popo ina o le isi lima masina e tau fia I pele la fonga o le excise tax mai le tau o le bensini ma le swau u ai wha pefo I le tau wha abitoa mo ta wale swau u le road user charge ma le pa u o le tutongi o pasese o pasi ma no fua afi. O lona winga o le wha ai unga, o le a wha a wawai pēr se ia o I le wha ai unga o le masino Januari o le tausanga a sau lua afe luas futolu, ia le tulanga lea o loo iai le teimi nei, le tau o au nanga ma o loa e pei ona ta ua. E pei ona si le fia o mati lea na amata mai ai o na wha amamalu, le ave sea o le la fonga o le excise e luas fulima sene I le lita, I le tau o le pensini ma le swau, fa pe fo I na fa pa u I le afa, le tau o pasese o pasi ma no fo afi, I se tau mawhainga e langolango a ira mamaru le tunu ona o le tau ngata o le soifuanga. Sa toi fa au popo le taimi o le afu o fuanga le malo I le tala fa tau o tu o le tupe ia me,
A o le la o to e wha umi atu nei, e o I le aso tolu sfultasi o Januari, o le lua afe lua sfultolu. O le asa na wha ilo ma iaia aloa ia le Minster Tupe Grant Robertson ia le nei wha ai unga ale ba ngō. Ta ua le Minster, o le ave seo le la fonga excise, ua wha sao ina ai le se fultasi ta la mai le tau, e wha atumu ai se ta vale wha se furulita le te leo lona tane pensini, ai se fulfitu ta la, mo le tane pensini ono se furulita le te le, ai o le ave seo le afo le paseseo pasi man fuafi, ua mawhai ona wha sao ai le luas fulima ta lai le vai aso, a le tangata e malanga ai. Whailo mai fo ilang tanga luenga tupe, le treasury e whapea o le nei fuafuanga wha apitoa le maa lo, ua whapa ua I lalo, I le o te si 5% I le tau fuafuaina o le soifuanga, I le kuata leana uma I le masina o Iuni. Sa whailo mai fo ilang nafi el Minster o whela ua inga o Megan Woods, e taru na whapa ia le afa o le tau o pasese o pasi mana fuaafi mai le aso mua o a perila, o mai tawina, le whaatupula ia pea o la whae o tangata ua whaonga ina pasi ma trains mo whewa inga ma sani, ai moise lava I ai te tele o le tunuu I au Kilani, Wellingtone, Makalai Stete. E talitonu le profesa o mai pipisi o Michael Baker, e mawhai e New Zealand na te te atu I le vairusi o le Omicron, pe a whai e wha maoni tangata uma e whaia I a tali pupuni o whonga I te tonu o whale, a toa manofuanga tumu. Whaalia le li profesa, o le teimi le leila le nei e wha malo si ai le whaia o tali pupuni o whonga, ono lea ua awha le tuuanga o a onga, ma ua le aini ta maiti e o mai ma au mai siama o le wha mai I o lātou a inga. O le malo lo ai o a onga I le tuuanga I le nei teimi, ua ave se ai leisi vaenga e au pito I malo si ai le pipisi o le vairusi, mai ua manatu fo mai wha apitoa, o se tūlanga le lei tele lea I le wha aititia o le pipisi o le wha mai. E wi ina o loo mawurunga I le teimi le nei la wha o tangata e maua I le vairusi, ai o loo mai tawina le wha solo malia I fo I lalo, ona o le tu ua I o a onga, au a te li tonu, o le vave tele le pipisi o le nei vairusi I le teimi e ai a onga. Pe tai o le tūlanga o loo wha pole nai, o le mawurunga pele o la wha o la tou, o loo tau fia I whale mai mo tō mawhitinga, a toa I fo I male mawurunga o tangata e maari liu I le wha mai. Wha li mai e Professor Baker, e le tau I tangata uma ona ono sai e wha o ngāta li pupuni o whonga I tu tonu o whale, ma no fuanga tumu, o lona ia ta ofi, e da tau ona wha malo sia wha le tū la whono le whainga, ina ia mauti noa e au ngā. Lipo te mai le tu malo le Wairarapa le whea ngai o la tau vaenga mo taimi o whaala blau whawosei le Emergency Department o le whale mai ma tūlanga wha le tonu I le ai ni tangata whai ngā ruenga. O le taimi nei e tusa ma le 5% o pa uai le a whai o tangata e ngā rurue I le vaenga lea o le Emergency a lea whale mai I le tu malo o le Wairarapa. O le tiute o le fiafi o le sa na fia na o le to lua tau si soifua sa ngā lue ai, ia mai o lo elpo po lenga o whai ngā luenga, ina le tupu mai se whaala belave, o na tua ia leo latou, pe a le a to toa le whaatino I na o ngā luenga. Ua whaalau tele e le whaalapo tanga e pulea, le whaatawina mai o waila au mo tongo fitinga o mai, le whamak, ia tangata e mawhai o nanga waa mo le waila au o le puipuinga o le COVID-19 e tau whaiti ai la whai tangata o loo auto wa atu I whale mai mo se reso swani. Whailo mai el foma iulo le whamak o David Hughes e tolu ni waila au o le puipuinga o le COVID ia ua te tala atu I tua le whaau ngā ina ia whaiti ai le ono a whaina po o le tinga ina tele o se tasi mai le COVID mai o le afso swani tele lea tulanga e tu mai na ai le whaatumu lia o whale mai I tangata mai. O le nei swinga e amatatu I le so o na wha mamalu, o le a wha opopo ai leisi whase la uafe o tangata e anga waa mo ia tui pui, ai moisi ai lava o la tau e ono a whaina ngō fie I le vairusi o le COVID. Ua mafua le swinga, ona o le maulunga pēo la wha ingo tangata o lo lipotia mai le maua I le COVID aso to itasi, a to ai ma leo mai I Aotearoa o le vairusi fau o le BA5.
ua na o stasi nei o tau whainga ua amata no whaatino e te atua i le COVID-19 whapea ma le flu e pei ona i longa le BBC le tonu o le tunu ui le nei vai taimi. O isi fuafuanga e au fia ai i le maua mai i whale tala vai o le vai la au o le COVID-19 e tau tu mama ina ai le ngāluenga tele o whea ngai mafua mai tua po GPs ato ai ma le tufafua lea i laise tau o talipupuni o fonga ato masu enga o le wha mai po o rat tests. Ele ngata i lea ai i le tonu a onga o le ua wha pii i a masini e wha mai le ea ai mai se fo i o ea maa whana i le tele o a onga mai ua tufafua fo i ai talipupuni o fonga mo le wha o ngā ina e le whanau. Ai mo tangata uma ua sidia le limas furu teu sanga o le soifua wa vanoa maa ngā i la tau i le taimile nei mo le tui wha au popo lona lua po le booster o puipuinga o le COVID. O le lipoti la ta mai e tusa o le wha mai e ono afe lua se lau lua fulu tolu la wha i o mai fau ma le lua se fulu lua o maliu sa wha mauina le matanga nuenga le soifua maa loina ananafi e fitu se lau tolu se fulu tolu la wha i o tangata na tau fia i whale mai ona o le vairusi o se pau la titi lea pe a whaatusa i le fitu se lau ono se fulu tasi sa iai i le aso tō nai. Se fulu ono i a la tau sa tonga fitia i le tonu o potu mō mai ti ngā ina. Mai na ta o mai o le fua avelesi o le tangata o lo o tau fia mō tonga fitinga i whale mai e ono se fulu whātau sanga. O maliu umai lua se fulu lua e pei o na lipo tia mai na mali liu i le tonu o le wha aso ua tua na i etu nei. O le teimi nei la o le ua o ai i le afe se lau le afe, tasi le afe valu se lau lua se fulu fitu le afa inga o tangata ua mali liu i New Zealand nei ona o le wha mai. O le amata i le so, o na maua la vanoa mo se vaenga tele o le tunuu e wha o ngai na i le tui pui pui po o tui nei e tonu e pei o na ta oa o le pui pui nga o le COVID. E mai se ala tau e a fia ngo fia i ngase e a fia i tangata ua fitus fulima tu sanga ma sili atu i le soi fua. O le mua se fale le ai o Palmerston Northern po na mali waise li i tusa o se lipoti mai le ofisa o le leo sa iai lea whalavelave au nanga i teimi o whalavelave whafosei pe tusa o le kuata te ailis fultasi no po e mai na mawai e le tine mu i el tangata u maliu wa faina i le asu male bebela o le afi sa whaieta u whainga o le fisosani mua mo ia veita ai na umai la valon hola. A lo fa au pesu suenga e winga ile mafuanga o le mu. I se ngai o inga ua wha amtalaina e le o se mea maasani o na tupu o le ua molia le wha amsinonga e le ofisa o le saunga le mua ngā ruenga le Work Safe New Zealand i le ofisa o le leo ona o le maliu o se suisi nia o se tasi o kengi longa i New Zealand. O le na maliu e swafa i a tawanaki fui mono o se suisi ni o le kengi e whaai ngoina o le headhunter na umalo na ola i le whale mai i na ua maua atu o le iloa seisi le tono o le sela i le ofisa tu tono leo i au kilani i le masino iuni o le tausanga ua mawai. Whaalia whapea sa tonga fitiel nei ali i le whale mai ai na tawhia i leo i na ua tea i tua ma ave ai i le ofisa tu tono se ia o ai ina maua o ia ua tūlanga whaale tonu mai uai ina maliu. Sa suasua ina nei whaale lave le ofisa o le Work Safe, whapea le pule maliu, ma le vaenga tūma oti o mata upu e a fiai i au nganga a leo. I se whaalinga tūsia sa whailoma iai le Work Safe New Zealand, o lato whaia molianga nei whaasanga i le ofisa o le leo ona o le whaale lave e tūsai o le vaenga toruono ma le whaavalu o le tula fono o le saunga le mu i te tonu o ngā luenga lua afe se fu lima. Whaalia mai fo i le ofisa o le leo ua sauni i latou e te i morianga e pei o na whaia i luma o le whaamsinonga. E tasil tangata na maliu i se whaalawalawe ana pō na whetau i eise taawale le titi ma se van i le wala ingo o le Paterangi Road e lata ane i le ai o te au o mutu o le tangata u maliu o la taawale o le van ai e le ia whaina le taawale o le isi taawale na fia i le whaalawalawe le nei. I le ai o Hamilton o le atula i ai luma o le whaamsinonga i le so se talavou e se fultasi tau sanga le matua o lo molia
Ona o se whaalawelawe e whaapena manu ai leisi tala bau e se fulu waru fo i tau sanga o le soifua i se naifi e mai o lo o tawhi ai le whale mai o Hamilton. Whailo mai whalawa i tele le pule nuu o le ai o New Plymouth o Neil Holdon lona mana au ina i toe tau vai le pālota i le whai unga o le tau sanga mo le tofi e pei o na ngarue ai o ia. Ua lua no fo inga sa soa le li le nei o Holdom i le tofi pule nuu o le hoi vaenga o New Zealand. Lea ua toe nau nau i tau wā i le pālota ia o ke topa. Na ia whaaria whapea to tele te ngāta ua whautua ina o ia ina ia toe alu i le tau wanga. E pei o sila fia e le ngata i New Plymouth ai o ai mai tu malo umo le tunuu o le awhea ngai ma le pālota ina o lātou tofi i le tonu o pūlenga wha ai tu malo i le aso valu o le masina o oke topa. I le si vaenga o le tātou tala, a awhea ngai ai tātou i New Zealand ma le neitu langi o le kelope ma le o ngāte tonu o le tau malo lu, ai o liputia mai le wha maluina o pūlenga i taimi o wha alalai wha afuase i le tonu o Peltania. Ona o le tūlanga maua e wo o i aile vevela i lea tunuu lea wo o i le fase fulu tikeri centigrade. Ua whaia e le ofisa o le tause la pta inga whalawa i tele mō tangata uma ina ia whaautangia whaautuanga o le saonga le mū ai maise mo ai te tele au fi airo ne tona o Manchester ma York mo le songa fua i le so ma le so lua tae au. Olo o iailu polenga i le ono to tele o tangata ai maise o e mātutua e a whaina mai u ina mali li wai ona o le vevela o le tau i aso e pei ona ta ua, mai o le amana o mi ai ni swinga mai le tūlanga masani o le soifuanga o le tunuu. I le whainga pālo te tele la tunu o Papua Kini e tele whaavita auri o whengai ma leo leo e awhi ai le ngau ia le nisi o ni pusa pālota se 50 mai se tasi o i tū mālo. Lipo tia mai e whape o whautua ina leo leo e leo leo, i e sui tau wai li tū mālo pālota i ngoa o Langiap, e mana o mia le toe whaafo ia ne o pusa pālota ia o lo o lei loa. Whaalia le teita i leo leo o le tū mālo enga o George Carcass, a whai o le ale maua pusa pālota ia o lono inga o le a whaalea o ngā ina le taunu unga o le pālota i le tū mālo o lo ha fia. A o le i ngau ia e tangata pusa pālota nei e 50 sa ali ni mai ni misa mani fe taua inga i le vāo tangata i li tū mālo telele nei o enga ma iu ina osfo iai ma leo leo o le saonga le mū. E le aise leo leo nā whaina a ena ta ua mai le mali di wai o tangata e to se fulu i ia whaalawe lave. Ia ma le tala whaiu māru mālo le di Australia o Cameron Smith i le tawanga te le whaalawao mālo ta ngā polo sa whaie le malai longa o le St. Andrews i Sikotilani i le whae ungora vai aso. O lona se lau 50 i leo tu sanga o lea ta amusanga, ia mai tasi ale tāna mālo ai Cameron Smith i le li tauta ua o le ta alonga le nei, mai ai alani i mātū o Rory McIlroy. Mai o se taimi mua le nei, ua mālo ai le li le nei o Smith o Ausitaria i se ta alonga tele whaalwao mālo, talu ona ta alo whaapolo fesa. O le whae unga le nā o talafou. O te tue whaatala whātulu tātua te nuu le āmatanga whoi o le neiva i aso whau I tiute whi mga ruenga wā mata, ai o si mai il whaafonga I nisi o tala I meo lo te tupu I lo tātua te nuu I Samoa. Wa te enel whaamasinda sili sa tiu si mativa perese, le tālu sanga ma lele polo ma le maisione, na tālu sanga I mose polo a inga me le whaamasinonga, e tāu fie esu enga whaale tu la whono o lo whaasanga I aila ua. O se pepa tustusia me le whiaunga le whamasina sili, o lo tuina toi le se furuaso I lo ia I tue lua, e tāpena mai ei ni mafua anga te tau, e ave e se aile polo inga o lo tau fiai, o le whaalau I lo le mafua anga o lana whaai unga, o le whaai unga me le whiaunga sa tiu, wa tātia se iei se teimi whaalau I lo I mafua anga o lana whaai unga, ma se whaai unga te tau, e tāna whiangai, mawhitawi ma le tāno sanga.
Ua whaamaunia mai il whaatun sili o matanga luenga o te formalo loina i a tanga loa Robert Thompson. E le ia o mai sa moa le whaaso longa le monkeypox. E pe una ua o ane lana whaaso longa i New Zealand. Le foi ua maua reporti au telefou ua o ane i Amerika sa moa. Ta ua tanga loa le chickenpox le foi ua toe o mai le atunu. Le ua manatu ele mamalo le atunu. O le whaama i tonu le o lo ua pepesi nei foi le larangi. Peita i olona ese e senga pe o na whaama nino e tanga loa. E mata tele se i tu lo mata po o le mai o le monkeypox. E ese mai foi lona tinga ina. Mai tinga ina atu la tau e a afiai. Nai lo le chickenpox e pe ona masani mo moai le atunu. Peita i sau no tanga loa o lo mata i tui na pe i lanto o lo awina atu le whanamai. Ma sila tutoa iai ma wata pena foi le matanga luenga. Peitai o le teminei sa mo o maua lunga le tūlanga o le fulu o lo pepesi, ma ua whaisi o ngonga o lona tinga ina, e pe ona o tu ina mai e fo ilapta inga mai le matanga luenga le se fōmalo lo ina le tāta o tunu, ina ia alofia no whanga tumtumu le whaatasi atu iai, ai maise o le tangata o lo iai le sia molo ia tau aveina, o le a whaafai fia o na whaalau tele le pepesi o le whaamai, i tangata lau tele. O se whaalapo pitongo ta alonga le malo Australia lo i Samoa nei wata ua le Pacific Ocean Sports. Wa vea neo se malo si ango le au whaavao malo se fulma le lima le atunu le manu Samoa. I ana ta amilu sanga i so se vaengo le larangi o lo whaatasi iai. Le fo ua manuia i ana tomo whainga li po le Pasifika. Le ua si ampini e na ua manu malo i le awa fiti. E le lata alonga le whaai unga le vaiaso. O se tūlanga esu mai tauina le nei tausanga i au whaavao maa loa le atunu, i le au se fuma le lima ta maita i le manu sina, whapena fo i le awali i le manu Samoa, o lava le au taito fito le atunu, le tūlanga le leima le maa walu wa sitia iai, na whaftai e le ofisa sidi o le lakapi Samoa le fionga whale o maa vaenga Vincent Fupuleai, le langulango sua le maa lo Australia no fo mai ta wala i lana komisina i Samoa nei, le tamaita ia Emily Lark. Na ia sa ini ai le lango le malo Australia ta wala mai lona la lao ta alonga i Samoa nei. Tau mawhainga uma mo le manu Samoa le awale atunu. A o iai so sana ta alonga, e pe ona iai le ipo le Pasifika wa mai e le whai unga le vaiaso. O Australia, wale ngata le tui ta alonga o lo ave ila na lango mo le malo Samoa. Ai wa malo si fo ila na lango e le ngata le tu tau le soi fua malo loina. O ati na e te tele, whape foi le te mau ainga o le atunu. O le pepala te mai o wha mau maunga le soifo malolo ina le wha mai o le Covitis fluiva. Wa au sia tangata a awhio sa mo le wha mai le se fulu lima afe se lau lima se fulma le lima. E na uto e wha au popo le sito o lua se fulma le tasi o tangata a awhio le wha mai. E le aso ngafua ma le aso lua le vaiaso te nei. E le ito e maua lava se isi whailoa inga la utu stala ma le komite le New York, ai wa wha i loa solo le ofisa sili mtanga luengo le se fua malo loina i nisi o whale whaasa le lau le a fionga tanga loa Robert Thompson e whaasiama o le koviti le wa i Samoa, le au fiai ma le fulu matautia le wa fiai le atunu, ma wo lava i whanau la ai tulo la tau ti ngai nai. O lo tu maupea i la tau to lua se fumaleiva tu sa im wha mau maunga so i fua malo loina, na mali liu ia fianga sota i atu e le COVID se fulu wiva. Au whanga solo e le fontanga te ita i o atu moto le Pasifika le atunu o fiti. O swinga o ngongo le tau o se tasi leo mata o polo o a fia e mata o pula o lunga o ie le fontanga e vaava ai e mamalo te tele le lalulangi e se fo e wha i ti e lo na wha te tele ua o mai de Pasifika. Au wha wa wai le fontanga ai va ia lo ingata i whale o le atunu e le ngata i upolu ai wha pena fo i sa vai. Se itu ai ngā tai o wasiri atu mai le tal whaasolo pito Samoa, wale aiso na ese esenga ma se tsunami po o se ngalu lolo mai se maafuie, e pe ona vai e ngā tai whale o sa tupa i tea, i ngā tai ia e o ale pata, whaasolo mai sale apanga, o nisi a fio anga i le atunu. Na o atu lava le ngalu pasi whale o ainga, anga i atu i o lātou tū noa, whaasolo atu i whaatu anga o nisi a fio anga, le lofia vai ino nisi a fio anga,
mai whapena fo I sai pua a se I tulo, o nisi o ai ngō le atu no. E lena o Samoa na ia ia wa inga le asafarile, na whapena fo I Amerika Samoa, ma tau fia e lona malai wa lele na o sopo I ele sami, ele mawa e o le mawa lungo lo ngalu, na lo fia ele malai wa lele, whapena fo I si vaenga o le motu I sasae. O satu pa itea palauli masale apanga, o awhio anga ia, na tufi ai whanau o ia awhio anga, ina wo o atu a ngai o mata ele ele ma nisio I o le sami, I o latu ta whawhale whapefo I umukuka. O awhiango le si o le tai, wa tau mawhai ai atunu o le Pasifika na ia tutu whaatasi o na taitai, e tau wala au ia atunu o te tele o le laulangi whaala puputonga, mo se vai fo le ma ngoto ma ni I fo atu motu ma wale lalo le Pasifika, le foi wa va ai Samoa. Fai loa se tasi o whaawhiangainga mai le awhio anga o sale apanga, wa toe vave o na wha manatu mai le mafofau, manu anga o le lua awhe maliiva, na awhiai I lātou le tsunami, au le foi wa toe va ai a tātou ia pōpō ngā, e na ua suatia whaleo o sa tau ma whai atu I le ati na au turisi, a nisi o ainga ua a mata na toi tau ati ae. Na sopo I ngalu te tele le ala tele ma o atu I fo I maota malawa sa a fia mua I le tsunami, ma wha le ngaina le tele o maota malawa o ainga, ma sauno ai le ali whai fe au. O no whanga tu lata I le sami, e le toi saunga le mo. O tātou talafo uia mai Samoa manuia ni yasol tātou tunu o whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Pamalo fa tail fa fo mai le tunu lua su fa minuti o te ai le se fulu mali lua na ua mai atu le fa upoponga muli o telefou. Ia pe ona tapeni na mai le fionga ia la wano ati lawa. Ia mai se fo ia tala mai Samoa. Ia ile tautua fa opea le sunga ia ta sesa Lam Sam. Ia mai le tata ofisa utu I lalo vaya. O le ua tato e fo ile toi tu la mulmulu le tato tautua mai I New Zealand nei Wellington ile vaingolo ile tato ofisa utu le lima suma tasi man Kevin I porirua ya talo le tasi on tali fo ile tato fa salanga tu sao tautua mai le uso ya tase salam sam ya mai le tula tasi sei pailu le tula tolu ile o nei lungo le Facebook mo le tato YouTube ya pe mai ale tato tautua I lungo le tato frequency le tasi ono tesi mo le tasi fa mo la tau ia o lo fa fonga mai ai le nei taimi I tono ainga na I matua fo io tali fo I le suo le nei taimi pe fa pe o nai o faisina fa mano stino ya le tau maftanga o le uli ia fa pe fo ia fa malo atu le unga lue la to lo unga lue pe le nei taimi ia ma mafuta mai tono fa le fainga luenga ia le ngata ia ila to lo fa longo le tio fa longo ia fa pe fo ila to lo mai mo mai I lungo le tato Facebook mo lungo le tato YouTube le nei taimi ma lo lava le mafuta mai le tatu tau nei ia le ala ma na foi le la wa ya tu nei fa fia nga pese ia mo le pa ia mo le mamalo le tatu atinu ia o lo mafuta mai le taimi I le tau tu le nei si fonga la mo fa tala watu se tali vui le o ngalue mai o Hastings po Napier po Hawke's Bay ia manui ala vanga luenga lo fengai mo ma lo ta fau a umana ta fau nei Wellington nga luenga nei ia sifia tu nai Hawke's Bay po Hastings po ia ta fau ai ia tato tau fai fata rofa nei taimi ia fata rofa mai o tau ia ma tau fata rofa tu foi ia I nei taimi o le tato tau tua lua se fulona minute ua te ai nei le tu la se fulma le lua tasi ia o na mai a foi le o le tato o nanga mai le sifonga lau moe Wellington ma na ia le tau vai atu I fafa atu le tato ofisa fasala lau ia o langi le foi ia o fa manu mai ia le to ulunti munga ia se vanga na ai sina tau malu lu mai ia o le pe ona mai tatu telefou ia le na mai nei le uli ia ma na leila le tulanga le ai foi le lolo wa le tau ia I le leva yaso nei o taiao ia fa solo tuai ia I le aso lulu ia ma le fo bia yese swinga man tu foi o le si luas fu fai tu la o lo lumana ia tu emfaya ona to sui ai ia le tau ia o tulanga na ia ia fa manu fo le nei yaso tato Wellington ia o tele lava fo vai ngol nei atu no New Zealand ia o lo langi le sul matango file lafta fo ma o to na fa nga luenga mai ai
ia I mafuta mai ai le tātou tua, ia mo tau lo tau sapati le nei, Amerika, Hawaii, ma Amerika Samoa, manuia lava ia sauninga lotu o tutoi o le nei fo ia fiafi ia te utoi Amerika. Ia, lua se fulfetu minute o te ai nei le tula se fulmane lua, tātou fo iloa, ia ma tātou watu loa, ia I nei musika, ia o le uli. Gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Here is 4 tons of raw techno power. Ladies and gentlemen, here is DJ Spunky. Everybody, come on!
funky. musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo uli si ufofonga o le laumua. Ioe, musika malolonga tau mawhitanga o le uli ina ua toi 20 minuti o na tale o le tulai tasi ia o le whaafianga na ia mai le sunga asua o Felice Mikaele ia o bibi inga o le fioanga o ai tasi le fioanga o Vaipua i le moteli sa la whai le tua sa lenga le Vaipua e se Vaipua i tui le ai Vaipua e tui o isa vai
le tu malo salenga ia ai pe foi ona mai tau te foi fa longo te foi ile sitara na sole nga o ia li pusa palota li o tasi o tu malo ia o palota le tunu o Papua New Guinea li o ia tangata pusa palota ta fiola e sole ia a ele ngata foi la na ia ole foi mai le tala ia la wa fia foi so ifua ona o vaenga fetawa inga foi ia mo meani o fainga palota ia talo sia ia foi se unga to file mu ia tulanga pe ne foi le tunu o Papua New Guinea le na talo nga foi le pol Pasifika le talo ai tonga Samoa le tato manusina ia ele ma se malo le o Papua New Guinea ia na maua ia ta se lau mo tupu isi au ia tato o le manu Samoa ia te le foi ai na malo ia Papua New Guinea ia le ala tu le anga la to foi ina ele ma se malo le lo pusa palo o ia tangata pusa palo ta le tunu o Papua New Guinea le si tu malo le foi le mo le fanga solo le fanga palota ia ai o se tarfia mo tatou manu Samoa ia o lea ua taape ia le tatou au se tatou au ia tamata alo le tatou au ina lo toe fo ia tangata ia le kalapu fo i po le atunu le lo ta alo ai ia ai tapena i fo ilea mo le latou tua le whaingo le tausanga ia i Europa ia po Peritania ia ai lea la ua vai atu ia o lea whatu langa mai ina o mai ai ta alonga ia i le whaingo le vai aso le la fa tulanga mai ai ia ele ina kapia la langi o le tulanga mua le o me ia tune ai ai alani lo no wingo fa ina so fo le lua tatu o le peleki le o numero tasi ai alani temi nei fa tulanga na o la kapia la langi numero tasi ai alani o farani le numero lua Afrika i saute numero tolu o New Zealand le o se e male numero fa o Engelani le numero 5 o Australia numero 1 leo o iai Australia se e mai Skotilani numero 7 o Welese le numero 4 Argentina le numero 9 o Japani le numero 10 ma Samoa leo o se e mai le numero 10 ai le fai talonga i le fai ngol vai aso sa numero 10 ma le falta to o le manu Samoa sa iai le la lo no wingo le malo le fai ngol vai aso leo o se e mai ai se e mai 10 ma le fa saua ya pasi mafiti ia ai nofo lo numero fulmatasi o lono winga la fa pe tau no ia la tau tua le sa uni ta pena mo le tu Europa ilo ninga fa pe te ua ta alo ima to malo inisio au marolosi e lunga atu ilo no winga e una o tu fa ingol tau sanga ua suia le numero o se e ta tu ma nei tele ia moli foi fa malo ia lo mata fa na wal ta tu no tata alo fa ingol va yaso ele ngata le manu Samoa ia ona i tama i fo ile tatou au le manusina o ka se ma nei o le talonga ia fa maloa e ila fo ina uti fo ile se leni ile tau faingo se tatou au ia ai mole fa malo i na yalo matama fa na o le tatou ia maso se talonga lava le ala le talonga sa tau sinio ai se alo le tatou tunu ia il fa ingol va yaso ia o la fu fo il tatou tunu ia ma lo lava fa ma losi so se talonga ma lo fo il tatou tatou tunu ia ia la i talonga o jo sui ai ma fai ma ave fu al tatou tunu o to e se fulu 5 minuti ia ona tale o le tasi ia o le pesele ia e wo lo fa tu mo o to u ma ia talo fa fo ile fa tu a finga wi isila ia mo o to u ma ia ma futa mai lunga o le tatou Facebook mo YouTube ai fa sili ai tatou paanga ia o lo fa longo mai le tatou le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia tama ia le tau malulu to inga pese ai fi to le fetu lima ia tama nai fa alwa mari e tanga suare oli I love you so.
many miles across the sea, so far away, so far away. I can hear my sweetheart crying. She's crying for me. She's calling me. She's calling me. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. Just wait for me. My sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. I love you so. My sweet
Pafifianga le taimi o le uli ina ua toe fitu minute ia o na talo lea o le tula tasi ia e fo le manatu le fo ua tulata mai le taimi e wha mai ina ile tatu tautua o le yaso mai Wellington nei I lona ofisa autu le tatu ofisa autu le se fulu a limas fulu manitasi man Kevin I Porirua ia o le melea e mole atoa I le nganga wha afetai tele lava ia ile pa ia man mamalu le tatu o tinu ia ua mafuta mai le taimi ia mai lava I le tulai fitu le tai ona le la ia se ia pa ia mai fo I le taimi o le tatu tautua o le melea e mole atoa I le matou wha afetai tele lava ia e tusai o le tau langolango mai ia ma le talia fo I o le tatu tautua nei I te tonu a inga I te tonu o maota ngase I te tonu fo I o maota o lo tausia wha apitoa ai nisi o nei mātua mātutua ia mai se fo I te tonu o whalewhai ngā luenga o te tonu ta avale whea lava se mea lo e whaalongo longo mai ai whaafonga mai ai I le tasi o no tesi ma le tasi whaamo ia me mole atu lea ngā whaafitai tele ia mai se fo I la tau o lo mafuta mai lunga le tātou app ma whaafonga mai ai ia I le lua se fulfai tu la o le tātou tautua le nā le Samoa Capital Radio app ia mai se fo I ia wha malo fo I whaafitai atu ia I la tau lo o whaonga mai lunga le tātou Facebook ma le YouTube ia mai moa mai ai le tātou tautua ma le porokalame o le ne yaso ia mātou te wha malulu atu ia e le asala fo I se whaiva ma se mau e ia ila fo I le taimi e sasi e fo I lau whai ngā luenga e ala ngangana ia tu sao atu tu atu I lunga o tātou porokalame ia mele mātou te wha malulu atu ai a whai wasala fo I se upu fo I le ne yaso ia lafo ai nuu le ai naso mātou wha le tonu e mua fo I le vau I o mātou tangata ia e mātou te matua atu ia te utou ia le tātou atinu ia e māngalo aisa mātou wha le tonu ai to e whenua I tai au I le tulai fitu le taimi masani ia tālo le tasi ia ona taliu fo I leo tātou wha salaunga ia le tautua mai le usa ia tā sesa mai Samoa ia mai le nei taimi mai le fionga le pule ia mai le tātou whainga luenga le siufonga le lau moi Wellington mātou te whaato wha soifua le mamalu le tātou atinu. Nei
sol pongisa o me umena faingata o nei tasanga ua tato wale mai I nei manuia ua tato mawa mai o le tai au le talele walai au tato penei Ia sol pongisa o me umena faingata o nei tasanga